Patalo fatu le ngang fi tele le tunu ma lor so fu mau malangi ma si fongo le mo la mtali le tau tu le tai le yo le so for really le so valu le masino you like to sanga lua fe lu fu le lua ya no mai usi mai fa fongo le tato sa mi ngalotu te ia le sunga ile fa finga so le toina pasta tai malelangi sani tai malelangi mai le kalesia fa potpotonga le tua sa mo i Wellington ya usi mai fa fonga le suafa manmalo Iesu Keriso le tatou wali man faola o te toi fatalofa atu ai le yo paia Samoa i lo maleifua mai faguna lelei lenei taeao talofa atu le paia o le aufaigaluega le atua mai se foi o tatou matua i tamā ma tinā ia o tama mateine seia o'o lava i fanau tatou viia le atua o tatou aulia mai o lenei aso fapopo yaso leola la tatu tapua i le tua matou faafetai lo matou tamai le nei tae au fou faafetai lau leoleoga ma lau puipuiga lou malutia i matou ao malolo ai o faifaiga malologa i le pō matou faafetai le tua i lou fi le mu nei foi ua matou toe alafa'i i le manuia ia o le viiga lava e fa'afoi iā te oe talo lenei taeao i lau fa'au'uga mana ia te i matou a matou fa'alogologo iā te oe ma lou fetalai mai iā te i matou ia i umea uma i lou viiga ona o Iesu amene o le pese o saunia Malolava
Whafonga mai ai le whaitawino le fionga le tua i le nitai au. Le mau se tusi e o wai se whamalosi mo i tātou ua le salamo e tōtsu mai whā e lau whaitawina le amatanga le salamo mai le mua ia e o i le sifuru. Whafonga mai ai e fionga le tua. O te whaftai a Iova i aso malava, e lea unoa no vi inga i lo ngutu. E mita lo wanganga i a Iova, whalongolongo i ai e ua puapua ina, o la rātou fia ai lea. I au tau whanene atu i a Iova whatasi mau. Ma ia tātou vivi i whatasi i lona suafa. Na au sa ili atu i a Iova, o na tali mai ai lea o ia i a te au. Mana lawea ina au, ai mea uma na o fefe ai. Na lato wawa ai atu i a te ia, o na oli ina lea o i latou, e le ma foi o latou mata. Na wala watu le nei tangata o tinga ina, o na whafonga mai ai lea o Iova, mana whaola ia te ia i ona pupua ngā umalava. Tōla wapi le angelo Iova e siu mia, ai e mātau ia te ia, e lawea i foi o ia ia te i lātou. I lātou ftofo ia, ma ia utou loa e le Iova, a muia lava le tangata o le whatuatua ia te ia, o utou nā ona tangata pa ia, ia utou mātitau ia Iova, a wae le aise mea e mativa ai e ua whatutua ia te ia. E onge mea le ona tā noa, ma latou fia ai, ai le aise mea le lei e mativa ai i latou o e sa ili ia Iova. Manuia mai le tua le tātou whalongolongo ma whaitau ila nā fionga tu mau atu ia te ia lono vi inga le i se i le whawawau lava. O le lau salamo le nei pe on tātou whaitau ia i le neitai ao le tala masani ia o manatu e toe a maia e tātou te toe whaasua ai ia ma toe whaamalusia ai foi tātou le nei foi aso fou o tātou wau dia mai. E pe on tātou loa salamo nei, o le salamo nei tāwita, ia le taimi lea na wheiloa ia i ma le tupu lea o Filistia ia api meleko. Ia pe fōringa mai o le i loa le tupu o tāwita lea. Ia e wha mai o na tulia lea o ia te ia, o na lu ese ai lea o ia. Ono winga ia na whaalia i luma le tupu e fōringa mai. O stangata pe e whaalele ma fau. Ia e se fōi metotia, ma le poto na ave ia i le atua i le taimi. I la na auna. A wha mai la fionga le atua le nitai ao. O le whaafitai lea a tāwita. O no o whaasao mai ia. Mai lima o le tupu. Se manu e
whaomatia lona soifua. Ia ala na talala le whamai aua ne ia unoa lona vi inga I lo ngutu. E mita lo wanganga ia Iova, e whaalongolongo ia e ua puapua ngā ina, o na la tau fia ai lea. Lona winga so stai e whaalongo ai tangata. E whaalongo fo I le upu le atua. Whaita wina po le lau ngaina. Ia, e whapena langona. E whanene atu ai tangata I le atua. Ia, o le tala lea tāwita. Ia tātou vivi whaatasi lona suafa. Ia, whamailo tāwita na o sa ili atu ia Iova. O na tali mai lea o ia te au. Whaftai ia tāwita na sa ili mua I le tua. E foi o le nei aso le a tātou savalia. Ia o tātou me mua I le tua o tātou ave I le tua le whaamua. E fisoso ani mai ia te tātou le aso. Mai na usa li atu ia Iova na tali mai lea o ia te au. Ia. Mana lawe ina au ai mea uma na o fefe ai. O matua fefe au ta vita o no le tupu le la te fetanga. Ia o tongo fiti na ave ia ilo na mafofau. Ia pe e fōringa ai o stangata valea. Na whaasau ina ilo na ola. Ina lato vava iatu ia te ia. Ia o na wha oli ina lea o I lato. E le mafoi o lato mata. O le matautia le ma le toa na whaalia e tā vita na whaalangolango I le atua. Ia la vea ilo na ola awae e le aia se mea e whaia e tā vita e le iso na alofanga o le ua maua tutu wai tutonu o le lio. Ia e whaafitai o na iu ina e le I loa e le tupu. O tā vita lea ua whatanga whaavale malea. Ia tuloa o na winga na whaive mai na whaatawhelo na whaua. O ringa mai e whaitanga fo I e pe ia tangata wa le mawhauwhau. Mai leo na wala watu le nei tangata wa tinga ina. O na whaafafonga mai leo Iova. Ma na whaaola ia te ia Iona puapuanga. Whaafitai e ua sao le tangata na wala au iaili. Ia le tupu o tāwita. Wala au I le atua. Ape nā fo ia te tātou le nei tāi ao. Atou whai me mua I le atua. Tātou wala au I le atua. Ina ia whesoswa ni mai. I le nei fo iaso ma le tātou savalinga I lava singa o le ai. Ia o le atua lava e whesoswa ni mai a te tātou. Ia ele ngata I lea o whaasau ina mai tātou I puapua ngā umalava. Mai le tola wapi le angilu Iova e siusi o mia a ie ua mātau ia te ia. E lawe I foi o ia te lato. Awane ngalo ia te tātou e so se mea tātou te hoi ai. I le nei aso I whaiva matiu te whanau ia onga I so se mea I tolu fo I o whale. Awane ngalo ia te tātou o loo iai Iova mai tātou. Mai leo le whaipuna e walu whaasolo le whaiunga. I nā tofo ia o tōu mai au tōu loe le Iova. Amu ia lava le tangata o le whaatuatua ia te ia. O tōu nā o na tangata pa ia. Ia o tōu mātitau ia Iova. A wae le aise mea e mativa ai. E ua mātitau ia te ia. Tātou ia I fo nei vai tau o le. Whale tono le tau o le soifuanga ia. E o ai mea ai o tau le lava le whasoa. Ia e aua nei vai se loto. Tātou talo pe I le tua o ia o le tua e whaso soa mai. Mai leo le tala tāwita. E onge mea leo na tā noa. Ma lato fia ai. Ai le ai se mea le lei. E mativa ai lato o e sa ili ia Iova. Samoa le ni tai au. Le fionga na le tua e toe. Whangu mai ia te tātou. Awa nei ngalo ia te tātou.
o lo tātou wō whātasi ma le tua i le nei aso. Manuia whaiva ma tāpua inga fo ia maise ia o lava singa o le nei aso. La tātou tālo. Mātou ia la wafio i le nei tai au fō. Whāftai lo walofa, whāftai lo wanga le nei. Whāftai lo leo leonga i le pō na pō. Ia o tō whawhalo no. Whāftai lo mātou ta mā wa lo iai le fili e. Whialua i le pōngi sā. A o e lava na e whamalumalu mai au ao i runga o lo watunu. Wa mātou wauria manuia mai ai o le nei tai ao. Mātou wala awi a te oe se ianga le lei. Whamanuia le tua i se mātou watunu i Samoa. Iai lo wanga le lei le whainga malo e maise o tangata uma. Ia lātou maua fo i le nofo whialo whani lo mātou tamā. Mātou tālo le nei tai ao whamanuia le tua i au auna. Ka le sia taitasi lo mātou tamā. Mātou wala awi e iai lau wha unga mana. Ia alu male mana lau upu. Mātou tālo fo i au tangata le tua o wha palapala. Ia toi whawhangu ia te la tau, ma toi whamanatu ia te la tau. E le whawavau seisi le ola nei. A wa iai le taimi wa e a tofa ina e te wala a wai le tangata e te wala au mai. Wa alu atu wa saungi. I le langi wa umana e saungia. Mātou te talo, whamamia mai oe le nei tai ao. Mātou wala au whamamia fo i le li pule male. Au whai ngā luenga le siu whonga le lau mua. Ia iai lo wanga le lei le latou au nanga. Nisi na o mātou manao. Tuma mai o mātou lunga malava le alofa tunoa. O le tua le tamā le alo ma le nganga pa ia. Nei se yo o le whāwawau lava. Amene, amen. Ona na ua whafonga le tino i te tātou sauringa lotu o le taio nei na taita ia lea e le sunga i le toina, pasta taimalelangi, sani taimalelangi, mai le kalesia, whapotopotonga a le atua Samoa i Wellington. Ni vai aso atoa ia na whenga iai a le sunga le toina ma tātou sauringa lotu. Whaftai tele lava ma lota pena, whaftai mo le upolofona le atua. Whaftai foi mo talo whamilianga, ia o le talo foi le ia whamilia atu le atua maha le atu. Songa ia mas foi le fatua no foalo le ngata leo tapu inga le kalesia ia muluia foi tapenanga lo naspa ia mua faftai tele. Ole terminei ia ole ua luas fulu minute o te elfitu mai alvi inga le tua por pes falenganga le fa fonga mai ai ia ole fanga solo foi lo tatu por kalame se ia fulu fitu tatu tala lo tau ia mal por kalame foi le atau taia. Terminei ia pese mal sunga ia sauni Paulo si vivi i le tua. Yesu, ia oe whāwawau. Ia whai o oe maa.
le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le a o watu o le tato whapipia. O le ato a leu le po. La ko tomava a wai poto le tautai e seno na. Ma o leo le a upesea ku le a upeselea. E ka ua o le laula usipa. O na puona mua. E mua le laula usipa. A uma so o kwai maisi pesi. A uma so o kwai maisi pisi. Le a laula au ko mai moa i le marco laula usipa.
e motu le o mātou sa wai. Whanai ngā whanua. I nau whasili matuna ma matuna. Nā whanua. A o wheo i ein tangata o lo au tau. Tali nta mai tai. O le vao. Ua tangata a toa. O le vao. O le vao. O le vao. O le vao. Tangata a toa. A toa. A toa. Le tinari matina. Anti-talang here. Instead of Fifi Falo, ile atang le tayao. Laugh of the morning. I'm at the apple feet to the Bambao, so fongalo mua, atang le tayao. Ia ole fa foma tau tua si fonga le na mua nei chamber tai au. Ia ole tato proclame foi nei ata le tai au tato filo ai malo so fo mo malangi ma. Tato no sa manuia malo no ngol po. Ia talo fa lava ia we. Ia e lava le tato nunga. Ia o iri swinga o po iri swinga le tau no. Io e mi se lava tato ni usile nei. Leo mai tau wina ia i wano anga whelo official vai tau lena ia i swing o le tau amata tu nei wha solo le wha ingo le vai aso. I le lau amata tato vai ia le te leo timunga fo i me swing o le tau le moto i matu nei. I o le moto i saute le ua whaino mai le te leo le aisa ia o lo to ulu te leo vai le moto i saute ia o maru lua tile ia le tau o le tai au ia. E le whati tia le anga whaftai le tua le manosi ma leo le fo ina. So i fuole le ia te oe ia leo la foi mal malo si foi na mai te au. Fa intato to e felo ai lungo pe au ia ta lo falava. Ia o mai le nai tu, te mama tua, tina tua. Ia le lo le tatu tunu fa pe foi nei fa nau. Ia o le malo si le tunu le wa am te li tu te mga le ngol ia so ia malo fo la malo ta wa tai. Le utato o mai le te lo ngal wenga fa i le so forele, le so la nei. Io disi ngal wenga fa o pe ia se ia o atu lava i le aso atai au, ma le sa, ia le melea, a malo la, whaftai mo le tapo inga, whaftai fo isunga i whawhinga inga. Ia, mo le ngā luenga tau longo, whaftai mo te talo, ia leo ma whai peo na so longa le lei, ma se e le lei, le sa o le tātua tino.
e wila fo yo lo lu tawina le fo la ngal to tele me tupo le nei olanga ma yo le tino le malanga le mali mali oti ma fa fatia ta ma ia le nei olanga lo tato ia ai mau pe to vai ia mta tonu pe le tua o lo hanga le lei ma ia le file mu ma le oli o tato lo to ia miso le maro si fa le tato fo la le nei taimi ya ole por kalame ne le atal tai au tato fa so fo i tato por kalame se ia tal valu o tato tal fo ma tala mai Samoa e fo tato por kalame so i filo yo le nei aso e pe fo le silfia tau tu lava le lima na le fia fa talo fa fo i tato wompa anga ia no mau mo tau tu ai so se va enga o le lalolangi e tato Facebook ma le YouTube ia me se fo tato app ia vai app na tu ulau telefoni o le Samoa Capital Radio app ia na fa longo ile duas full fight tu la fitu aso vai aso ia o tatu tu le na o tatu wala leo tasi ono tesi ma tasi fa mo tono ainga ma o tamalawa ia tono tavale fo fenga luenga ma ofisa ia le waki mai le tio le tai o fa tu por klame fa mu yatu ia al temile ia la tasta to pese am tele foi fa se le longo le yaso ia lu tele ina fu fuanga ia me se fo to yaso ne wa onga fa na uni usile nei tele wa onga tu o yaso ne yo na malo no ile mo lu va yaso io Samoa tasi alva yaso tu wanga tamaiti io na tele o temi na misi ia onga tamaiti le tau sanga o na o fa mai ia o tatou ia le sa fa ia lava onga tamaiti ia o la foi lungo penga so te inga sa fa a wa ia mluia a onga tamaiti le yaso to tele ia na tu ua i lolea ia ma malo lo i lolea mo le lua yaso si fonga le mo to lu sfuru ono minuto da tale le valu sunga ya weino ia le pese le fa yaso
Ia, o le tatou tala o le tau mo le nei aso. Whalia le ofisio le vai tau o le amafa timunga le nei aso. O le aso atai au, iei foi nai timu. Ia, e mai se lava lune o poli lua. Wha malu malu fo. O le aso sa, ia, au aoa ma wha malu malu le aso sa. E wha pe foi le aso ngfua, ia, au aoa ma wha malu malu. O le aso lua le wha mele ofisio le vai tau, a matana ki lia steimi o le aso lua. Wa ia ile mata o le la. O le aso le nei kapiti manuatu ma Wairarapa, Hawke's Bay, Taubo ma Marlborough, ia e mamafa timunga ma tolu timunga le nei aso lona winga. Ma tele ai na timunga le tau le nei aso mo le silifia le tātou tunu. Ia ai o le luu lea o Taranaki, ia le whailoa me l'official vai tau. E mo William Papa whai tili o tu le iwa 10 kilomita le malo so savili le nei aso i le itu la. O le maunalo le fuole malulu fa mawina o lo iei le iwa, Marlborough. Ia whasolo atu ilunga le sifuru lua, sifuru tolu, o le ea mawhanwhana, e o atu le maulunga sifuru walu. Ia pei e timu ulona a mata leon tau mawhanwhana le tau, o le soi au kilani e to olu te munga. Hamilton foi to olu te munga le asolo nei. O le tele o vaenga o le motu i matu nei, pe te whape atu e ti munga le motu i matu nei, malolosi ti munga. O le motu i saute, ia o le e foi e valo, ia mai e ti munga le motu i saute, o le winga. O le aso le nei, le tatu tunu e ti munga le aso nei. Fai eu fua fuanga, ia mafua ila veina o lau taa vale, ia mesi foi il bong sao le awala, ia mo le au matutua. O le maunano le fua le malulua tasi i whamawina e Queenstown, ia mawhanwhana le maurunga le whamawina sifurima i Nelisoni, Blenheim, ia ma nuuna i nā sifuruona o lo i Picton. O le au terenga lau le atunu o ti munga le aso atoa le timu le tatu tunu. O pia e matele na langi le lei le tau lua sifufitu le fua le vela lua sifurima le mawhanwhana. E uia ina timu a lo o sope le la. E ngoto ifo le la le so, valu minute te ele lima na le fiafi, e oso ele la tai au, i le toi sifuru ono minute le valu le tai au. O le fua le malulu fa mawine mastone to ese le fa malulu la mastone. Apa hate to ese le tolu, wainui to ese le tasi. O lo fa mawine i paparumu, o ia mo le tele vaianga Wellington e malutua o olo iai i le lima whaasolo mai le wha tolu lua tasi o ia whaasolo lo le to ese le tasi matua le malulu o le maulano o le foi numero o le malulu foi le na ea mawhanwhana lo i le vāsifu tasi anga le sifu ma le tolu ia le tala o le tai pia halu se whaiso na whaiva wha mua le saonga le mu Wellington e sua le tai le te o le afo sifu tasi le tai o nei pe le tai i le toi ono minute le ono nane le fiafi. Toi sua leo le tai le tia le tia le sifulu lua nane le po. Poli lua, pe le tai le sifulu le tai au nei, sua le tai tia le whae le fiafi. Toi pe le tai, la tai le afo le sifulu le po nanei. Ia, le tala nao le tau, ma le tala o le tai. O ilawa la folan tupe le aso, ma lo le anga le leisi o tatu utunu. Tasi tala ni usila, ia, maua lau tupe Australia, valu sifulu valu sene. Tupe Amerika e ono sfusene, tasi tala New Zealand, ia maia o ele ono sfusene. O le tupe fiti, ia tala tolu sene i le aso nei, tasi tala New Zealand, maula tala fiti tala tolu sene. O tupe Samoa, tasi tala New Zealand, maula tupe Samoa tala ono sfulu sene. Tusalete saele atu mana u tupe Samoa, tala New Zealand, maula tupe Samoa tala ono sfulu sene. Ia, na mana ia. Te loi fa le tupe la iti na e maurunga atu lo le talau no lua le whailoa mai le talo le tupe. Ia, se atu tatou la vino whaminianga wa soifua. Ia, o lava neilo na soifua lo fitele atu proklame whaminianga wa soifua ne yaso. Tu mapere tatou imeli na mo aswhanau at samocapitalradio.co.nz. Manuia tele o tau wa soifua. Nei le aso valu le masina o Iulai. O le tusi fai tau o le nei aso mo tonu soifua le aso nei o le o mau le tusi le mo pete relima foi poiono. Mo le pete relima foi poiono. O le mea lea ia wha mau lalo i outou i lalo le au malosi o le atua. Ina ia wha mau lunga ina outou e ia i ona po e te tau wai. Ia, manino i o le foi tau o le nei aso. Tatou wha mau lalo i lalo ifo le au malosi o le atua. O ia e whaia ngā luenga o le wha mau lunga o le tangata. I le taimi e te tau wai. Taimi ai fina ngalo le tua e wha maulunga i le tangata lea sa wha maulalo i lalo i folo na au malos e pule ia i le taimi o lana taimi fo i o le taimi pito sili lea o na le leito e sao
ia whamaunalo I la au malo se le manuia o tō aso I fua, pese nei whamanuia o tō aso whanau. Samoa le ai o se tatalo pa amanuia lo waso fana waruia e oni awa mani pena e usitai uasilena e manuia I lola e oli ai na fia oh my tato fia Sofana Maulia Tato Bibi Mapanga Petai Ile Tua Maulia Mai Matua Lema Paina Pa Amaru Tausina ile tele oaso Wa o sapia ine male pia Ede ia so uauria Uso e ia tautora Ya mua peale atua Pa awa tutau malosi Tau tua male pa amaoni Oh my tato pia Sofana Maulia Tato Bibi Mapanga Petai Ile Tua Maulia Mai Sofana Maulia Tato Bibi Mapanga Petai Ile Tua Maulia Mai Oh my Tato Bibi Sofana Maulia Tato Bibi Mapanga Petai Ile Tua Maulia Mai O le aso nei te usanga e tasi fitu tolu o na lulua se mafu e malosi lava nu leo chili valu tesi ma le fitu le fua mafu ia na iri tsunami ia e pea ma le hafe kilomita ia le mamao o le tulanga na o ia le malosi ia o le tsunami ia o mai tau mai la lo ingo le matafanga fai tau atu le na ia le hafe kilomita alu tonu I onga ele o chili no o yel malo si ngalu no o ye tua vai ele o fama wina le o fa in tangata na afia so fu an tupu tau sanga ta se fitu tolu o fama monga le so o le aso ne tau sanga ta si valu I va tolu na fa vai ai ye le vanga le tau New Zealand Racing Conference ia po o ila tau yen fa fo ina tu unga solo fanua I usi la wa vea o se ta longa fi to tele ye le wo o me la mal termine ia utato ilola foi to tele la tolo fia peti tu unga sol fanua ai pe wa o tua to tasi valu I va tolu na amata fai tu unga foi sileva ai pe na fa vai le sol va ngale ta New Zealand Racing Conference to sanga tasi valu I va tolu o le so foi tu sanga tasi va tolu na fai ta longa mua fa va malo ta longa la kapi ile va le Wallabies Australia ia mal our Springboks Africa so tena fai ta longa I Cape Town, tono Afrika. O le aso ne tausanga tasi iwa whavalu,
ia na ulua iofi atu ai tama i tai le vahenga o le Air Force a le malo Amerika ia po le vahenga whanau le fuavaa wa le tau o le malo Amerika. Tai mua le ua inta mai tai wofi atu e o tauina whiwa i vale le tau na whawaina le tausanga nei i le aso nei tausanga tasi iwa whavalu o le tausanga e tasi iwa tolfitu i le aso fo nei ia o atunu ue iai i Turkey, Iran, Iraq ma Afghanistan na sainia sa la tau whiringa tau le Treaty of Sabad. Ia o le whiringa le ngā lue whaatasi e la tau e mai se level tūlanga le pui ngor sanga le mu. O le aso nei tausanga tasi iwa i wha na pale mai le tangata ne o Kim Jong-il. Ia e aviam tai o Korea i mātū ina ua mawai leo te olon tama o Kim Lelua. Kim Lelua Sang. Ia le fo lau suil tai fōla we nei o le atali o le to ina leo Kim Jong-il. O le aso nei tu sanga e tasi valvalu iwa tātou toi fo ia tuai. Na urua i whaatau i tua lo minga mua lava newspaper le ta o le The Wall Street Channel. Na le wha lava i tu lau e na le lua sene le tau whaatau i le aso nei tu sanga tasi valu iwa. Tātou tala na, toi maua le whapuponga tai masani whaftai.
Fianga mai le sunga ya New Zealand le feo nati ya mal fianga de taia o taimi le to yono minuti o de taia le valu le yas timu ya o te lo foi le o mo valo ia official vai tau tu lango de tau le motu i matu nei le foi fa pe mo le motu sau te lo no winga fua ia fuanga le yaso e si taia o te sau i wale o fule le tuai ana na malamalam ia o la te sau la te vai mamao mai ai pe o la kilia la wala te ia la talata tu ta vale la nuri uli ele ola moli fa pesol e fa tamala te ne ia ta vale lungo le wala ia mele ia fa ola moli o ta vale ia ilo atu oi le si tu te ua pe fa ola ta vale fe tana ilo atu e me sia so pong sa fa pe nei ia mele le ia manuia fa iwa matute ole ngaluenga foi le ma sa na fa ia la to ia pule nganu o le tau mawhai na ia whakilia la vai alu ile vai ia utea lofa tele na ia inga ia whea ngai ma le vaianga lea pia o ia stimu a masi o tau o lo o tūlo o tau whale po le mauta ma le lao ai se fui le vaianga maulano ia e tafi umatua le vai ilalo ina ia a whapela e po loka la vai ia ona le manuia i lea o le tūlanga o le a tupu pe le vai ma si ilunga pe a le alu ilalo Whaftai na ia inga o lo whaia ngā luenga le leine na o le wha ave ese la pisi ma o tauta i e poloka ia la vai. Whamanatu atu le vanga tā ua le nāne i. Tau whale le pōna nei wa le fto ama lamba le tai au. Ia e whate ia u tau o le watu le vai tono le tau whale. La tātou mai tau wina lai Australia e lo longa lai tā lo whai nei tangata Australia. New South Wales ia tā le sio lo maua se mapusanga le leio i la tau wa. E se le mawhatia o Australia i lo longa. Manuia tātou ni usila nei, ia ai tātou te le tuua ia ono swinga o le tau o tātou iai. Ia la tāsi tātou pese, whaftai le whamanatu mai, ia sunga Crichton ala timu le taimane o Aotearoa. Ia lau pese le ana tātou nei taimane o Aotearoa. Whaftai tele late o tau lo whatarofa mai, ia toi whatarofa atu mwhamanuia atu le yaso, ma no lava. Alofa tele atu mauto, ia mai al pese lea, ia whafonga mai lo le tātou tala mai sa mom tala fawul le tai au. Alright now, every time of production, are you ready? Here we go, let's go.
fo ila kala le wa koe fo I kama matu I le maya Lunga mai o lima pa o ngā le musika Kama o le maa kau kua kako uma O se mai al whaafonga le whaapoponga o tātou telefon mai Samoa mo le whai ungal nei whai vai aso. Wa whaamatala lea whionga le tamaitai pāle mia whia me Naomi me tā awha, le tā ua tele le whainga malanga na vei o ia masui o Samoa, e le usu ngā whono sa whaatau te ia te itai o mālo le laulangi Rwanda. O se whontanga te itai o mālo le tau pulenga, e te itai ia le tupu tamaitai o Peritania tele, le kuini le sepeta le lua. O le fontanga muli sa tani malo e Peritania le lua fe se funma le valo. Ma o lefa to a toe usuia leo se fontanga le lua fe lua se funma le lua. Talu mai na pe sia le laulangi le wha mai o le koviti. O mata aupu tau wha temu kalasi sa wha tala no ina le fontanga, o pulenga le lei, o le tau si o le file mo. O ati na e wha awawi na ia o fio maitanga ta uma. Malpui pui mai le pepesi o le koviti, o sui ngau le tawa a fiai le laulangi, ma sui a waifo le fontanga whaatasiai, ma le filifilinga leo le whailau tusi a o le fono le malo tau pulenga. Ma o le fontanga leo wha mautu mai le talia o le tāno sanga sa mo sa tu inanto le whainga malo te luai, mo se awa no sa mo e tali malo ai. O le isi fontanga o le anso ai le lua fe lua se fulma le wha, o le teimi mō mua le se atunu o le Pasifika, o le atali malo ai Samoa I le fontanga tele te itai o atunu. Sau no le whionga le tamaitai pāle mia, o se tasi leo matati a tele mo Samoa lava ia, o le afso swani malosi le tamau a ingo le atunu, e au fiapi sinisi ese matangata te ito tasi, mo lato foitu pe maua. O se tasi vai ngai sili o na tā ua le fontanga le nei lua fe lua se fulma le wha, o le awa vele toe alu I lunga le whaalau ilo ai nā tilo sa mo le laulangi, I tala ave I ana usunga fono le amalanga mai mo fontanga I Samoa nei. O le au malanga Samoa sa whatasia tu Rwanda mo le fontanga, o le au fiai le fionga le tamaitai pāle mi o Samoa, o le ofisa sili o le pūlenga mtanga luengo le vai fafo I a pesta no mea simi, o le ofisa sili o le pūlenga mtanga luenga le pāle mia marika peneta, anga fili to mai manoshem leo, ma le sunga leo wha whea o le tamaitai pāle mia, ia vani vai. O le amatanga le vea so neina whai le awa le whailoa inga a le APTC Samoa, ma le lato whaaton sili fau, ma le tamaitai le whionga a le li whano langa aia esta Manila silipa, o ia lea sa ave ma pule sili o le pūlenga tu spasi ma wha I longa tāwa loa le SQA. O le tamaitai a le li whano, sa tautua mo se furu tausanga le vaenga o le SQA, e au fiai ma le 5 tausanga sa ia tau avei na ito fingo le ofisa sili lango o le ofisa o le malo I le vaenga o whainga whaafai. Na whaaftai e le tamali o le antunu o, le maua leo le awa noe whaonga I nai pēlo na soifua tautua, e au nei se tasi fo o vaenga o whiriwhiri e iai. O tiu te waia tau aveina wa le ngata wa le whaatona sili fau o le APTC Samoa, ai ua whapea fo I ma le APTC I le antunu o Tonga. Wa whailua mai el whaia o ngā ulo le manu Samoa, le tofa wa wasa māneia se lala mapusua, lana to lua se fulma le tolu lea o le awhetau I ma le awa Tonga, I le whai unga o le vaiaso nei. O le numera tasi o Andrew Tuala, o le numera lua o Ray Niuia,
numero 3 o Michael Alalatoa, numero 4 Sam Slade, numero 5 Chris Fui, numero 1 o Theo McFarlane, numero 7 Jack Lamb, o le tātou numero 8 o Jordan Tautua, numero 9 o Jonathan Taumateine, numero 10 AJ Alatimu, 10 o Nigel R. Wong, numero 12 o Mua Manu, 13 Naira Fomai, wingi 14 Ed Fido, male tātou fulpeki o Danny Toala, o tātou wha leo leo o se Lala Lam, Aki se Yuli, Kalolo Tuiloma, Michael Curry, Fritz Lee, au Vasa Falea Lee, D'Angelo Leilua, Malolangi Visinia. E tō limas fumaleono i lātou fōu i wha maumonga soi fō maloloina, o i lātou ia wā fia le COVID-19 furuiva, mai le aso tolu ma le aso whāiu lai. O le tō lua lea whai numera, o i lātou na whai malanga mai atunu o i whafo, ma le limas fumalwha mai le atunu o lau tele. Wa au sie wha maumonga sa mō le tō sifun ma le lima afe ma le limas fulua un tangata, wa fia il wha mai le neo le COVID-19 furuiva, taru mai le aso sifun ma le fitu o mati. O lo tu mau pēr leo whai o lātou mau so i fua il wha mai, e le lua se ful ma le iwa. O toi la pata inutanga luenga le so i fua ma loroina, e le ngata o pui ngā i wha atu mau ina pēr le talifonga mo le wha mai o le COVID-19 furuiva, ai o le fo i wei le atu nuu le fulu e ese atu, mai le pepesi o le fulu ma sani sa iai mo mua. Wa whaalawilo mai le komsina fau al matanga luenga o leo, awa pa au longo i tino Filippo. Le toi wha awa wai leo whainga masani al matanga luenga o leo wa tau fia mai leo no tausanga taruai. O le savalia leo le ala tele i leo o atu le tolu se fulu a malu le malo wha atasi ei malana wha ili po. A matatu le no whangolo i eile tine mo a nga ilu mama oto le malo ile ele le fau. Mata ina ile vi i o le fua e sisi na ile tanga vai tae au te tasi. Ena ua tā lei tūlai iwa. O vainga sa masa nyai le atunu o le teime tai na ile vi i le fua i tai au uma. E tau fia o mai ta vale a o tai na le vi i le fua. Whata seima tangata whiawa e wha alo alongia. Le tanga vai o le malo sa mō wangia ngia. Sau noa ua pa au o se tasi leo vaenga o lana tau tua a mata. O le toi wha fo i atu o le mtanga luenga e toi wha atino ata o le toi wha taunu wina. A wā o se tasi leo vaenga e tā o tele le whanapa tongo tangata tā whao mai mō mai whafo. E wha mai mō ai tu risi ma ta po e la to wata e wha asala laui atu nu o le lanulangi. E le tāina o le vi i o le tanga vai o Samoa. Le itu la iwa o tae au te tasi. Wa ta tala e tua leo fisa sili o le pūlenga o falta alo le malo le sa wha a. Le tō wha moe wha uopola le vausa le mo nanu. E whātali elo na tūla e lumo le whaamsinonga le aso luse funma leo ndo le masina nei. O tua inga o tāo fie e mtanga luenga leo leo. O le maua leo se tama ila au maa losi o le tua ingo le lua i te tono le taa vale le maa lo o lo ia whao ngā ina. Na whaamata o wai se tasi o taa vale na ia whao lima iai i se wheese se ingan tūla i mai lunga le ala tele. O le mata opu nei na tūla i mai le mai yason te nei lo na aso lua o iulai. Ma wai lima neo le matanga luenga leo leo, mo ana sue suenga wha wau. O tala whauia mai sa moa manuia le wha i unga le vai aso lo tātou watunu. Wha soi fwaya. Tala flava le whapoponga o tala fau mai le si ufonga le lau momo le nei tae au. O le aso valo i ulai lua fe lua lua. Ua whaasilsila le pālimi o Britania Boris Johnson lana whaamāwaenga na tūla i Johnson i whafuani o le pālimene ma tautino le mana onga o lana vaenga whaapufai ina ia whaamāwae. E limas fulvalu tau sanga Johnson, masaya taitaina Britania le taimi na tu uai le Unia Europa, whaapea le taimi o le COVID-19 fulmaleiva,
ma le taua i Ukraine. Sa faitioina o ia ona o lona filifili o se tasi o faipule na tuua ina, ini a mionga mātanga. Wa whaamawai Johnson mai lona tuwhinga te itai o Conservative, pe itai na ia ta ua. O le atu mau pea e bea mapale mia sa ia maua se tasi e suitu langa ia te ia, o le taimi whaatu langa ina, e whaailoa ilea whaanga solonga, e whaapeo le vai aso fau. O le taita inga taluaina o atu le ono vai aso le umi, o whaia le whai ngā filifilinga. E o mai le po ana po o atu le to fast food tolu whai pule ministala na vaenga wha upwhai u wha mawai, ina wala tau le to e mawhai o na ngā lulu i lalo le taita inga Johnson. E se lau tolu se fulu miliona tala se vai ngā tupe o inisiua mo mafui e kalai estete, o loo iei pea mai le o atu iei ni talo sanga mo ia vai ngā tupe. E fai tau se lau tangata na whaaleanga ina o lātou whale mai mafui e kalai estete, ia safsanga i male Southern Response, i le whaatulanga ngā lātou mta aupu, ai wali ipotia se lau tolu se fulu miliona tala al vai ngā tupe o inisiua. E te tau na whaaso atu i tangata e ana whale na whaaleanga ina, o i lātou ia sali atu o toa lātou tupe sa te tau na maua, mai inisiua. Pei tai au i le tele o tau mawhainga, ai leo mawhaia na maua o male to o tele o i lātou. Leo wala o na tele ia miliona o loo tutoe e leo talo sangaina, na ta ue se loo ia momta uptau inisiua Peter Wards. E fōlinga mai o le to o tele o tangata e ana whale lātou tele o i loa, o i lātou e anga wa amo ia vai ngā tupe. Masa te tauna o lātou maua i le valu po se fulu tau sanga watua nai. Mo e anga waa, sa te tauna whaisei unga o lātou mta aupu i le AMI, ma le Southern Response au le ia o le Samoa mua o ki topa. Lua fe se fulu wha, o le to tele o ia tangata pea ma le 2%, sa le ato o toa lātou tupe na te tauna maua. O le to tele fo i o isi tangata nei, o tangata mātutua, ma atonu e iei nisi ua maali liu. Ai lātou tele isi la fia ia vai ngā tupe, sa whaatonu ina le Southern Response ina ia tutongi tupe, ina ua mai aini whina ngal wha amsinonga, ma manu malo ai le mata upu pe na whina wina, e leunu ngali i kalai estete Alison McCall Dots. O le taimi nei, ua i o ele malo, le aiana company in siwa le Southern Response, e tutongi atu i tangata au wha i lua fe fit se lau e iei o lātou whale, o ena le ato o toa lātou tupe na maua i le vau le lua fe sefultasi, ma o ki topa lua fe sefulu wha. E sefulu a fe fit se lau sefulu lau wha inga o tangata whona wha Manuia le COVID-19, pio na iei wha amaumaunga ana nafi. Ma le isi to o sefulu lima o tangata mali liu pio na ta uai wha amaumaunga le matanga le wenga o le soifo maloloina. E to o lima se lau lima sefulu wha tangata o lo o tau fiei whale mai, e au fiel to o sefulu lua i potu mo ngā singa se tinga ina. Ona o le COVID-19, wātangia mai le whai numero tangata fōu na a fia le COVID-19 le aso ana nafi. Le whaasolo pe ina si iti o le numero tangata fōu e whaamaunia i le vairusi, o lo o whaawau peo na o lātou ilo le tali atu. I le toe pepese o le COVID-19, ma le atang mawhai i o ngā tasi fōfuanga ma le pepese o le whaamai, peo na whaalia ele mata ngā luenga. Wa amataina le minista mo le puipuinga Penny Henare, se ilo ilonga le polisi al malusi angatau le puipuinga e mwhaiona toi whaatu langa ai. Le militelia ni usila, isana fola sanga le asona na fina i sauno ai, e mana o le malo ia whaamauti noa, sa tala whea ngai le matanga le wenga le puipuinga. E le tali atu le whaama i o le COVID-19, o tau wanga i o whaatitele ina i le fia maua o le pawa, ma le whaatuptupla ia o mata uptau le suinga o le tau. Sa wala au le kāpeneta i lala le puipuinga ina i atu sia se polisi fau mo le puipuinga, ma se pepa o whaamatalanga mōta i ala, e te tauna o atu ia o ke topa ua mae a, o aperila lua whelua tolu e te tauna mawele whaingoni ta i ala mo le puipuinga i le lumanai. Ua mōlia se tangata sawhai ngā luenga le ofisa le Parliamentary Council Office, le lala e nafa maltape na ngā malfa alauloanga o tō la whono New Zealand, o no ni ngā yoinga lea mi o tono, o lo o tuua ina ai, i se pepa o whaamatalanga na whaalia i whaapea o tuua inga o amionga pio pio. I le maua ni tupe i whainga whaasol to la whono, e tosa le ma le 5.5 whelua se lau tā la, i le tausanga lua whesfulu wiwa. Sa vawe o na longo ina le ofisa o leo ina ua maua lea ngā yoinga, o le itua lo ave il wha mua, o le whaatino ngal whai mea tono ma ia toi sa ili le tupe ia maua, a tangata whai la whonga New Zealand.
O le vai o sa fauetu la i lumal fa amsinonga, se tamaitai ua tua i elo na whaatawina atu I tamaitia o ngai Nikolisi Wairu Rapa, ni marijuana whaatasi ai malo na umi no ia whalau whaasaina, a walo na whaatawina atu, sasu ei nei leo se whale Craytown I le Solulu, maloka I nai loa se tamaitai. Na ta ue sa tini Richie Day, na tauli mai nei leo ni whaamtalanga mai tangata le atunu o, e whaatitau I whaatau ngā marijuana le tamaitai tupulanga la iti. O se polenga tele masafa afeta yele atunu o nol failo ato yamata opo a le aso sfultasi o yula ye tula yele tamaita il fam sinonga fa ito malo o masetone. E la taile lua se lau lua sfulfa afeta la le tau ta avale na tau fie leo ila la tau su inga tele o le Operation Weirton na fa lia leo I fani ta avale na tau fia e au fie mani wila afi o aseta o maya na tau fia e au fie ta avale o fale matino I tupe e whaapea ni aseta na maua uma mai whainga whaasolutu la fono. O le masina o mati, e 5 miliona tala le tau ni fale, ase sui o le mongrel mop, o taava le tau tamani teo ngā tupe I fale tupe na tau fia leo, mai le su e ngā tele, na tau e whaapepe tu samalitasi miliona tala le tupe au whai. I le teo ngā tupe le na tau fia leo, a o fale na tau fia e I karakai au Kilani, Papakura ma Henderson, ma le isi fale I Pukehina, I Bay of Plenty. O le masina o Februari na maua I leo ni whalau whaasaina e ono se lau 10 kilograma le mamafa. O le methamphetamine, le whaapea to samalilua se lau 5 miliona tala e maua mai ai, be a whaatawina atu. E to ono tangata I le vālua sfulfitu, ma le tolu sfulono tau sanga le mātutua. Sa taloka ina il masina taloaina o tawhia ia aseta na whaalia leo, e yeni so o tanga le kengi, ale Comancheros, mai tau la ilato umal whaamsinonga whaito malo o manukau. O la le mawhaiona waile minister le vai fafo New Zealand na ia mahuta telefono minister vai fafo motol Pasifika le whai ei fiti le so o naulo o afia le COVID ai ulo na sui le fionga au Peter William Seo o le a wai suitu langa ia te ia na sauno mahuta o le afono tanga o lo ota oto le fato la ngaluenga ma le iaio New Zealand I le Pasifika e se fulu valua tunu o le Pasifika e au fia New Zealand ma Australia o le a wai o la tau taitai I le fono e whai ei suva mai le aso sful maltaso Iulai e o atu I le aso sful malfaa. O le amlanga atu le Balmia New Zealand Jacinda Ardern I le afono tanga I le vai aso fō. O toi whaamautu ina fo il pule ngānu o porirua lo na tūlanga māwalunga o le lua o A po o le AA credit rating to sai ma whaatulanga ngā le Standard & Poor ma ua tā uai fo ile tūlanga le leile vai atu le lumana ai o la tom tā au putau tupe. Wa whaalia le ripoti, wālanga te taumono mea le iai o porirua I le atūlanga māwalunga o na fuwhanga whaavaiolo o langolango ina le lei. O anga vao I le atūlo o te ita ia le ngaluenga ma le mālosi po le tūlanga le lei o lo lātou ta mao ainga. O suinga fo ile awala na whaatino I ngaluenga tangata tala mai COVID-19, safso son tele wha amalo siati le ta mao ainga le ai o porirua. Na whaalia le polisilo le pole ngano o porirua lo lātou fia ona o le reporti au wha awawai ona fia ngai malu I tau whai pia o le wha ama I COVID-19. Ua whaamaunia Andy Foster le ato e tau wale whainga palo tā pēto e filifilia e vea mapule nu o Wellingtone o Paul Eagle o le Labour ma Tory whanau. Sata I taile o whainga luenga lwaanga whaia le Green o lo au fie le liso sui tau wāmol to whinga pule nu o Wellingtone na whaalia e Foster e se lau pasene lona tau maunga mole a ai o Wellingtone. O lo fea ngai soifua malolo ina ni usila manifesuia inga titelo le falema I Wellingtone, ma o se tasi o na ngalu inga titele fau, mua, talo na mataina le swinga fau, a o fea ngai mawhainga tae le taimi o tupe ma le fau ngo ngalu inga. O ta uefa peo lo ngalu lue ta ita ilo soifua malolo ina le itu malo, ina ia whaanati nati, se fua ngai o atu le lua se lau 5 miliona tala. E fesifia ia inisi o na ngalfa mai ile vaanga mo ngalwenga tui fa le el fal mai ma o ia ngalwenga o ta wae o atu ile 2 biliona talalo na fa tupenga na ta o le Health New Zealand ofisuia inga Wellingtone oni fufanga o mai ona iloina ma o sepolo ke tiono vave ave ia ile fa amua Ita alonga, o lo whanga solpel ta minusanga tenisi ta maita I mali I Wimbledon, ma le ta alo Rafael Nadal, ma le li Australia o Nick Kyrgios I leisi semi-final polta o whapito ilunga.
O ki rio soleli Australia mo mole o atu se to whapita ilunga po o se semi-final o se Grand Slam talo mailis fulfitu tau sanga o atu anai. Tala fawia marisi ufonga le lang moa mole nei vaenga o le tai au. Te maula manoe whafonga i le tātou tunu i tātou telefou i le tai au nei lava i le tāu le iwa o le teimi lea ua luas furu minute ua te ai nei le valu. Ia, maano le uspo ngā runga matiu te maano fo i le whafonga mai, ma le mai mo mai i le tātou tunu. Ia, o le tūlanga lava nā o le tau e whamana tōtu pēr. Ia, wana vile tūlanga le sango le mua nafi e lata le fast food wafe i lata na maua le whamai. Australia. Teimi nei lea uto e sau al whamai. Ia tautua nā lava le pui ngā oi. O lo mana ia lava le mai tau ino le tō tele o lo whaia la tau mask. Ia pa ufi fafonga. Nā ia wha wau pēr na whaile ufi fafonga. Whea lava te maranga iai. Pē te alo e whailau wha atau. Po whea lava se potonga i te anga iai. Whai pēr le ufi fafonga a ura tu ua. O lo napta ia pēr tātou. O lena i walo anga le tātou a tunu umai e atama mai tūlanga le whamai. E ono toi fo i tātou le lana mumu. Ia le whapea mai pāle mia i le telefou leo te vaitou ni le tai au. E le si fuafuanga whapea nā le tātou mālo. O talitonu. A toi fo i tātou lana mumu. Mtua feita umatangata. A le awala e wha awawa e pēr tātou tonu lana mori le tau te iei. O le puipuia o oe, mau, mano wainga. E ala lea i le tau mamau e se mai potonga fo i le te tau tātou iai. Whaile mask. Ia mafisili le fo mai whale a inga pēanga wha o le tui lo na wha, o le pusta lo na wha, ma vaenga umu whapena, e le ngatai leo le tui o le fulu, o le pui au tātou, o le mepitu sili nan tāua. Ia, maari e fo le aso nafi fiu e tau anau le pāle mia Australia, lu ese maltofi e le fia, lu ese le tamano. A le vai atu de tai au tu savu tātou telefo, ia. O le ufa mawai. O le ufa mawai, ia, o le ise lango. O mtau lia nala na tūtū, sanga tailunga le pawa. Ai mafua mai ona o tangata ia i lalo ifo. O lana pālota e lātou tangata lea na tuu le ilunga o. Ai au ese tangata ia i lalo i na lātou si ia le tangata le ilunga. Ia ona lea ia i leo se mano si o le tangata le ilunga. Nea la wala ngona e Boris Johnson. O leo wha vai, lima sfumon tupu ana minista o wha vai, ma le fi ai, ma le to e langolango ina ia. Ia ulei la so na mano si, ulei so na power. Wafo i laua te ena tangata le na puli. Ia le la mai o le atu mau pea i le tofi pāle mia mo le teimi nei. Se ia filifilia se isi suia ia. Wa whaina le to ina lea po le tamalo lea. Ia ono le teimi o le COVID le sa loka ia Peritania. Ia Peritania ia sa maua le ia o la whaile la to fia. Aina over aile no whanongonongo le mo le mau sa tamalo lea. O le pāti o le nasa whanau na whai. O le surprise o le mea na whai ele i loa ele i fuafua ina ia. E te ia watu ai whawhilo ai mai ia, ma whawhia mai ia. Ino nā whanau, ia lea lau panga ati ai la sta maro lea. O le tele o tangata Peritania no vai le interview le na sau le news le ni vai aso. E fia to tele le tangata lea Boris Johnson. Ma ia ele ilo la po oise isi o le a va ia le atunu. Ia, mo atunu ufo ile le malo si le temo galasi ia. Ia, o ese lo tangata ngalango, ia umofo le malo si le taitai, ia sui le si taitai. Ia la tas tatou pese tatou te noa fo le tai au. Si fonga ne lo mua ia ona I pese tu ai ia le ia soia. Ia le uto e fa fou mai e la vanga le. O le a ta pe tatou pese tu ai le. Ia po le al tele o tau mafa me alto ina mo lo matua. Ai ia le ia o mo si nei ai salani ia so. Ah. Boy,
O le whaasilanga tā ua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkalame whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua, whaftai. Malo whaftai. Nisi o tātou whaase di silanga, i le o whaase silanga ne le maftanga whaifiau so whatasi Wellington e, po li lua male Hart Valley, le awa tele male whalo, alo e wala ua tuai le pa ia male mamalu, o le maftanga whaifiau so whatasi Wellington e, po li lua male Hart Valley, o le a whaia le tātou whanotanga i le aso lua, se fulu male lua iulai, ve aso fau lea, i le se fulu le taiao, i le Kalesia Metotisi, Wesele, fitu lima Taranaki Street, te Aro Wellington e, ma le whaala o lava whaaftai sa inia e le laulau a whono. I le tātou whaasiri silanga nei, o loa mai Samoa, whailo atu le tātou tunu, o loa maua tātou o loa nei o le talo, mai Samoa e 5 kilo, ia ma le 2 kilo, ia o le ulu, ma opo 5 kilo, ulu puou e 2 kilo, maua le whai misiluki e 2 kilo, whai pata e 2 kilo, whai Samoa tasi ma le afa kilo, pepa maukeni tasi le kilo, ia o keke saina, maspopo, koko Samoa, ia o le afa tau fo le maketi i poli lua tai au, o loa nei. Telefoni e whaina so ta ia o le orua fitu, lua wha lua o no iwa fitu tasi. Orua fitu, lua wha lua o no iwa fitu tasi, ia pole orua tasi, ono lua tolu, o no valu, ne haftai. Ia o le tuatusi a ngai iai, ia o le sfuru valu Glen Brook Grove i nai. Ia le mana ia le stimu le whai o le whaalifu, ia ma le supo, ia malo no e lo le whale. Ia o tai au le taalonga le tātou manu Samoa, o le taimi lea iai tātou le taimi New Zealand, ia o le se fulu lua i le awauli. A fua mai, se fulu lua i le awauli tai au taimi New Zealand, ia o le tasi na i le awauli taimi Samoa. E lo winga na malama e au le tai au, pe a tātou au lia le lofo le tua tai au. Whanga solo fuafuanga. E sa whai le lumar TV mai mo ta longa tātou au. Ta alo i mana ua tonga. O le ua tonga le ua vai le lisi ele o ta alo le ua li ia to lua tonga ia na mai mai fafo. Fo lau whekitoa ma le li ilea o vai le ua stamale au. Le sa ta alo ia New Zealand isi o mana tuana ta ua tulea. Piu tau to lula urina. Au la lea Samoa. Props numero tasi Andrew Tuala, numero lua Michael Alalatoa o kapiteni lea. Huka Rainy Wia. O loka Sam Slade ma Chris Vui. Numero ono Theodore McFarland. Numero fitu Jack Lamb. Numero valu tamo Jordan Taufua. Numero iwa Jonathan Taumateine. Numero sifuru AJ Alatimu. Sifuru tasi Nigel R. Wong. Sifuru lua Tuumua Manu. Tuumua Manu le sa talo le Chiefs, talo fo ile au le Blues. Talo le ifia talo le tamalea. Tamo Jordan Taufua le sa talo Crusaders o le kapiteni le o stasi o malosi Falandi, Lions. Ia o ia na leua numero valu tato au. Sifuru tolu ne ria fo mai. Sifuru fa Ed Fido. Ia mele sifuru lima Danny Toala. O le au fa leo se ilala Lem, Aki se Yuli, Kalolo Tuiloma, Michael Curry, Fritz Lee, au vasa falealii, Tianglo le wila ia malolani visinia. Ia o taimi il talonga Samoa, taimi New Zealand, o le tā o le sifulua i le awauli a tai au nasto nai. Ia, te iloa lai vivela le tau i fiti, ia le la fete o istatu a umar vivela le la. Ia malo, nei whamanatu na, ia po le tūlanga nai whamanatu o tuai mo le tōtele o tātou i fifia i talonga la pi, ia mesi ala volta po inga statu au. A whare tolu tai au, o le talonga le vau fit, le Australia a ma le au fiti. A whare tolu tai au, ia o le fituanga i tele titel fitu talonga lea. A New Zealand ma le au aielani le whai le lo le Forsyth Park Stadium,
i Dunedin, o le afo le iwa ngai sifuru i o le tālonga le Australia ma Engelani. E lona winga whāfo i tālonga tāi au pe au lia ia wālau mai moanga. O tātou ni usila lea tau te iel tūlanga o le saonga le mū, a le tau te mai tau wina lava ni staimi tala au mai e misi au kilani i wile le i whana mo la au mānonosi e ta whana solo i a inga ma tātou mai tau wina nei taimi ia e le whātu sa lia le vāanga le i Amerika. E le solo sa whai i Amerika whamanatu ai lea so whao i ulai wa le sisinga fua le Amerika. E le utatou ilo o mo le tala le ta whana mai le tangata le ia le solo le i lalo whana mai lunga le whane. Ia o le tamalea na ia pupuni ina lo na tali i mai pulwhana. Na mali waila sta mai na. Ai sao mai sio na tali e lua tausanga. Ia wanga le leili tele o tangata Amerika malalangi whailo sa i ngā tupe. Te mireila, tupe le ua maua e toru tesi ma le 2 miliona tala New Zealand. Tu sa le 2 miliona tala Amerika. Ia o le ngō le tamaititi o Aiden McCarthy. Ia le winga le lava ai le leipo i selo ia mse sio le ainga. Ia wale o la tuputupu ai. Ia o winga ia whatamaa. Na te whaia ngā nuenga e whaasau o ili whanau. Ia o le ala e tau ua ista male ia pangale ia tai na whaasau ina isi o na tali. Ana le pupunia e le tamale le pulu whana se manu e o te elo na tali. Ia le ana mali ua ista male le whalau ila vile. Malo lava le mafuta mai. Eiri stala le mai tunu i whafo le leva na su e leo a FBI Amerika, o leo Brazil, ma leo Italia. Le tangata lea o le Champini le taitai le mafia le whatauina o le Aisa. Su e a leo maua i Brazil Stasio Hotel. La ua loka maave o i Italia. Ia o tala ia o mai e o tu tolus fultau sanga e ono whalepui e le tangata ne. O matua le tangata son. Fifi ala tau sua mario tupe maua mai vaila au ona. Whawhiwhianga le tai au, ia o le whaafowina la leo le pese lea o Sinaia. Io e to aile moa a. Sinaia e te uteua, le mea atoa. Ia na uru watu.
le tau mawhainga pela ea e lava singangu le whilinga ma le alofa ia Samoa ne I polonga va alofa vai o le suafa oh yeah Taonga fia Samoa o tamafa ne isonoa o la wala wiloa so ai la langi ato o ako si fa 11 to ai le mo male miti le patro mo masina ia e teu le mea atoa Tamo Richard Parker ia mo le pese tuai na ia ole tamaitai ana le pese o pou favi tali ia o ia na ana le pese leo to langina atu le sunga ia Richard Parker to se por 20 minutos ada talo le iva talo sia o lo so lo le tai au ia te oi masio wainga e ia ile fale sukalati tau ua le nei poli lua tau le witeka ia o le fsili to tele le nulo poli lua le tu tato le tio wa e ni me tupu I poli lua e mwhaido whape atu ia o nai vaenga I poli lua o poli lua tu oilo le a onga leo leo ni usila ia na poli lua fo I tu ole fale sukalati tau ua le ni usila tau le witeka o le witeka na whaat vaina tau sanga ta se valu iwa sifuru ono ta se valu iwa ono e el tangata suafa ia James Henry Whittaker wala na whaatu tala le pōna whai tufa ngā whai longa lea Wellington ia ua toe siompini ai foi i le whale sukalati le nei i le Cold Award i le luafe lua e whaas furu tasi le lei se furu tasi tau sanga so o siompini le Whittaker i le tau wanga sukalati e New Zealand sukalati i le fie I tangata o atu le tele ona o loa I Hong Kong o le Middle East whapea Kenya ia o le ala e fōringa mai o le tausanga e tasi iwa 5 na fausia manga o sia I loa le whale sukalati le Whittaker le peanut slap le lewa tu whatasi e le koko o le pinati ia ma le sukalati ia le o vai atu nafi tau nuu whainga malanga sa ale e New Zealand I Samoa o vai atu la lisia award na ua fsili atu ai pe wa tau nuu atu la to malanga ai pau le ata nofo mapue mai o le ata o peanut slaps you know what I never person ia o sukalati na nga o sia atu nei polilua le fale sukalati la
ole peanut slap la, ia e tauta ua tele sukalati nai ni usila. So se tangata ni usila e malanga e alu i Amerika pe tania po whelava, pe olo na oso ale a ia walan whai atu ia no le futu champini fo il fale sukalati lea. Tu whanga whai longa Wellington le po na po. Au le tala le leila ma le tala fia sukalati lea. Ia e mo ia ono tau mawhai sua mali. Ia e mawala utasi le vai aso si le atu nai le no le lima peanut slap le aso tele suka. O le tele fo ila tau sukalati. E ngau sia mai le koko Samoa. O le Manuia na. E alu nei lese official city council i Porirua e alu le pita urunga. Ai matala le fai toto. Ai te whaalongo le manongi o le koko. Koko Samoa. Ia ma le koko. Ioi. E le to ina ono su fitu tau sanga le ai. Ia o le to ina fia tele le ta'alonga o le tāpolo. O mawhau ale to tele o le tātou au tāpolo le iei nei fia le ta'alonga. O le mera o whai to ina leo. I le nuu leo neipia. Ia e tele tau sanga mo vai sa whai to ina le masui o le nuu leo neipia le ta'alonga tāpolo. Ia le whapea mai sa whai fo i masui o ni usila. I le vai ngala iti, le ipon langi ta'alonga tāpolo tau sanga e tasi iwa fitu valu. Tau sanga tasi iwa fitu tasi, le tasi iwa fitu ono. Whai o ia masui o Hawke's Bay le tau vanga ni usila. Ia, ai o le mela ufai, o matua le to ina. Ia o lele o toe mao na o tule le ono valu ma le ono iwa on tau sanga. Lela ua ia whai aisi tama i malai tāpolo i tu ono na fale. Ale mana ia la tamata tu o le nganga o le to ina le. Wha wawa i pēna ngā yoi. Ia ma tua tātou Samoa le o langa na soifua i tō telo lau mātua le wha mai. Ngā yoi le aso atoa o le maumanga o le tani popo. Wha ngota o me whai a tau le o le nuu. Alu se ngā luenga sasa le whale aonga ia o le vau le whale aonga te uia. Vaenga umarati sila fia. Ia utato mai ne, ia naua tele ana malo lo o le ngā yoi. Ia la wala la nau whai to ina le eleo Samoa to ina al parang. Ia whainga tāsi to ina to ialu malai tāpolo malulu ni staimi o matua. Ia whai lolo na ia malai tāpolo i tono tuolo na whale. I whialu alua iai, ma maua lewa no e wha mano stino ai. O le swai taimi a tātou pese i tātou ofisa ia tu la ia nei lunga i te siva le tātou musika. A te ailo malili. E le stina na matara nova mai e tātou lol pese i pe Samoa ia lunga loa siva. O tole se le leo stina le asol. Ia le la tau fai su te pe Samoa vo le tau vavele titi. Ia awala u sa anga fo le tai au. Ia le si fone o la mua. Ma nei fo ia se vaenga. O i fa so mai o tala i no tala no atu nei. Ia di mai tātou tala no am fa tātou tala o fai ngol vai aso. O le isi tala le lo mia i le tai au nei ua matua i le longa le me tu solo ai la wali i e fa ngai o ia supermarket i New Zealand. Ona ua latou mai tauina o le uanga i ale malo ina ia mata i tua latou ngai o inga ma latou tanga ma latou me i e fai. Le ma fatie tangata New Zealand tau o loa. Ia o le sila ngai o inga leo fai e supermarket i nei. Wa latou fa atu mawina le tau o loa pe amale. O le sia o nanga pe fia se lau o loa. O le tau ala i le to si ia pe tu mai le titi ilalo le tau. Ana le mingoi ne le malo e fai le fuafuanga le. Fa pene ia o fai a fai ngā la wanga ne. E a lua i lunga le tau o loa. Ia o mane ia fuafuanga le tatu malo. Le ala u fai le komisina. Komisina fa toa le va ai le tau o loa i e fa tau e tatou ia so uma. Ia le ala ua hati le ena po le pole le vanga le. Ia te tau na fa fai leia la tau a mio. Mane ia tele fuafuanga le tatou malo. Va vena fai fuafuanga pia. Wa sauni mala tau pese. Ya, tatou pese la nei. Ya, ole tatou pese Samoa le. Ya lalo mai oi na. Ya le la ulu atu nei tune o tatou fisa. Si fuafuanga le mua.
taulia I se tufatufana o Somalo Oi Samoa Oi Samoa Saufa fofo mai Toa pimanie Isi o uitulanie Ua e masani Ile ai ni usanie Matua mamao e malula vale savili ile tafao ole ai ua esele ova ale malai pa e ole kiona oi Samoa Samoa saufa fofo mai toa pimanie isi o uitulanie ua e masani ile ai ni samie oi Samoa Oi Samoa saufa fofo mai toa pimanie isi o uitulanie ua e masani ile ai ni samie Talafalava, Project Solo, au tatou fitu o New Zealand. Fafafonga mai pea, I le si ifofonga o le lau mua. Leisia tatou pese na te lalo mai ai le utoi fitu minuti ana tala le iwa. sila ya lele I fo'i ona e mai taurina. E tolo ua sa o inu na ia
sapo ia maua Manu mai o le tua afa a malolo si mai wa vevela o le la Ue maua ina awana inisi o le polo e fiti fiti Tama sang malu Ta alo filemu Tama lupe auroe Ta alo maulaloe O tele so o na faia o e tukupe ai e malie o si au notu Ave ai i le mua Ai tuua u i le tafoe Si I se matala la la Awa ua o mautinoa E te masani le ta alo tau sala O tu tino o si o unu uta te musu tufi tufi mai I o ma o Faia ina male manoa Tu sa paulea I si o unoto Te masani malu Fa ma le sunga tau langa tanga loa ia ma le pesele na fa tau I le tāmiri sanga kiti le vāwa opo ma manase. Ale taimile o ia iru le wati le o tolu minuti o na tā leo le iwa le ia se fa timu le tātou tiro ni usila nei. Tono na fwelo manuia so se vaenga o le lanolangi no mafuta mai le tō tele o le tātou tiro le tautua le siufonga o le lau mua. Talo le iwa o tātou telefou. O lo o ia I fiti le tātou minista o le atumoto le Pasifika. O le la mou rewa no tala no mai le tāo nei mai fiti. I le tei masani le te aleo le iwa I miru te lus fulu ia po le kuata te ai le iwa I le tāo nei. E iei le company lea na lato o maia ia meo no foafi la iti o le ngō le company o le ngō le First Mart Limited. Ia se lau fast food whāno foafi la iti fo I le whāngata alo I tamiti. Tau sanga duafe lus food vanu. Duafe food vanu. No company le watufa solo ia train ia whātau easy whale loa. E ma le tua la siaki le leia o loa nei pe saonga le mua tamiti. Le na umalona siaki e le vanga leo le Commerce Commission. Ma na toi loa o le te leo vaenga ni o na fuafi nei. E ma whaio na folo I tamiti la iti. Le lana avelo le whaamisinonga le ua mai le sala. 5 se furu ma le 5 afe ta la le sala le kompani lea. Ono na tau whatauina ma le o mai o loa e le saonga le mua I tono ni usila mo le whanau. Tolo pulo I la tolo whair ngā nuenga le nei o le sa ili o loa le lei ma o loa le lei. Ia ua a lau a le tamai te pepe. Ia te le whare tonu. O me whena le e pe ia le tau longo masani. Ta tau a mātua si aki a umo mene I pe saonga le mu mo le whanau. A le saonga le mu a wole whataua. Ia e wa isi teimi a lau a tuu le meta alo le tamai te alo ai tuu lo I le ngutu. Ia le pesil tina e tau whaile me ai ma tūlanga whapena pe whaile na Facebook. Ia toi tilo atu ia utupu whale tonu. Rai whamanatu o le tai au, tabi nei. Ia lewa tāle iwa, ia usi mai whafonga I tātou tala mai sā mom talafou. O se mai whafonga le whapoponga o tātou talafou mai sā moa mo le whai ungal nei whaiva yaso. Wa whaamatala lea whionga le tamaita I pāle mia whia me Naomi me tā awha. Le tā ua tele le whainga malanga na vei o ia masui o Samoa.
e leu sunga ono sa whaatau te ia te ita i on malo laulangi Rwanda. O se fontanga te ita i on malo tau pulenga, e ta ita ia le el tupu te mai ita o Peritania tele, le Queen Elizabeth le lua. O le fontanga muli sa tani malo i Peritania le lua fe se funma le valo. Ma o lefa to a toe usuia leo se fontanga le lua fe lua se funma le lua, talu mai na pe sia le laulangi le wha mai o COVID. O mata aupu tau whaatemu kalasi sa whaatala no ina le fontanga, o pulenga le lei, o le tau si o le file mō, o ati na e wha awawi na ia o fio maitanga ta uma, malpui puia mai le pepesi o le COVID, o sui ngau le tawa a fia aile laulangi, ma sui a waifo o le fontanga whaatasi ai, ma le filifilinga leo le whaila utusi awa o le fono le malo tau pulenga. Ma o le fontanga leo wha mautu mai le talia o le tāno sanga sa mo sa tu inanto le whainga malo te luai, mo se awa no sa mo tali malo ai. O le isi fontanga o le aso ai le lua fe lua se fulma le wha, o le teimi mo mua le se atunu o le Pasifika, o le atali malo ai sa moa i le fontanga tele te itai o atunu. Sau no le whiongo le tamaita i pāle mia, o se tasi leo matati a tele mo sa mo lava ia, o le afso swani malosi le tamao a ingo le atunu, e au fiapi sinisi ese matangata te to tasi, mo la to foi tupe maua. O se tasi vai ngai sili o na tā ua le fontanga nei lua fe lua se fulma le wha, o le ava vele toi alu ilunga le wha lau ilo ai nā tilo sa mo le laulangi, i tala ave i ana usunga fono le amalanga mai mo fontanga i sa mo nei. O le au malanga sa mo sa fatasi atu Rwanda mo le fontanga, o le au fia le fionga le tamaitai pāle mi o Samoa, o le ofisa sili o le pūlenga mtanga luengo le vai fafo i a pesta no mea simi, o le ofisa sili o le pūlenga mtanga luenga le pāle mi ma le kāpeneta, anga fili tō mai mano shem leo, ma le sunga leo wha fea o le tamaitai pāle mia, i a vani vai. O le amatanga le vea so neina whai le awa le whailoa inga a le APTC Samoa, ma le lato whaaton sili fau, ma le tamaitai le fionga a le li whano lang aia esta Manila silipa, o ia lea sa ave ma pule sili o le pule ngotu spasi ma wha ilonga tawa loa le SQA. O le tamaitai a le li whano sa tautua mol se fudu tausanga le vaengo le SQA, e au fia ima le 5 tausanga sa ia tau ave i nai tō fingo le ofisa sili langolango o le ofisa o le malo i le vaengo whainga whaafai. Na whaaftai e le tamali o le antunu o, le maua leo le awa noe whaonga i nai pealo na soi fua tautua, e au nei se tasi fo o vaenga wa whiriwhiri e iai. O tiu te waia tau aveina wa le ngata wa le whaatona sili fau o le APTC Samoa, ai ua whapea fo i ma le APTC i le antunu o Tonga. Wa whailua mai e le whaia o ngaulo le manu Samoa, le tofa wa wasa ma neia se lala mapusua, lana to lua se fulma le tolu lea o le afe taui ma le awa Tonga, i le whai unga o le vaiaso nei. O le numera tasi o Andrew Tuala, o le numera lua o Ray Niwia, numera tolu o Michael Alalatoa, numera 4 Sam Slade, numera 5 Chris Fui, numera 1 o Theo McFarlane, numera 7 Jack Lamb, o le tatou numera 8 o Jordan Tautua, numera 9 o Jonathan Taumateine, numera 10 AJ Alatimu, sefulmalitasi o Nigel R. Wong, numera 12 o Mua Manu, sefulmalitolu Naira Fomai, wingi 14 Ed Fido, male tatou fulpeki o Danny Toala, o tatou whaaleo o Seilala Lam, Aki Seiuli, Kalolo Tuiloma, Michael Curry, Fritz Lee, au vasa falea lii, D'Angelo Leilua, Malolangi Visinia. E to 5 leono i lantou fau i wha maumonga soifua maloloina, o i lantou ia wa afia le COVID-19 furuiva, mai le aso tolu ma le aso whao i ulai. O le to lua lea fwai numera, o i lantou na whai malanga mai atunu o i whafo, ma le 5 mai le atunu o lau tele. Wa au sie wha maumonga sa mo le to 5 afe ma le 5 on tangata, wa afia il wha mai le neo COVID-19 furuiva, tanu mai le aso 5 mati. O lo tu mau pēr leo whai o lantou mau so i fua il wha mai,
e le lua se fulma le iwa. O toi la pata in tanga luenga le soifua maloloina, e le ngata o pui pui ngoi whaatu mawina peo le talifonga mo le wha amai al COVID-19 fuluiva, ai o le fo i weile atu nuu le fulu e ese atu, mai le pepesi o le fulu maasani sa iai mo mua. Wa whaalau ilo mai le komisina fau le mtanga luenga o leo leo, awa pa aulongo i tino Filipo, le toi whaawa wai leo whainga maasani le mtanga luenga o leo leo wa tao fia mai leo no tausanga taruai, o le savalia leo le ala tele i leo o atu le tolu se fulu a malu le malo whaatasi ei mala na wha ili pō. A matatu le no whangolo i eile tine mo a nga ilu mama oto le malo i le fau. Mata i na ile vi o le fua e sisi na ile tanga vai tae au te itasi, ena ua tā le tu lai iwa. O vainga sa masa ni eile atu nu le te me tae na ile vi o le fua i tae au uma, e tau fia o maita a vale a o tae na le vi o le fua. Fata se matanga ta whiwa e wha alo alongia, le tanga vai o le malo sa mo wangia gia. Sau noa ua pa au o se tasi leo vaenga o lana tautua a mata, o le toi wha fo i atu o le mtanga luenga e toi wha atino ata o le toi wha taunu wina. A wā o se tasi leo vaenga e tā o tele le whalapa tongo tangata tā whao mai mo mai whafo, e wha mai mo ai tu risi ma ta pu e la to wata e wha sala lauia tu nu o le lanulangi, e le taina o le vi o le tanga vai o Samoa, le itu la iwa o tae au te tasi. Wa te tala e tua leo fisa sili o le pūlengo falta alo le malo le sa safa a, le tō wha moe wha uopola le vausa le monanu, e whaatali elo na tūla e lumo le whaam sinonga le asolu se funma leo no le masina nei. O tu o inga o tāo fie le mtanga luenga leo leo, o le maua i leo se te maila au malosi o le tu aingo le lua lua i te tono le taavale le malo o lo ia whao ngā ina. Na wha mata o wai se tasi o taavale na ia whao lima iai i se feese se ingan tūla i mai lunga le ala tele. O le mata opu nei na tūla i mai le yason te nei lo na aso lua o iulai. Ma wai lima neo le matanga luenga leo leo, mo ana sue suenga whao wau. O tala fawia mai sa moa manuia le whai unga le yaso lo tātou watino wha soi fo ia. Tala flava le whapoponga o tala fau mai le si ufonga le lau momo le nei tae au. O le aso valo i o lai lua fe lua lua. Ua whaasilsila le palimi o Britania Boris Johnson lana wha vaenga na tula i Johnson i whafuani o le palimene ma tautino le mana onga lana vaenga wha upwhai ina ia wha vae. E lima sfulvalu tau sanga Johnson, masaya ta ina Britania le taimi na tu uai le Unia Europa, whaapea le taimi le COVID-19 sfulmaleiva, ma le taua i Ukraine. Sa whaitio ina o ia ona olona filifili o se tasio whaipule na tu ua ina, ini a mionga mātanga. Wa whaamavae Johnson mai lona tufinga ta il Conservative, bei ta ina ia ta ua. Le atu mau pea e bea mapale mia sa ia maua se tasio suitu langa ia te ia, o le taimi whaatu langa ina, e whaailoa ilea whaanga solonga, e whaapeo le vai aso fau. O le teita inga taluaina o atu le ono vai aso le umi, o whaia le whai ngā filifilinga. E o mai le poana po o atu le to fast food tolu whai pule ministala na vaenga wha upwhai u wha mawai, ina wala tau le to e mawhai o na ngā lulu i lalo le teita inga Johnson. E se lau tolu se fulu miliona tala se vai ngā tupe o inisiua mo mafui e kala i stete, o loo iei pea maile o atu iei ni talo sanga mo ia vai ngā tupe. E whai tau se lau tangata na whaaleanga ina o lātou whale mai mafui e kala i stete, ia safsanga i male Southern Response, i le whaatulanga ngā lātou mta aupu, ai wali ipotie se lau tolu se fulu miliona tala al vai ngā tupe o inisiua. E te tau na whaaso atu i tangata e ana whale na whaaleanga ina, o i lātou ia sali atu o toa lātou tupe sa te tau na maua, mai inisiua. Pei tai au i le tele o tau mawhainga, ai leo mawhaia na maua o male to o tele o i lātou. Leo wala o na tele ia miliona o loo tutoe e leo talo sangaina, na ta ue se loo ia momta uptau inisiua Peter Woods. E fōlinga mai o le to o tele o tangata e ana whale lātou tele o i loa,
o i lātou e anga wa mo ia vai ngā tupe. Ma sa te tauna o lātou maua i le valu po se fulu tausanga watua nai. Mo e anga wa sa te tauna whaise i unga o lātou mta au pui le AMI ma le Southern Response au le i o le Samoa mo o ki topa. Lua fe se fulu wha o le to te leo ia tangata pe ama le luas fulu pasene sa le ato o toa lātou tupe na te tauna maua. O le to te le fo i o isi tangata nei o tangata mātutua ma atonu e nisi ua mali liu. Ai lātou te le isi la fia ia vai ngā tupe, sa whaatonu ina le Southern Response ina ia tutongi tupe, ina ua mai aini whina ngal wha amsinonga, ma manu malo ai le mata upu pe na whina wina, e leunu ngali i kalai stete Alison Makal Dots. O le taimi nei ua i o ele malo, le aiana company in siwa le Southern Response, e tutongi atu i tangata au wha i lua fe fitse lau e iei o lātou whale, o ena le ato o toa lātou tupe na maua le vao le lua fe sefultasi ma o ki topa lua fe sefulu wha. E sefulu a fe fitse lau sefulu lau wha inga o tangata whona wha Manuia le COVID-19 pio na iei wha amaumaunga ana nafi. Ma le isi to o sefulu lima o tangata mali liu pio na ta uai wha amaumaunga le matanga le wenga o le soifo malolo ina. E to o lima se lau lima sefulu wha tangata o lo o tau fiei whale mai e au fiei to o sefulu lua i poto mo ngā sanga seti ngā ina. Ona o le COVID-19, wātangia mai le whai numero tangata fōu na a fia le COVID-19 le aso ana nafi. Le whaasolo pe ina si iti o le numero tangata fōu e whaamaunia i le vairusi, o lo o whaawau pe ona o lātou ilo le tali atu. I le toe pepese o le COVID-19, ma le atang mawhai i o ngā tasi fōfuanga ma le pepese o le whaamai, pe ona whaalia ele mata ngā luenga. Wa mataina le minista mo le puipuinga Penny Henare se ilo ilonga le polisi al malu si angatau le puipuinga e mwhaiona toi whaatu langa ai. Le militelia ni usila, isana fola sanga le asona na fina i sauno ai, e mana o le malo ia whaamauti noa, sa tala whea ngai le matanga le wenga o le puipuinga. E le tali atu le whaama i o le COVID-19, o tau wanga i o whaatitele ina i le fia mau o le pawa, ma le whaatuptupla ia o mata uptau le suinga o le tau. Sa wala au le kapeneta i lala le puipuinga ina i atu sia se polisi fau mo le puipuinga, ma se pepa o whaamatalanga mōta i ala, e te tauna o atu ia o ke topa ua mae a, o aperila lua whelua tolu e te tauna mawele whaingoni ta i ala mo le puipuinga i le lumanai. Ua mōlia se tangata sawhai ngā luenga le ofisa le Parliamentary Council Office, le lala e nafa maltape na ngā malfa alauloanga o tō la whono New Zealand, ono o ni ngā yoinga lea mi o tono, o lo o tuua ina ai, i se pepa o whaamatalanga na whaalia i whaapea o tuua inga o amionga pio pio. I le maua ni tupe i whainga whaasol tō la whono, e tosa le ma le 5.5 whelua se lau tā la, i le tausanga lua whesfulu wiwa. Sa vawe ona longo ina le ofisa o leo ina ua maua lea ngā yoinga, o le itua lo ave il wha o le whaatino ngal whai mea tono ma ia toi sa ili le tupe ia maua, a tangata whai la whonga ni usila. O le vai o sa whauetu la i elu mal whaamsinonga, se tamaitai ua tua i elo na whaatawina atu i tamaitia o ngai Nikolisi Wairarapa, ni marijuana whaatasi ai malo na umia ino ia whalau whaasaina, a walo na whaatawina atu, sa su e nei leo se whale i Craytown i lea solulu, maloka ina ilo se tamaitai. Na ta ue sa tini Richie Day, na tauli mai nei leo ni whaamtalanga mai tangata le atunu o, e whaatitau i whaatau ngā marijuana lea tamaitai tupulanga la iti. O se polenga tele masafa afeta yele atunu o nol failo ato ia mata upo a le aso sfultasi o yula ye tula yele tamaita il famsilonga faito malo o masetone. E la taile lua se lau lua sfulfa afeta la le tau ta avale na tau fie leo ila la tau su inga tele o le Operation Weirton na faalia leo i fani ta avale na tau fia e au fie mani wila afi o aseta o maia na tau fia e au fie ta avale o fale matino i tupe e whaapea ni aseta na maua uma mai whainga whaasolutu la whono. O le masina o mati, e 2 miliona tala le tau ni fale, ase sui o le mongrel mob. O taava le tau tamani te o ngā tupe i whale tupe na tau fia leo, mai lea su e ngā tele, na tau e whaapepe tu sama le tasil miliona tala le tupe au whai. I le tau ngā tupe lea na tau fia e leo, a o whale na tau fia e i karakai au Kilani, Papakura ma Henderson, ma le isi whale i Pukehina, i Bay of Plenty. O le masina o Februari na maua i leo ni whalau whaasaina e ono se lau 12 kilograma le mamafa. O le methamphetamine, le whaapea to samalilua se lau 5 miliona tala e maua mai ai, pe a whaatawina atu.
e te ono tangata i le valus fulfitu ma le tolus fulono tausanga le mātutua. Sa taloka ina il masina taloaina o taofia ia aseta na whaalia leo e yeni so o tanga le kengi a le Comancheros mai tula i lato umal whaamsinonga whaito malo o manukau. O le ale mawhaiona waile minister le vai fafo New Zealand na ia mahuta telefono minister vai fafo motol Pasifika le whai ei fiti le so o naulo o afia le COVID ai olo na sui le fionga au Peter William Seo o le a wai suitu langa ia te ia na sauno mahuta o le afono tanga o lo ota oto le fato la ngaluenga ma le iaio New Zealand i le Pasifika e se fulu valo atuna o le Pasifika e au fia New Zealand ma Australia o le a wai o la tau taitai i le fono e whai ei suva ma i le aso siful maltaso iulai e o atu i le aso siful malfaa. O le amlanga atu le Balmio New Zealand Jacinda Ardern i le afono tanga i le vai aso fo. O toi wha amautu ina fo il pule nganu o porirua lo na tūlanga mawalunga o le lua o A po o le AA credit rating to sai ma wha tūlanga nga le Standard & Poor ma ua ta wai fo ile tūlanga le leile wa ia tu le lumanai o la tom ta au putau tupe. Wa whaalia le ripoti, wālanga te taumono mea le iai o porirua i le atūlanga mawalunga, o na fuwhanga whaavaiolo o langolango ina le lei. O anga wao i le atūlo o te ita ia le ngaluenga ma le malosi po le tūlanga le lei o lo lātou ta mao ainga. O suinga fo ile awala na whaatino i ngaluenga tangata tala mai COVID-19, safso son tele wha malo siati le ta mao ainga le ai o porirua. Na whaalia le polisilo le pole ngano o porirua lo lātou fia ona o le reporti, au wha awawai ona fia ngai malu i tau whai pia o le wha ama i COVID-19. Ua whaamaunia Andy Foster le ato e tau wale whainga palo ta peto e filifilia e vea mapule nu o Wellingtone o Paul Eagle o le Labour ma Tory whanau. Sata i ta ilau whainga luenga lwaenga whaia le Green o lo au fie le liso sui tau wamol to whinga pule nu o Wellingtone na whaalia e Foster e se lau pasene lona tau maunga mole a ai o Wellingtone. O lo fea ngai soifo malolo ina ni usila manifesuia inga titelo le falema i Wellingtone, ma o se tasio na ngalu inga titele fou, mua, talo na mataina le swinga fou, a o fea ngai mawhainga tai le taimi o tupe ma le fou ngo ngalu inga. O ta uefa apeo lo ngalu lue ta ita ilo soifo malolo ina le itu malo, ina ia whaanati nati, se fofa ngai o ato le lua se lau 5 miliona tala. E fesifia ia inisio au na ngalfa mai ile vaenga mo ngalwenga e fa le elfa mai ma o ia ngalwenga o ta wae o atu ile 2 biliona talalo na fa tupenga na ta o le Health New Zealand ofisuia inga Wellingtone oni fufanga o mai ona iloina ma o sepolo ke tiono vave ave ia ile fa amoa ita alonga o lo whanga solpel ta misanga tenisi ta maita i mali i Wimbledon ma le ta alo Rafael Nadal ma le li Australia o Nick Kyrgios i le semi-final polta o whapito ilunga o Kyrgios o le li Australia mo mole o atu se to o whapito ilunga po o se semi-final o se Grand Slam talo mailis fulfitu tau sanga o atu anai tala fawia marisi ufonga le lang mo mole nei vaenga o le tai au. Ore taimile o sfuru vanu minuti o te nei le iwa le minuti ona tana nole ma le whionga le minista mai fiti ya ono polo pito so William Seo. O le tau le lua i leo le nei le la whai whatata noanga ma leo whipese po leo wha ilile mai au kilani o le ngata una band. Ia o le ila tau wha whiwhianga le wha ingo le vai aso e peo na whasala lau atu ia e whasala lau tufu istaimi o leo auni ma le whiwhiana nei. Afa le iwa por kalami o tala lau rungo le vai aso. Ta penene le fiona di pule ia fa pesa Evelyn Cristiano ia ola for fulu la por kalame la singa sa unia le sunga ile toina Reverend Lau Ula Lau Yang mai le kalesia fa putonga Yesu sa mo ma tuno i fa foi Wellington ia wala foi ia fa marsi au mo ila to ita wina ma yu tino ia la ta spese Italia ta to so ta inga di ta nei.
Matro fia sunga ya tala paunga ya mal pesele da tulai mai faisa usifa o le taimi le wa lus fulo minuto o te leiva sa matal no male minister le la ya msalo o pisi le taimi o le faino so tai mai ya o ya fiti il fono tanga o fa te ai ya o le taimi le yo fanga solo fo ile conference le kale si metisi
Ia, mātango fifo ile mai tau atu le tātou tunu ile mawhai ona pa au atu o le au sufono le tātou tunu pe a fua ile le toi a toru tau sanga ile ini konfernisi mani fono i whai i Samoa. Ia o le pui ngalawa o se tātou tunu mani wha ia o stala fia le na a malo foi i nei whawhiangainga po tau simtanga luenga malanga tu ni usile nei ma Wellingtone tau nu manuia la tau whaiga malanga i whanua tapo ia for conference tele le kalesia ia le au tapo i olo tapo e tu New Zealand ia Wellingtone ia ma le tele o vaenga o langi o lo tatu ia i le swinga o le olanga le teimin nei o le tala le whatoa emo mai nei le o te whaitau o tuai ua whai loa lo ia le palemia o le malo Sri Lanka ua ngau mativa le tunu bankrupt. Si asa ai whanonga se tunu e bankrupt e tele lawa na tupu i kamupani ma tangata i tō tasi ia o le teminela ia le uwhai loa lo ia loa le palemia o le malo o Sri Lanka ua ngau mativa lo na tunu. Sri Lanka e 2 miliona mo na tupu tangata anu o Sri Lanka. Teiminei wa local tele wa onga le aini ngā luenga whamomonga le amai le malo o fatasi o atu le valus 4% o tangata o le nule Sri Lanka lo nunga 2 miliona o le valus 4% ia mawhai na eva 4 miliona o tangata i lunga atu ua tasi le tau maftanga le aso o le ngā fatia le tau le soifuanga o le ini tupe Sri Lanka ia tunu i whafo mwhain whatau mai o loa mana mia e le sua au o tau mafa mewa pena matua mativa le atunu o Sri Lanka te minei. Ia stala whanau no tele ia onga nei tamaiti, fia ai le atunu u, e o tangata whai ngā luenga o le aini ngā luenga. E o ia onga o loka ngā luenga, wafo i le lopo whai mai tupe tongi whai ia onga, mai la toi whai ngā luenga. Ia o le toi ngā vaenga lea e, le mo mia ia tangata o lava tā pena mo teimi whapene, i le tiofo ia tā pena le tui o sefa. Ia lui ai kupito ia ile aso e ongi ai le lalolangi ia ona ngalue lolo yo se fa fa so le saito ia nei ulava na watu ai malon tama ma ona uso malon ainga ia ma matalona ma wai tau ma for taimil na ia prefera taimil tau te iai e mo mi foi ta i fa pena ma nga fa nga fa le ile nga tau ta i fa malo fa le kalesia fa le ainga fa la putonga tu la i mai taimi fa pena ile te lo fu le lei me te tau na whai na ia whaasau ni nei tangata. Lela ua tupu le nu o Sri Lanka le temi nei. Po aila le isia tunu o le aso. Ona o le tau le soifuanga. E alu ngā le langi. Sa o lori pese le whaula. Pepe le tau le soifuanga. Te ia ngelu o tātou tū atu le tau le soifuanga. Alo whatu le porokalame mo lau mai mo mai. I la tau lo mai mo mai foi tutuila i utulei. So le nu matanga o fia utulei. Sunga ia tu loto. E li se whatonu. Ono whatu. Stuma lua tua. Ia, me se foi Fatima te pora pesfoti, ante le riva o to umalava lo mafuta mai sunga Erika Maoe. Ia, whaftai tele lava, le whata alofa mai, whamarui atu le yaso. Ia, o te loa lenga tiel por kalame malmin sta, ua pisi fiti. Sa fuafua e tala noa de taio nei. Ia, le uta pena malitato por kalame o tala la urungo le yaso, whaftai lava. Mata ani au lau mo e wa e o
onga o le laumua. So sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausali lo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio o e ai aluita tu ye o vai lo ta tofa ina soifua Lava ali sili le sasala I tu e fa o Samoana E fa ato sinai o anganga Ya te o e sumalete ine tau sala La ula fala wa avea Taluai o e sunga le mana mea Pe a fai ua e le kea Tu uai pe a sia mea e ta fea La upua tau no fole nei tau Wai so se e sili le la le lei Ma le fuaro sa mumu E te whaata patima e tuli usasu Ta la la A fio oe ae aluita Tu ye ova ilo tava Tofa ina soifua Ta la la A fio oe ae aluita Tu ye ova ilo tava Tofa ina soifua Te whatalofa atu mo le whaaloalo le whafonga le tunu ni tai au. Whatalofa atu le awhanga le mupa ia le tua. I tupu mai o le tatua tunu ma le pa ia la silasi o le au whafonga alisi ufonga o le naumua. Ma lola wale soifua maua ma langi ma. Tasi fo ima Savalina te tanoa tu I tala lungo neiva yaso.
Ia ma batu nei wha ringa ia wala wale anga ilu mo tatou ngā ruenga si fonga la mua. Talofa Sabrina. Ya, malo sai fo lo fenga masanga toi fa talo fa fo ile au fa fonga nei tai au malo lava soi fua. Malo ia atonu pe ia le liva te le vai asole na te le sa pisi a tatou le tatou asfano. Ia te le atala lo mo mai nisi sa wai ia whamtalanga fo i nisi o lo na maula loi mai mo i ata pe o na tuinatu. Ma na ia tūlanga sa iei sa tamu whai fo i tātou pe ana whamtala tu le asfareu tu nai. O le whatulanganga o teimi ina ia mawhai o na ofi o mapol kalami teimi ia. O le sa whai eila muni mau i le afo i le sulunun tia nei. I le teimi o le whai ele tātou celebration. I le ngangana whapirtania. Ia mal wha moe moe. Ia matau no tatala atu nisi o ngā ruenga whai. Ia ma le tala wha solo pito fo i o le leti o si ufonga lau moe i lunga o tātou po kalame nei le vai aso tua nai. Ia o nasa amata atu le asfareile o le aso lulu le sa atu e watu ele si vaenga. Ina ia tamu whai a wili ili atu nisi o vaenga sa mai moa i fo i wai o me whapene ele o fi umuni tala le teimi tasi. O le tūlanga lana sa iei sa avatua wa wa e la i ele ngan Samoa. Whamatala atu nisi o ata le sa mai moa i uto. Ina ia maua le leima maua ato toa e tātou le ngan Samoa ia whaamatalanga na tala e tau unu whai i tūlanga o le tātou as whanau. Ia tonu tau nei, ia unau o muna mai ato na muli fo i le whaatai. Ai mese lawa i whaatau o le tio le tātou a whangaranga pa ia le tua. E whaiso an mātou tala nei, ia mātou le au whainga e ruenga, e whamanu ia mātou ngā ruenga e whai, iaso umai e le au whainga e ruenga pa ia le tua. La tau le amatalia tātou whaasalaunga i whain tātou sau ngā lotu tai au. Ia o le tūlanga na i ele ngā ruenga si ufonga la mua. A tonu me fo ile le manu i tātou wai o le amata tātou i tātou whainga lotu tai au tai tasi. Ia ma i fo i pokalame o loo whaafoi e le whainga ruenga le tua. I vai asai tasi. O le tūlanga lana i tātou ia to e muli to le whaaftai tele. Ele ngata i whainga lotu au e ka le sia fo i whaiwhi au ma te tōrua. Tele fo le la toa lofo tūlanga o se leni. Ele ngata sai le ngā tupele na whai o le mo le whale. Ia ana watu fo i ma mea lofa le asolea. Mo le wala wale langolango sua i ngā ruenga whai al tatu le tio. Me le to i mo le to le whaatai tele. Sa mo le fo le whaatai i tatu au whai por kalame. To tele o la to o idea laina fia o to i whaalongolongo mai por kalame. Ono i la to le so soani le tio. Ia mo le tatu au whai ngā ruenga nei. A tonu e o iei nisi o le au whai ngā ruenga e tele na ngā lulua i la to ai ngai po. Ia o le mwhai o na pisa o nisi isi o teimilanga lai tau whai le ngā ruenga fo i anisi o le au whai ngā ruenga. Ia le ma whaafitai tele ala o le au whai ngā ruenga. E le mwhai o na le leise ngā ruenga pe a le lei fo i le whaatinonga o ngā ruenga i la tau o whaafoina pol kalame ma i la tau ngā lulua i le si ufonga la mua. Ia tātu e ave pele le tūlanga lea mo le so longa le leo tātou whaasala longa le ngata i nei New Zealand ma tōlo i nei. Ia whaapea fo le sunga i ata Sesalem sea mai Samoa. Ma nei a tūlanga o e nei. Pesa utala noa te fo tātou pese le whai mo le tōtul tausanga o le si ufonga lomua. Nai whai ul whai pumulimuli. Ia ma tā uaila ia le app, Facebook mo le YouTube. Ia tūsa o le malanga nā tātou tōtul tausanga le o mai ne o tātou wolo whaonga ia. Tau whaperitani o platforms. Ia tātou ia mo isi awala e whaatau nu o i whaasalonga. E le ngata le tasi o ono te si maltasi. Le FM frequency. Le ala leona. Ia e whaapea malungo le tātou app. Samoa Capital Radio app. Mo i la tō e le o maua ia e mawhai o na whaiso walo po sesi e malamalama le whaongango le internet. E alu lungo le koko ina whaile i e type le opul na Samoa Capital Radio app. Ia mwhai ana whai lungo lau telefoni whea ia matu sa o lau lungo lau telefoni. Ia ona mwhai leo na e whanongo lungo mai tātou Paul Kalame so staimi lava. O le app lava la tō le teimi nei o lusu wha e tū la fitu aso le vai aso so staimi a e te alua i lunga. O lai whaasala lau fitu whongo lau mua. O isi taimi o Paul Kalame o uman wha a sala lau leo ia tō tua i lunga.
e whetau ia mole fuane o utou nisi vaenga o laulangi taiao. Ia nai toi watoi whaasala launga por kalamena. E mali tele lawa o tātua musika Pasifika. Samoa o lo ia ilunga. O le Facebook mali YouTube, whapena fo. Whai fo na e alu ilunga o le Google. Ia type le upuna pe ta ilunga le Samoa Capital Radio Facebook. Ia ona maua fo ilo le vaenga na te mai moa. Whapena mali YouTube. O vaenga na le ia fo i maua ita to whaasala launga le teimi nei. Oisi la toi toi watu aingo la toi o taua i o le sao fo la toi ina o mai tatou nei polua. E tele o ngā ruenga taun whai le whale le nei. Ia o le vainga le tei mua a tonu ai o tu whai ungo le tausanga o tau whau ma whale le ia vaenga ina ia mwhai on whaasala o tatou nei. Ia o le teimi fo ina ai amata lo ma le sa fo e po le tapu le fio i tatou le COVID le lua fe lo sfutu. E o le laki la na no mai nei ia le lusu tas o le vaenga le a ia pa ia tiu maru se fulu tavila pe o ia le stanga tele na ta ia la vale au fainga luenga nei ia sa ia ma fa vai ia o fa vai o le stanga tena tafili o le kamuta. Ia na iei fo i Malaysia no mai mala tō so ni ngā luenga. Ia ma whaiumu o Ioasa. Se o matwhangai. Ia o le sina tangata na ti o le au wali whale ia. Iei fo i mala tō no mai whaatasi. Ma ngā lulu o le tele o ngā luenga na whai. Le lana ma whai o na wai whaasala lau tātou. Ma taulia o lai lockdown tātou ia mati apelila whaingo apelila a matal ngā luenga. Me yuni o mai a iulai le asumu mua o iulai. O whaasala lau tātou nei le su whonga lau mua. Me nai laki ai o le iei o tātou lava tamwhanau o le atinu. Na iei le lātou fo i loto alo whai langolango mai ngā luenga su whonga lau mua. Ia na mwhai ena whatau nuk tātou whaasala lau ma le teimi tu inai tuat. Ia pe o vaenga nai wha umatu o le tala atonu ia o le fo wa matalesi malanga atonu le stolz fultausanga ia ese fo tangata matala la tau wha whonga e poela i nā teimi. Ia pe o vaenga na sa tang foi to i mato e vatu sta tal ati vaenga o le afo le tato fa la mo lunga si fongo lo mo tots fu tau sanga e lana fainga malanga o le sunga le fai to ina ya malaki mo ava le fa fenga inga ia ele ma fai on a wild tato as fifia o ia o le suile al maftanga fai fe au lunga o tato komit faton e pe tai e le o lo fa ta fanga senga sel temini e le mfai ona awai ia e talo ane mo si fai fe au le o malo si temini ia tato tu at pele tu ia lo fa ma to fa fo si lo na malo si ia wala vanga luengo lo to fie ia ai mo tato nga luenga ne ia fa ta yo lo nga lue pe ma ftanga fai fe au lo fai pe la to fo pitola au so ni proclame fai pe ale si u fongo le la mo e foi na istanga tai tau foi fafta e o tau ainga o la fainga luenga ni tele la to sa o le tapenango le hol ma le fain e o me fa pene e me fai ona fai ma to na ma to e ale a wai ni so ainga ma tanga ta foi lang lang sua e la le wina tu ngo la to danga to tele sa so ni foi e kale sia e o ti nei po ruin i tu lango no foa fa matango fie fo fa moi ia o le si vaenga na mo le to le fa tai le sunga ia tau san komi la to fo e kalesia il so ni tulanga le ia manai along fa na fo no atu fa ofu ia se fa ngale fa ngo fie no fo e na matango fie fo ile matanga luenga le aso ia manisi fo ia tangata to mai vaenga ia atonu tau fo ina vatu le so fo le o le caterer o pola la membea o le kai wiki le ngol fale inga le o pola sa fainga luenga le Samoa Capital Radio au le titi lava toa o malanga course na lo tu le fa la wai atono mantua nisi no mai le fail po kala me nei le fitireia o le hola le ngol la to li tio sa fai toi ia ai telin onisio po kala me na mai tel si fongo la mua ia le to filo ni ba pola ia o ia la o fail catering ia le tala uma na o mai ma ni o tele le a fo le catering al vaenga le
Ia o le tūlanga na i ele tatou wha moe. Toi moli toi le whaftai tele ia tō fo ina tau au maima i le mea lofa tupe. Le ngata e ka le sia songa whawhenga inga malato na awai. Ia moli toi le whaftai tele lava mo tō uma i le tūlanga lea. Ia Savalina la se atu ia o i tam tau. Ia, malola mana i fo ile a matatu ile tala le la walunga mal newspaper nei taia. Tamale e se fo ile winga e se olona anga lelei malona anga no fale ua fola fo isi tupe fo ai awale fongo se sing o nanga mo se fo maloloina le fo isa fela fo ai mo le fal mai tamaiti. Au tato ye ite le Ross River House i Wellington. Sa fa ye le fo ai sa ye fo tato tala fo. Limas full million na ye sa fa me alo falto ina nei Wellington. E fa wele fa le mai mo tamaiti. Ia o lai faule whainga ruenga nei tai. Ia ai whatupe umal to ina lea. O tangate o e whawhale to i maisia na ngā ruenga na to mai e whao ngai whai e ngā ruenga ia. Ia la le tangate na e o le Spotswood e po ele ngō le si e whaalana paanga na la te ngā rue. Spotswood le ia. E whapio la uai e le ngate le plan matusi ata ai e fo il whainga ngā ruenga. E o mata tu le le fa tinongo nga wenga ina ia mai ama mai le ia mambo le to inga folinga le ia la wa ia atongo sa ona to tele tanga tele nga te e te no fo ilungo le tum nga wenga ia te o fo ila lo me lai fa inga wenga ia e si la fia le me lai tu o le tele ala o le tanga te fa pena e le e fo nga wenga. Ia le la o fai o ele sa mol fai longa ta ulo ele tangata fo ele fai pisini si le sa fai talo nei. Ia ai to fai fo melana me alo fai fast full million le o fo ia tu. E fai ele fa le mental health ila wa hat. Ia lo inga la wa le ni ta tu numa. E fa Manuia tupe talo se nga wenga me ia. Ia se tau ona to e mai tupe e ave. E so swani me fai al community. Ia to inga tangata le leila ia a. Ta ole. Ole mo to pela ni fo ta le ni lo to mai. Ia na va ile po le ale ne fo le metal fia ngai. O umala na faila na me alo fa ia Wellington. Le ave limas fu wa. Ia fo le me alo fa le hat. Ia le lo po ile la pito nei pela so so ato ila pa hat mo le. Alo po I po rio. Ai maria la wa fa ta o tu nei le di po til to ina le fa mai o ia. E a fi mai fai tau newspaper e vai po amela tu tupu solo nei Wellington le malilana e la le sit vai ngala tala te fo pa fa pela te fai tau a te le lo me tu tupu tau no fai e fa nga e lo ma fo fa wa fai lo so fai le me tau fa fia nga fa Manuia me tu langa e mo te le ni fai me e le la fai na e le un tama tupu i tano o miliona me limas full million mo fast full to tia se la un million. Ia la fa mai la e o ngal benga la ia e le ia la wa na le vatu al tupe fa talia le po ile architect mo tanga te fa ia ia na fa ia le la to tasia me fa tupe ia ile mai ile man mo fa ngo fa le mo mental health mo me fa pena ia mani te le me le sa o le a tama fo I tonu o le ana tunu o le ngoi e fa ia sino fa ngata na ta wa tu le ngo mulmuli au le ngo mo o mark ai pe o donut shake tuna I shake a tono sa se va ai pola tono le fa sa ongo le fa le ongo e ona batula I pe o va ia tuna le fa le ongo le le spela ngo le ngo people tai oni ia o to ai fia le minister to pe ia minister so fo malo loina o le tau so e mai to per paquete le malo ia wale o fa tupe malto ina le si ngaluenga tele ia ia fa pe mai si au fai miliona ia Manuia ia telo tangat mana ia to solma to pito no ule wa amana ia tu ile foi so son ia so ni mai tau ia fa to pito no au telo tangata mai a fia le mental health e o to ina e fa ngale o ngale pe al temi ia foi te talai ta olele mani tele tala ni va ia so le pepalea ia ai o tato mulmul tai fo ile fainga malanga mai tai bal mia le wa toi tali o mai Europa ia le wa tem nei o lo ia I tono Australia
Io mana ia tele le malanga le al palemia ma nisi fo le au fai pisi nisi ma tangata o palemia o lo la to malanga fatasi. Ia ma nisi fo le au tu stala fai tala ma e o le la to na le ma ia tato li poti a stai tasi. E ma ua ia fa mtalanga o tanoanga o nisi o vaenga ta ua mulsi la fia le atunu. O le o le mena o i Britania ia le anu tatal noa i launa saini ia ma le ho e vatu i talafou saini ia le o le whenga inga fo le free trade agreement ia o whalongononga o to tele le au whai whaatoanga a mesi ale au whai lafu manu ia ima se so la to fia i ia alai manu e le tele o isi fo i vahenga o le au whai whaatoanga i mta upu nei mo fruits ma mena ia le o la veili fasi mo povi ma moe ma tūlanga o sisi o susuma. Ia, ai tau anu wawa ai walai wha pia ma le 2 biliona ta lai wha popo i tamao inga New Zealand i tau sanga taitasi. Wai, o le wha sosolo ta tala i si o sālo i nei. Ia, o le sia tau sanga o wha popo loni na fio lo la tu pe la mo mai o. Ai le ute vai atu, e pe i mai a inga la i ai, e tau na whai inga New Zealand i tu langa o le climate change. I mo le suinga o le tau. Lo inga lai pe e tau lawe vea i lau whai la fumanu. Pela o le mea na e o lae wha le tonu o le temile. Ia o mea tauna whai o le alalanga le Pasifika. Ia New Zealand ma Australia. Se o mai tau la o le fina wa ia le mata upu le mo le si o manga o tato. Le pui o tato si o manga. Ia tau fo ila na whai ngā luenga i nei i New Zealand ma Australia le tūlanga lea. Australia le sinu o te lole la tau sui ne na usui whai ngā malo. Ia whai ngā malo taluai. Pie le anu te lea la tō i tala ia o le suinga o le tau. Te tūsala ka tola ngona ma Donald Trump le mele na i Amerika. E tinawa ia tō le timu malolo vaia ma suinga o le tau le nei. Ia la e leo polite la ia tasi al mea la e tau la e va i utupe. O le malanga la palemia tato ia la umo male vaenga Europa le sa iai. O mai nasi si vaenga ta ua fo. Ia mai na mo le ava noe wheloa ia mai la tau. Ia o nasa tala noa ma Boris Johnson, le palemia, ia leo va e tu leo fa ma valto ina le palemia o Britania. Ia o te le lopo ani si tala na fai, te o fo ue se swinga. Ia o te tono o me fa pene, e iloni whianga inga fa avao malo. Ia whainga tāna toi sui, e tawane i awala fo iau ia fa taunu wai. Ia o le fo e loma malpo kala mea whionga ala wano. Ati lao e staimil o le tasi le uli nei e o te tonu la tala noa i fo i tūlanga o polkiki le tupu wa le pesa amata e vea so le lan tala noa i tūlanga o le free trade agreement e o te lo le la amau e nasi whapoponga le taimi o le tasi le uli nei e o le la wei nei Australia tala noa i nisi fo i o premier po vaenga pane o la tole te ia stete e se o Australia ia ma le sole tu tala no ma le palemia alo ia fa va malo ma le palemia Australia ia to te liu mai le fanua ia olai tala no fo ia fa pe ia ato e le ngate tu langa fa to inga ia va ai po anga luenga ma ia va nga lu fa tase ile tau fo le tu langa le o le tato sio manga ia wa le pe isele tu langa le New Zealand pe fo ia Australia ia tonu wale pe tau tusa ia tal tonunga malangona ma manatu fo i palemia ma whainga malo le leipa le wa ia nei matato nei ia tonu tau tusa ia vaenga ia la nga ia mo le ngata i tonu lava o tunu ia o le tali tu fo i mana ongo na langi ia mise lava le tato vano no fo mal Pasifika o le mau tuni tai o fo o le ministale o pito William Sio ia ai o i fiti ia tonu la so ta ne William Sio ma a ten fa pe yo le mele o le mana o la to vai po la se fa mtala ngai fa ina a ia wale ava noa le minister vai fa fo New Zealand o no covid ia tu langa na fa mtala veta to li vai ia la ua tawana to fia ia au pito lo o le minister Pasifika vai fa fo Pasifika ai avia mahuta le si vai nga na ia o le lalang ia na ala tu la le minister au pito e loi pa le mio no ia o le so ia le o ia la to e fia mai
Pima ni se whainga whapena e alo ia le lei fo ia. Ia lo tala whenga I tonu al I nei Na le fonta. tu langa le wo ia. O vaenga lana le tala noa ia. Leo te vai e tu fo io e le te tupe fo o le treasurer fo le po le minister of finance a Australia. O le fa fie tala noa le tato minister o tupe ia Grant Robertson. Ele vaenga le fa itfa mo fa tau fo New Zealand o le well-being budget. Mo le soifua lau le leo tangata. E wa o isi vaenga ia pe sa tau pena amata mo le national. Sa malo se tele ia fo ia Bill English. Ia wa ai le well-being o tangata e fa ia to inga ia o le social me fa pena fo le ia le wa fa wa le pa isi vaenga ia. Tamo fai una infa mo fa ta wa le ngate to tongi tangata o le tūlanga le soifua malolo ina yonga vaenga ese. O le mafau o nai tangata disable a tato wawai fo ile o faisi official malo fa pitoa mo ngā luenga ia o lono winga o nai tau mai nā le fa tawa ina ele whainga malo le leipa o vaenga i o tangata ese le tonu New Zealand o momua e lanu fa tasi umata to le va ai so fo malolo ina e mo ia i vaenga i e tau o le ele I fa tupea pe ese official o le fa pitoa va ia ia le o apa mai le leipa fa pe le e tele fa le tonu le ta to fu malolo ino ma fo ia le la pe tata lo to ino le Ia. ma e to ina e tele al fa le tonu le ia avelo to pe fa pito se fa le wal va ingo ta to ia le ia fia ma fo tele lo se ta fo ina isi si ki po la tu langa ia ma fo tanga te lo isi ala ta ma ai le o lo ato to ai ta una isi me fo isi ki e lo le pe fia ava pe o le tau mo le tasi le o se fulu. A pe o le o le valu pe fitu pe ono. I tau foi le stong fitinga ai le o te mi. Le o fil fale le la fufoi. E tinga ina te. O vaenga la na lo fatala no ni Australia tu langa fatau inga. Ia ma le tato vanu nofo. Ia ma tel tonu o le tala noa ia le vaenga le tu tuli mai nei New Zealand i tangata vo ia mai Australia tangata i soltu la fono. O le si vaenga na fi nau e tele Jacinda e o fo temi i John Key pale mia nei sa tala no e Australia e le ano mele o Australia sau pe o English tang fai ia sau Jacinda ilana no fo inga mua tala no a tia Scott Morrison ia e pe ia le kia mo ia e pe o tau ma tau nis tau roilanga o le leipa ma le leipa lea ia pale mia ia a tunu te tuse ia langona ia ma tel tununga ia walfina wa ane palmia tato ia Jacinda. O le tele o soltu la fono fai tangata ia, na tutupu tonu Australia, ele ia auto ne New Zealand. A mea umana maua i o na au i Australia, ale o tutuli mai ne tangata, no mai lole ma mai whawhitau li la le wala vevea tato ne New Zealand. E te tau wala na vavai. Ale na fo i taunu whapea. A mai la tangata ma mai makuto pe tausi tangata ia wae o le temi nei le tangata panguta le tonu fal pui o se la wa feva ai i le tausanga ia lona winga tauna mai tupe fa pena mai tangata i tausi la to mo le si lima tausanga ai se tau foi senga buenga to va le ia la to ia o tu langa na o lo tau fai ai a fai ai te o Manuia se tanong o le moto i te le o le na foi makale le la mo Jacinda. Ia te loe pe fai fa pe ia la va ia le lo pe o le si tolu lima tau sanga ala tau fa Tau. Mai pe fa long atu le fa pe e fa tu ma wala to polisi le lima o tas ai a to no ai ni sui. Ia. Wo le vana ia ai le fa ti no ma to nga fa ti no le wo ia. Sa ia le polisi mo tanga ta mo to ai le fainta ia to avele me no mai al me le wo ia. O le tupo sta mai mea tuli mai. O le mea na o le whatinonga le tau wawa i el pan mea tātou ina ia to i sui le mea na i mumua. E lea whaina wau te lofo i se polisi tātou whapena i nei. Ia fui wane i ma tangata ma sang whafo i Samoa. Ia na. O le ngala iei. Ai leo so tangata uma. Ia le mea le utupu i o. O le tupo le te mai mea ia to tuli mai nei. Ia awa aina lea whai tangata ina mai. Ma le mea le tupo i. E so e fa fale no foi tangata le e tele yo si me ono afia se o tulanga na le tau wa i tau sia ia mo se ai ole malanga ta to pale mi tanonga e Australia ia na so longa le e fo le
o ngā te tonu lona lua ni tausanga ia maleanga ia tui whainga palo tausanga fo. Alo. Ia, se vai foi, se vatu e tanga i stato peselia ia to i whaua to leo tato polkalami. To e whatalo whatu le whawhonga le tunu. Wangalo nuole matatala noa to e inisio tato tala lo mua whoniwa yasu waenga wanga luenga tato tiu whunga lo mua. Mana ia te porua leo o sau fo iwa to e ange ngia mai lunga le fu apori rua le credit ratings le e tapo le whalua ina lana ala po a. Ole ai tapo le ai tapo le ia mataulia fo i pe o le triple A ai tuli tangata ia ai alua o ai sili tuli lua ai lo lua pi polisi politi ia wa o i ele ngata le mimita i fo i le pulenu ia ai e mo ne fo i la uloa e vai fai mo se pone se CEO awa pe o CEO wa le fa ngalue ina le tele fo fanga me o tupe ma ia ai una ia la vale ele au fai pule le foi le counselors ia Anita Baker la to ia le pule no uma sui punu ia isi fo nei o stala le mo porua ia mo ia le to te fa fonga mai o tala no atu le ia Anita Baker le to pule no lunga le to ma isi fo le fa le tono o le tu langa o tupe ini langa le tele ni ana aseta o le upo le to so ele tele ni tup ni vaenga ia e fa lango ia o to le tong ia mo rates pe ona le tele ni mo witu pe pulu ia le wa ia tua e uia la ina fa le tonu ale man mo lunga pele wa ia ila to fo ile tongia ia e la tongia ia tu malo i vaenga i mafainga malo i la to mele credit rating po le lei lana fa soanga o tupe malana va ile atina enga o le tu malo
ia na fika mai lole ia pesi lelei le la e lua a le mai e maka ia o se maka lelei tele mo po rua ma ni fo I se tusi la lo ta pipa tasu e mai po le ia rating ai si tu malo ni New Zealand a po fo le tu malo le pito ila Esa. ma ia se lo wa e fa longo tu la wa le la lo mo palot a e fa longo mai la va tu li po ti lumana e si auto ia na fisi lo le po la me le si auto e fo e to palot a wa tu langa na le ia le o mo po lo le ma dia la lo va te po lo fam te langa si yo ma taulia na alu I lalo tu langa tau tupe ai tu malo e se mani usila ma fainga malo e ono le covid lua fe luas fulu luas utasi luas fulua ia o le tele lenga luenga fai a o le swing o le fainga o ngā luenga a misa ia no e polua o le tele o tangata polua e fainga luenga I Wellington tapunia loa o le toyo tangata polua I Wellington londo winga o la tau tupe ia na faalu I Wellington fa tau ele lunch o mea aia so umalawa o le toyo alu Wellington ai alu I polua o nofo I ngā fainga luenga I mai ainga mawhale ia o le mea nan tupu o le lono winga I tele la le tupe le alu isia tu I pe a ondanga ta o isia o le Heart Valley fainga luenga I mai ni polua e isia nga ia tulunga tu mat o nga I matu I parpraumu no fa pena ia pe ia nga foi le covid e tausia ia tangata la tu malo e avela tu tupe a ia au tele lo po la stele o tatou sa o tatou le o mai ni polua ia le fo o le tu alu tatou tupe Wellington e pe ona ia ia o te mai tupe tatou I fa tau I tatou foi lanche le walu ni polua so ma tatou breakfast Mo ina rei. Me sala wanga ia no foi nei por dua wa. Ia o le tu alu la tupe tai ia na ia polua le walu ia o le tala na le na mo ia pe mo in le vanga na wa le o le tu fe o tangata o le mea lai tupu o pisinisi lai Wellington la o tele tapuni ia ma mutala no le malo fa mo le to e o atu mutanga te fainga venga e office se to e mo le ala nga tupe le o le mo le taimini ia o te lo fifia ia le vo le CEO o le polo fainga venga tu fale tangata a volto yo tai ia no fo ia le tupe nei polo mo ile ia ma na ia tele por dua tu lai mai fo ile vaenga ia amasanga o le lava o tato fa longo tu langa le wel fa ma itono New Zealand le no New Zealand o tono fo ifaf ia pe fa longo tu fo e fa ia si tu langa pepesi o le fa ma ia mai selanga le wo fa tasi male fulul ne vai tau malulu atu no le ve sa mai ia di poti fo e le upuleta o wave a pe ngalu fo le o mo le si wave sa le si ngalu ia o tala nan fa o mai te minta te no mani si fo yo scientist il la tova ai e o mana sa le variant le ta o le variant ia ta to ai sa ta to la ve mo le covid ia sa o le ia o mo no le omicron ai se vo le si variant le nei ia le o ta o mai fo isi me o le pa el numero le wene ia o le to inga tu langa le o ita to so fuanga le wi e o ma tu le vaenga ia ai to so mai fo o so mai fo lingol fa mai i tau sia le me fai tato o le vai le so fo malo lo ino tangata po le hala vol me fai le malo tapunia ma ai le wi sia ma no fai tato fio ai fa nga pe o le mask le fonga tali fonga le fa mai fa nga a eru te se fia te do fa nga o le anga le mask e pui momo e o te polisi tangata ai vai o pui momo e ia o le vai lo tele ia e so ni pui e mai sina i to no me te ia tato fa nga mask ai ni sim na ni mask i mai le pe vini mal tato ofisa i pusa i fa nga fo e va to into mask mal ta o fa le lo ai lo tu langa nai tato vai pui momo o tau ni nga lotu ia e ka le si o mto fa malu la to le faingo o mask e fo isi e maska ko alu tonu falsa ai o lo tonu na veselo le mask ia o te lo o to e fa no sa velino e sale pc tua sa na veselo maska e la to le sa maske le mfaina ia le maske tu ia te o e o fa le pc o lafto amata nena pc ai pc ai tono le mask o no le pui nga lava o tangata mai sa tele nei tangata matu ia o le o tato o tau malulu pa tele nei fulu
Io le sile le pese pe fa le mask a to no mena le se le mask e te fa le malun si ufo. Ia e sile le pui na ilo tong fitia. Ciao via la ia o vai Rusia o. Ciao via e se o ma o vai Rusia ciao. To el mo el fale. Le ai pe o fa tuanga fo le na pale mia o le vai e tu langa le wai tatu. Sa tau ye le langona a tonu la to sui e le malo le tu langa o le fo le tatu le orange a fa pe te tatu o le mai le moli le mumu. Ia le temine e le ia mo se to vi fa lo sui fa penal tu langa o la fo le fa te le malo la ma ta wot. E na me to fe ta ye tanga to le o po fiu fu tanga te le melo le fa malu tu alu lu malu tu. Ai sa o fa tuanga le mai fa lo mas. Tato no foi pe ai tão foi tato hola va ta se mal vai rusi foi tão fiting eu falo la leva e tu ia le pe volta no mai ni so au foi tão fa se le fie le mini o le volta to spike o ho lunga ho so fa fo se inu ona o mo volto tele e fo fale mai lunga no show e te va e tu o tanga no tu e si mai ai o tu ma va to le ko viti na ni so o nga tanga se ma fa ngal ia atonu ano mala to mask atonu ne te le lope na fai ni mask le termino ai ia to langa ia ai fa lungo to ai te le o malu sile o te alu fa mai pe o te alu me tum mo tanga a wana la o tu ne ma va to mala o fo i fulu pasi to isi tanga mo ile am sanga o vai so nina se to fo ile after hours o nanga vo ia o le me tasi al fo ma ina ia ia mo me vele fa tani mai tanga tani ta vale fa tumula fo mi fa fa to ia fa tani mai ta vale se ono le pui nga se longa la bala o e vile mai fa fo telefoni e fa fa na va tu tonu le e pe o vai nga fa nga ta na it's tau la wana pui ai tato wai wo o la vale alu after hours fo fa nga ta na mo le mano pe a fa pe na o wala ye mere to fa mana tu mai mo tato vo failo mask failo tui pui o le satal no fo le o amata na fai e tui o le flu a fa pele fai ala so tui o le covid ia to silsila ila o la fai unga po o le ala ngata taulo o le failo tui pui le o le flu o le vana tato tanol mta o le e failo tui pui a me sai la to ia la to ono limanga ilunga au tu ile o mai mol Pacifica nei lava Wellington di masuli ma tau sanga ngai lunga ye me la to lo ye la tonga singa si tumba fa yo la to tui o fulu o lo o fa fua ye tuina mo tonga fa nga venga le malo mo isi nga venga fisili po to tonga la to le tui a fa yo le tulanga na ya onai mo la no telo fa yo tui ai free tonga company po le malo fo ina ia pui e tatou ona awale politele tatou hola fa tasi ale malva rusi ana wa ala e pui o e falongo atu fa la tai ole fa pe e isi tanga tawa fa luana maua e tanga tawa fa tolu na maua covid no winga te o mana to mama fa pe maua lo pe o ile ai lo o ma to ai ele ai ole o o si nai mo ai me miti le mo o wa la o ye le va ngai tau tong fitia o e pui ai a mo tanga ta ele isi pui a ia ti ngai pe o le mena la mai e mul mau fo na to o le mena e fai ina ia tau fio lo lo wa fianga pe a mo o le fulu a mesel covid ia tato wa el tulanga na so ni fo mo tato pa vai atu i supermarket ia o le o fa silan minister fo ile mo mta ia tau fa ngalwe ino pisenisima mta potanga fa tau fa pe ole a fa tu se au nanga le ina imfena ma tai tu le po mul ia na ola ia le komisina pe ole komisina va ia le grocery commissioner wa e swinga le olanga ono tam fai me pui tato ele nga tel pui tato to langa le soifo malo loina ai pui fo tato le tawol soifuanga ia le wa amata na fai su nga le tal no commerce commissioner fai le fautuanga le malo ele o talia le New Zealand consumer family pe fai sina timid ole o pufa nga la to pe ele o to tele ma to yalu e to fai le me te ono fai ai pe lana amata tutu atu ai ia o me fa pene e fai fo e tele so ona fai e te o se me ona tupu na le pale nele i ole marketi fa ta o inga mena i mutato
i me whata o tangata lauteli. Ia leo whale komisina lea, le komisi lea o la nianga luenga, o le mata i tu wina o whainga a kampania le supermarketi ne. Awa ia tu ese meo whale tono ia o ia la euso i whaile. Ia ma le tala la al minister le wa ia tu langa le al Consumer Affairs, David Clark. O le la ave ma power mai, we'll give him teeth. O lona winga, o le la ave ma le power tangata lea. E ma whai ona whaasala ia, whai sala o le lonik. O le sa ona o mea, e le au ngale whai komisinga, e le se power. Ia wale ina na le pisala ia ma tele leo a, e le se me mwhaina na whai a. A ia lo ma le power e whaasala. Ia lona winga e whaalongolongo tangata ia pa ise me tu. Talsia wa lewa mo wai male avanoa i fa oso i tonu mo isi fo i company fo e oe e a fo i o fa tasi ma company e lua i e ne food staff ma le Woolworth ina ia ma fai e ona i ese swinga a wa a fa pena le tō lua le ia e fa pele pele fo i la uli i le komisinga le commerce le commerce commissioner ia te me tu sai ma fo e te me fa le tu sai. Ia pe mana ia le wei singa te va ia tatou so ni tatou tau so fonga. Sa lea ia o le fu failua e faltupi tele la vai tono New Zealand. La fa ititia la to pasene tului. Mona no nga to po ia le fa to nga mo te lua tau sanga. Sa o le mo le lua ia to inga o le floating mortgage ne te tau wa o pe wai pulala to le te mia lunga lu la. Ia ma le fixed, ia le pe tā mau, pe lua tau sanga, tasi tau sanga, 5 tau sanga. Ia fo ilana pasene tului. Ia o le whaingana ia, ale la wa iatu. O le vainga le fixed, pe le tā mau po le tasi le masin, o le tasi tau sanga po le lua tau sanga angailung. O le o palasi mai lalo. Ale mena ia, pe sa ia momu, a te ufaife wasi ilunga, wafo wa iatu. O tele tangata wa fixed. Ai la titanga te o le floating. Ia leo vai tu pe uma runga tele. Ia le la tu mai lana. Ai sa o e tau ana vai. Mai maua pe ana whai ana malo po le Reserve Bank. Ona whai se tu inga tu la fono. A wha pe o le official cash rate e whatata inga e tasil pasene. E sa nei o watu ia whale tupe i le 2%. Pe 2 tesi ma le 5% a. E te un fofo wha pena. Ina ia longo te sia le o tatou al mele nei e pula al faltupe a seki mai le Reserve Bank po le faltupe fa le o New Zealand le mele tau fa peritani o le official cash rate ia a saula to e tasil pasene ia e pula le bank ia pe alu le tolu pasene pe fa pasene le pasene no tulu ia no ma tu pe va tu mo kesi ai te le lo po le alfa inta po le afo ia lave o to ngam ta upune ia ana faitu langa na ia e lua me tu na ilo le leia le tanga tsoi fo uma le tau faia la to nonga tu pe fale o le tu inga pasene tu lui e ta uma lo le Reserve Bank wala to le fai ma mai ma va tu ta telefo ia le fa popo le stesi lo 5% na ilo fo le tanga tele fa le mo kesi o ia lo ina fo le la alu nunga le si po le al pasene la alu e tu langa pa fa senga va pena a tu no isi aso o isi me fa pena e fa no fie ona mane tu tinga ina ta tu i whainga o pengsa ne Australia le te le tupere me miti tu e mawe Australia. Mo ilele, o tata noa la mwaenga i o me tau tupe. I o le fo i ripoti e wapea. Tu whianga ia tangata i a whaatau. Ia ma whaafitau li tau tongi ngā o ai tā lafu. Ia po tongi ngā vai ngā tupe i whaatulanga i tongi le vai aso, le masina. Ia mo la tau mo ai tā lafu ia e mano ngā tupe. O le tūlanga le nei le vaenga le tau o le buy now, pay later. E le fo ui ere si o le BNPL. Whaangolongo lo tala no se si BNPL. Ia nei lo le tala no le mena. O le buy now, pay later. Whaatau nei, ai tōngi mulimuli. Ai tōngi whaasamoana a sabiringo le buy now. Ai tā lafu. Ia, ai tā lafu. Ia, e leo se tūlanga le leire vai e monisi. O le vaenga le tele ata tōna o le vaenga le o le whai o le higher purchase. Nā ufuto a maita ngata Samoa ni. Sa i le mena e whai loa. E te alula o le ofu le te mana oi, ina ta ofu, na wese rola ta ofu le ofu le oi. Na elua le tongi se umuna tongi. Ta mai le ofu ya oi.
o le mele we nei e te wole to yini me fa pena ai te roto mai le ofu ya ai to mu muti ia o fa lo velo mena misi lo ya tongi o tupe yo fa tu langa tongi ia alu longo percent lui alu longo percent lui ia o lesi o fi ana la tu le fa le loa ai tala fo mai le loa alu les fa lo ai tala fo na mai lo le o tele o tala fo ia fa inta lo na no to nga tinga ina lo la ia ato no le vainga fo ina nga fo le mai mta apuleta noi e te va ai fa le ile meme fa yo nga fatia mai fo i tupe alu i masinta tasi po va sta tasi tu langa o tongi ngole rate o le fale pe fa pe mo tongi e pol mo kesi fo ia ma fa yela fo nga tal fenga ina ia te o e to e mo pe o le lipoti dia to tele o tangata la no fo itala o isi o mo to i polonga tau tongi ngo itala fo ni ia o meni e ala tinga ina tangata o ia la fa la wa ya wa o te fa ile tonu le le mo e re va pena la tua pia alu e mela e tinga ina e re va pena e tona ai mana o le fo la tau va ile ma lo e tona fa si tu langa ina ia fa no fo tu la fo no ia lo ri ia i company fa ile mene o le buy now I pay later vol termine ele o yesi tu la fo no ni sila o fo le leo o va ai tangata ni ya le tau va ina ia mai la tu la lo le credit contracts ma le Consumer Finance Act ile tu la fono na ia i mangal venga tangata ni ina ia pui ai tato malo ia yo fo toe ali ai mai va ngale nei tangata fo ie o le tau fai o e fai ni no nga tu pe fale ia o mai fo la e tau e pe va ai lau bank statement ma lau tau ngā tupe po fele wha alu ia o tupe po pui aia. O le tūlanga nena i na ua whailea fo i le credit e le tūla whono lena mai le malo ia na tawa wa ailo leo whale tupe o whainga tāia o ena whaisau o tālafu e mwhampe taula tu whai mai sau loan po sau mo kesi e wa po au tupe na wha alu le siono maa sina taluat ia o le mea lau whaina i tangata na mutua i mo musu a sona whaini whaataunga i te uwa e le whale tupe le mwhaina whaile ngo ndo ngā tupe a leo tau mwhai ona tau wha mtu umaile i eisi o whale tupe a ia eisi whale tupe olo o ngā lulua pēa i talitununga na e tau ona siaki le lei o le mena iai ne tau mwhai ina ia wawa i tutoa a ua le whaiani ai tālafu i tangata e le mwhai ona lato i tongia i tupe whale tupe e ama talitonu au ia o le fei tai o le whale tupe tu la fono le whaia le malo. Nā leina whaia la tō le mena i wawa i le malo. O le tu la fono le na whaia tu ale o le mwhaia e o whaafai tai na mōmō ke si tangata wā whainga o la tō whale fō. Ia o te lo tō ranga o la e tau whaima whetutu nai. E na ia mwhaia e o na whaia ngā luenga ia nanua tu tupe. O le tele o isi lau mwhaina whaia o tano fo inisi lau te lo lana tau whaia la tō na mo le tūlanga na o le tau fio le auto e whain whātau. Ia la te mina, ia la walu la tō le whaonganga o le card la tō ia o le postcard wala o logo le anu ia le bank. Ia mo umana e mo le vainga fo le pre-approved. A te ia le vainga la, o le te mina i, o isi la umana ave le pre-approved, e mwhaina mo kesi lau whale lau tupele mo ang. Ai wawa ai a whaile tūlanga na, e vai pe e se ava noa e mawhai e ona o to e solomuli pe to e resi. Ai alu isi whale tupe. O leo e to amata fo ina whai e tau vanga whale tupe. E offa tu le pasene tu lui. Ta pera o le menta tena o le fixed rate. O leo palasi lalo isi. O le taimi tonu ana e awha pera o umana e alu mo sa ni se whiaga inga msesi whale tupe. Ma vai pe mwhai ona e to alu ese ai. Ai alu e vai se whale tupe leo palasi mai lalo la to ia wale la tau wane fo ia i whale tupe i tupe le au nono nono tupe. Ia male bonus bonds lea, fitu 1 miliona, pia whai o iese tasi ia mani fo te wha manatu. O le majority po to tele tangata na whaila to bonus bond e lalo mai le limas furu tala le tupe na tuitun. Po lalo mai se lau e re to tele ni se tele tupe na tuitun. O le tele au se futala, ruas futala, te mina amatai a o lalo le posta, New Zealand Post. E whai lofa atau o le ANC Bank, nga fo i bonus ma mea.
na vai la tu ia e wa tu la tu ele ia se me mo i mo le lo po i tanga te i tu o te tal tu o to te le tanga tana fa ta la to bonus sponsor te mina amatai o le va na mali di o si o le to i ni ia lo na winga ava pena sfuta la pe lo sfuta la bonus sponsor fa ta i te le ango i e paola le mea o le va ai o tato ia ava pena i lo na tanga to ai nei a so fu pe Fasili pe ia. Pena fa sa bonus spon. Ia o te lo le sim to ngalon fa to se bonus spon pa pe na sfutala. E te tau ona publish e le vai ngale ingo uma tanga o le mena tau no se tana no ma fo le tano ia tu fo ia pitu. A publish o mai ngo engne lo le ia le ngo Samoa. Sa o le le. Na mai lo la ia ave siaki mai vai po ia ai ngo tanga tana. E wai pa no le mo le su e. Ya al mele na fa mai fa lo atu ai le mai ni ngo si ta ti ti lo. E tongi le mo ai una afa. Tai pe ala o tai ina, tai pe ala ai ati. O lo tele foi tu pe tangata lai tono lai ati o le claimina. O si tangata, o le to ye ni New Zealand, o si la o no foi Australia, o si o to foi in Samoa. A o si fo mali liu. A tono le me wala ye mai ngo. Se isiaki mai po ingo Samoa, ai tom foi se awala i ava vai to tangata to ai. Ia le awala tom foi so e mo mel tu pe na a. O i tangata mai tau i fo li tangata lai tau ya mato. Ia fe eta la na tu o tangata na e lo to ye ni la we Australia. Ia va pele la acting on behalf tangata la mo so sfutala mai. La titi na sfutala. Mo ko misi tangata le ngalu ele. A o le ia tu langa sports e pe ona ia mana ia fo le va ia tu le tu pa o tamai tai. Mana ia te le us ni fil lunga na tu tongi. Alo ma tu langa le tauna ia la langi taimi ni. Ia al tu langa le teni ia na o sa lunga le Australia fo le na o le ta alo me te au. Curious e na o la vea ia ale te o sa lunga le final. Mana ia te le na tu langa wo ye. O le tato po kalamina o whaintu wha sene, foi vai aso mo wha whaanga le atinu, wha tai lawa le langlong sua wha inga reo whai si o whongo lau mua. Ia e meisi a o tau tato le wha whongo lo amna ia pele, ta ia lau tato li tio, tu lango le ngangana e whaonga, o le tala no le hawa whatwhata, ina ia mawhai ona so longa le tato ngā ruenga ma tato fifia, pe o le aunga lawa nao le tau tua si o whongo lau mua. E longo pui le malu le tunu fa fifia ia ma e fo nei vaenga mo le o ia walta to anga iluma tato ye ne tunu e manu tele level fa mo nei va yaso mo le alo fo sa pati felo na va yaso termine ia to fa so fua. Lau mai al tatu porkalame o tala lau nungol vai aso te mnei ol porkalame le se singa sa ni le sunga ile to ina Reverend lau iula lau yang ia mai le kalesia fa potpotonga Yesu isa mo ma tu i fa fo i Wellington to tatu le pesel na o le leo ma mo le lei ia pe mai al tatu porkalame le lei no si mai al fa fonga.
le viinga, o le whaafitai ma le whanetanga. Ia, e whaatele ina lava lea, mo le tātou tapa au le langi. Ia vi ia, sanga vi ia pea lava, pea o ia. O le na momoli mai, loutou soifua ma le mātou ola, i le langi e mamā ma le soifua lau le lei, i le nei fo i tu lau le aso. O te whatalo whantu ai, i le pa ia māwalunga i le au whafonga, ta māma tina mā tutua, ia, apea fo i nai whanau, e mai se fo i le maawe ese o le au whafonga, o le siu whafonga o le lau mua, ia o i lava o whafonga mai, ia, alofa le atua ma whamanu atu ia te oe, ia, o nisi fo i o loo i whale mai, ia, mpo maota ngase, ia, i whale, ia, po whea lava o e whafonga mai ai, i le tātou polokalamenei, o le tātou ase singa foi, ia, mo e ngase, le mawhatia ma pōpua ngātia, i le tino, i le mawhau, ma le anganga, o e foi, ua wha anoa noa, ono e ua tō e sea, ia, ona, i le ola nei, ia, wha mahalole, fo lau, i whaingata, wha mahalo fo i le fo lau, i ti ngā. Ia, o le tātou watu i luma o le atua, i le tātou tāpua inga nei, i le atua le tamā, le atua le alo, ma le atua le anganga pa ia. O fetalai mai e su, o tō uma o e ti ngā ina ma mawhatia i avenga, o atu ia te ia, e mālolo ai i tātou uma. Se o tātou te tālo. Whaafitei tele lo mātou o tua pa ia mawalunga pēlo vi inga i le nei aso maso umalava o lo mātou wola. Ua mātou i ai fo i le nei polo kalame wha pitoa lava ia molo mātou haungangi atu ia te oe ona o mātou ti ngā ma whaingata ia fio mai alo a nganga pa ia e taito o lua ina i mātou i le nei aso. Ia se ia o lava i le whai unga. Ia wha pēnāna e soso ni mai, fio mai ia te i mātou. Ina ia mātou i loa o na tāpua i atu i lo ia te oe i le anganga ma le wha mao ni lava. Le suapa pele o Iesu o mātou wole ma wala au atuai. Nei se ia o le wha mau. Amene. Ia o le vi ingo le atua tātou te vi ai. Let's all
ia ile tuspa ia le mai le mataio alam tau pe valu fai upos fun mal fa ngata mai fai upos fun mal fitu fa fo mai ia fiong pa ia no tato tua ola au fai tuina wa ulu fale atu Yesu le fale o penteru ona sila fiai lea e ia le tina lana va wata oto ile mai vevela o pa atu o ia ile lima o le fine ona te ai lea o le mai vevela ya te ia ona tula ilea o ia o au auna ya te ila to wo o ile fiafi ona la to au mai ai lea ya te ia o tangata e to tele ua ulu tinoina e te moni ona ia tula ai lea ona ia tulia ai lea o anganga ile upu lava ua faa malolo ina foi e ia o ilato uma na mamai ona tau nu ai lea o le upu al perfecto isaia u faa pe mai o ia lava nana aveina o tato vai mana tau ave o tato mai famlia mai le tua faa mala mai lo na nganga pa ia e ala il tato fai tau ma faa longo ilana fionga pa ia te ia pea lo na lava vi inga e faa vau lava ia o ole se so swani fo i mo i tato le ne yaso maua mai lava le tato tusi na fai tau o le tala lava ua masani ai tato a te tau lava o na tato to o ia tau no ai o tato fa moe awa o Yesu lava ia o ia lava na te faia mea sili mo oe maa o mai tato uma mai le fai upu e tato te vava ai o na tau no ai lea o le upu o le perfecto isaia o fa pe mai o ia lava nana aveina o tato vai mana tau ave o tato mai ia a fai e ta ele tau aveina Yesu o tato mai ia o ai la tato te fa moe iai a le ne yaso tato moli mawina le lofo Yesu i so o se tasi o le tala lava i le feafio i o Yesu i lana ngā luenga lofa e pei ona ia a fio mai ai i le lalo langi nei. Ua ia wha manino mai foi i winga maamionga a le tangata i le pa ia ma le hamio tonu ma ia whaia le fina ngalo lona ta maa. Ua ia o mai foi i le wha mangaloina o angasala ia e wha mangalo mai ia te i mātou ia mātou angasala e pei ona o i mātou foi ona mātou wha mangaloina atu ie uahanga leanga mai ia te i mātou. O ngā leo alo tātou wa lii e hanga i le taita ina o i tātou i le wha atua ia te ia. Ina ia tātou maua le mana o le wha malo longa ia o le ina ngalo lava o lo tātou wa lii ia wha atua ia te ia. Fa mai le perfecto Isaia 5:3 fa i patol mal fa. Ua ino sia mataulafua ina o ia e tangata o le tangata fa anoa ua masani maletinga e peise ai ua alo ese mata ia jeia ua ino sia o ia ua la tau le manatua lava o ia e moni wana tau ave o tātou ti ngā mana tau ave o tātou wha noa a ua tātou manatu o ia ua taia ua fasia e lea tua ma ua whati ngā ina a ua maua o ia a ua maua a ua manua o ia o na o a tātou soli tūla whono ua momo o ia o na o a tātou a mio leanga o lea o inga e file muai tātou sa iona lunga lea o na whaalava lava foi
e malolo ai tātou umona whātou nuina manua o tātou li ima o na whālava ina ia manuia lo ngase ina ia manuia oe o ta ngata wha tua i le ia Yesu mai Yesu oe umai wha tua ia te ia i le ai lava se tasi e whano ai maua le ola e wha vau o tātou whaitau foi i le maliu watu o Yesu i le whale o Peteru ma sila fiai na sila fiai le eia le tina o lana va Peteru ua ta oto i le mai vevela ua paiatu i le 5 o le fafine o na te alea o le mai vevela ua o foi i le afiafi o na lātou au mai ai lea ia jeia o tangata e tō tele ua ulu tinoina e te moni o na ia tulia ai lea o anganga i le upu lava ua whamaloloina foi e ia o i lātou uma nama mai ia o lea finangalo Yesu mo i tātou whamalolo i tātou uma lava o whailo mai foi e le wha i longa ina se taimi e whai ai le whamalo longa Yesu e le whailo ina e Yesu sona taimi e whai ai sana whamalo longa moe e le whailonga ina foi e Yesu ia i tu ai ngase ese o Yesu mo ngase malava so se ngase po le mai vevela lea u fa malo lo po ye Yesu o tato i loa ia e fa pena po le ale tinga i lo tino ia tato te fa tua e fa malo lo ina Yesu pe apa ia fa mai le fa salamo 5 fa upes forma le fitu o le afiafi ma le taiao ma le tu tonu o le la o te tangi ai ma o io ona whaafafonga mai ai lea o ia i lo u leo ioe le nu ue o le tua ia e lava ina e tinga o u tinga tātou tinga whaatasi i ngase o le ola nei a o lo o iai lava Yesu na te tausi tātou tau lava ina ia e tatalo fa tua ia te ia wa fa mai ia le tātou matua ona tau nu ai lea o le upu o le perfeta o ia lava nana aveina o tātou vai mana tau ave o tātou mai ia tātou loa foi una pai lava o Yesu ai sa tātou loa foi sa iai se pipili sa nofo le fai joto o le malu ia e aisi ai i se mea e manuia ai petai sa whaatari tali tangata aisi i se mea tau la poa ina ia le to e sau e nofo ai i e aisi lea la ua atu Peteru ma Ioane wato a umalava ona whaatumuina i le nganga pa ia a ua masani i le malu e tatalo fa mai ona whaiatu lea Peteru ma Ioane e le ai sau au a rio po sau au a o le mea ua ia te au o te avatua lea ia te oe o le suafo Yesu ke riso o le Nasareta i nātu ia i lunga i nā savali amu ia le nei pipili awa hea awa ele o se tupe nana maua a ole me sili atu ele aise fo mai e mawhai o na toe faa le leia ia po nā iwi o le pipili ai beitai o lea lava aso na tua i lunga ia masiva o Yesu lava na te tau ave o tātou vai ma o tātou ma awa o lona suafu
pele e whaamālolo i nā ai i tātou. Nā te au mai fo ile file mū mo i tātou uma. O lana whaamālolonga ua ia te i tātou lava lea. O oe lava maa uma i tātou o la tātou vai vai. E a lai ona tātou le maua le whaamālolonga. Ai mai tātou tau wiwi pea ma le wha atua o ia lava e tali mai ia te oe. O soe, ia, ma le ainga o le atua i le nei tai au. Ia lofangia tātou uma i le atua. E hui lava on tātou iai ma no nofo i wha mai. Ia, po mai ma sani o tātou tino. A lea ua, ai wha mai tātou matua. O na tau nuu ai leo le upo le perfeta. O ia lava na aveina o tātou vai vai. Ma na tau ave o tātou mai. Ia on sai ti ngā ma puapunga. Awa o lo iai Yesu na te whamalo lo ia te oe. Ai tātou i lofo ile ne yaso. Ile suafa pele o Yesu. E malo lo ai o tātou ma. Rā tātou toe vivi atu i le atua. E sona viinga. Thank
maulalo i le atua. Talo. Lo mātou ta māpa iai, sili ese lava oe lava o le atua e o le mana ma le malosi i malava. O fui o le atua na ana fetalai o na iai lava lea. E ala ia ki riso Yesu lo mātou ali i paola. O le na au maia le tongi ola mo le lalolangi uma. Na au maia fo i le taulanga ina ia le pano se tasi o i mātou e whaatua tua i a te ia. E mātou te maua ai lava le ola e whaamau. Le li e whaapatai tele i lo walofa ma lo wanga. Le whaapatai au whamalo longa. Ia iai lava lo wanga le lei. Na i mātou tina ma na i ta mātua. Ia o ai lava ua o a maise o na i mātou whanau. Ia o wō mai māsani. O maua i māktianga o tino. Ia whapea foi i lātou uma i whalemai po whale. Ia iai lau whamalo longa ta mā. Ia lo whangia i lātou. Talo foi mo i lātou o loo whewai i lunga wala. I lātou foi o loo iai whaamai. Ia e wila vena pei e tau vaai e tau whaingo fie la mātou vaai. Ia ai o loo iai lava le oti i mea o mātou tatalo ia e maritia. Soifua le au pāponga i le ne aso. Na i o mātou ainga o au e kālesia. Le au whai ngā luenga. Lātou fo i wa mālo lo i ngā luenga. Ia iai lau wha mālo longa. Ia iai lo walofa. Ia iai fo i lo le vi ia maua e lau a fio le vi inga i le aso ma le aso. Lo whangia fo i le si upaponga o le lau mua. Ia wha manuia i lātou o malava. O e fo i o lo fia maua lo manuia i le ne aso. Ia alofa wha mahangalo ia i lātou. Ai fo ina ia i lātou le file mu, le tino i le nganga. O e fo i o loo o whaanoa noa ona o nisi wa wala wina. O e wala wina ia le li ia lau wha maa whanawhananga sili. Lo nganga pa ia e mātou te manu ia ai ma file mu ai. O le suafa pele o Yesu ia mātou talo ia. Tu mau mailo manuia malo file mu i lunga ia i mātou malava ma le lalolangi atoa nga whapea fo ia te i mātou fo i le talofa tu noa o Yesu ke riso le alo le mātanga ma le anganga pa ia nei se ia o le whaava waulava. Amen. Ua whafonga le tunu tātou purkalame le si singa, mana tua lai ia oe ia mai tātou umalawa o loo whiangai mamai o le tino, malo i tau fo nei o langa. Tāpina ina le sunga le to ina, Reverend Lau Iula Lau Yang, mai le kālesia whapotopotonga Yesu i Samoa mātuno i whafo i Wellingtone. Mone tualenga whaftai tere lava i lau sunga le to ina, whamalo tāpena, whaftai mo le tātou purkalame. Whamanui atu le atua i lau sunga malwhalitua. O no foalo ia le ngata foi lea ia ole e kalesia ia manuia foi
le whai unga o le nei vai aso manuia foi le anga i atu ilo nā spa i o mua. O le vingo le tua mai le kalesia whapaputonga Yesu i Samoa maturu i whafo i whangatongo. Toi whau au le pese lea o Yesu o le leo ma moe le lei. E a ma whangasono tuaina i whawhiwhianga o le tai au. Tā le sumaltasi le teminei a whasutasi o le porokalame o le nei lau tira whatautai e le wharitua malolo i a whewene ete. Fofonga o le laumua.
masine le aini ni fo. Maua mai lo utu tongi, ua o oli oli. Wa maua o sa utu pe o te alu te omi omi. Palangi tala pepelo, ele oni tau mea moni. Wa uma o lo utu tongi, na alu se oli. Maua mai lo utu tongi, ua o oli oli. Wa maua o la utu pe o te alu te omi omi. Palangi tala pepelo, ele oni tau mea moni. Wa umai lo utu tongi, na alu se oli. Casino, casino, wana olo ino ino. Inei papalangi, ile amio pio pio. Wa uma matatu, pesa te yo matatino. Na ai e tau masine le aini ni fo. Casino tau fa alata, casino tau lama lama. E casino, 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 casino potoleanga. Avatu ola uafe, ai au mai na ole afa. Ai le tau lia le tele waso te aruna fata fata. Casino tau fa alata, casino tau lama lama. E casino, 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 casino potoleanga. Avatu ola uafe, ai au mai na ole afa. Ai le tau lia le tele o aso te po ina fata fata. Casino, casino, wana olo ino ino. Inei papalangi, ile amio pio pio. Wa uma matatu, pesa te yo matatino. Na ai e tau masine le aini ni fo. Casino fa apau pau, casino le tu ina nau. Valea ia i le mafau fau tina o la ufanau. Te lofa se watari i, o sia ma pepe lai titi. Na loka le kapaka ai au eva male masini. Casino fa apau pau, casino le tu ina nau. Valea ia i le mafau fau tina o la ufanau. Te lofa se watari i, o sia ma pepe lai titi. Na loka le ta avale ai au eva male masini. Casino, casino, wana olo ino ino. Inei papalangi, ile amio pio pio. Wa uma matatu, pesa te yo matatino. Na ai e tau masine le aini ni fo. Masini le tau te tala, ai ngeno ngeno o mata. Mapa a se e oe, ilana ata ata. O mono le lima se lau, ai peti le tasi se lau. Ai fo ima i le fale wafia a ai o lau whanau. Masini le tau te tala, ai ngeno ngeno o mata. Mapa a se e oe, ilana ata ata. Mo mono le lima se lau, ai peti le tasi se lau. Ai fo ima i le fale wafia a ai o lau whanau. Casino, casino, wana olo ino ino. Inei papalangi, ile amio pio pio. Wa uma matatupe, sa te yo matatino. Na ai e tau masine le aini ni fo. Le fale fatu mativa, le fale tale pe ainga. Le sua mani e pe o le suka ali ilo fa atosina. O au masini i ila, wa pele yo mato lima. O nei o le lalo langi o ona pe o le masima. Le fale fatu mativa, le fale tale pe ainga. Wa sua mani e pe o le suka ali ilo fa atosina. O au masini i ila, wa pele yo mato lima. O nei o le lalo langi o ona pe o le masima. Casino, casino, wana olo ino ino. Inei papalangi, ile amio pio pio. Wa uma matatu, pesa te yo matatino. Na ai e tau masine le aini ni fo. Na ai e tau masine le aini ni fo. Na folo e tau masine le aini ni fo. Se wacha o
poto poto paatasi mapepese tumu tumu maonga. Ai apio I pole anga kababua yang asala uma. Jala I atu I le lalo langi lelele o Yesu. Apio mai se pa poto poto nga ole a mautu. Pa poto poto pa atasi mapepese tumu tumu maonga. Ai apio I pole anga na e mua yang asala upa. Tala I atu I le lalo langi lelele o Yesu. Apio mai se au fai pese ole a mautu. Tato sana vali fantasianga I le siti. Ole lau mua o teu ina mai e le alii. Wani a vena mamapaia o la poae. Sauni atu I le ai na moni olo o I le langi. Tato sana vali fantasianga I le siti. Ole lau mua ua teu ina mai e le alii. Wani a vena mamapaia o la poae. Sauni atu I le ai na moni olo o I le langi. Samoa o tini o, wa ato tino lau au apo. Le ngava tawa lea ma lau tino I malo. Samoa wa tasi, I lau toa le manu Samoa. Ua awai nei Samoa. Samoa isa sa e masisifo. Ua sole fetua. Ua susulu atu I numama. Le manu Samoa le ai ua mua. Mua. Tula fale I lalo I le sami. Fai ma fale I le langi. No foi au ai longo I le sao. Ma le fale le sa tulu tulu I tau. Samoa le fale se la. Samoa le afo I ua lele nei lo waalele. Le manu Samoa lea. Samoa ua ea. Tupulanga umau Samoa. Tau tua na lau tau tua. Upula o mata mawha amua mua lava lea tua. Manuia le Aso Samoa, I le tanga vai o Amerika. O le ai to le sa o la mana I le la. Le
Samoa lea, Samoa uaea, tupulanga uma Samoa, tautua nalau tautua, upula o mata mawha amua mua lava lea tua. Tautia pango fie la ufea ngai ngā. Tui mai le muli papanga I atua. Ai se I whai la o tautua, I lo ai ngā sa tupua. Ai balu fo ia I tai no mali e toa. Le manu Samoa lea, Samoa uaea, tupulanga umau Samoa, tautua nalau tautua, upula o mata mawha amua mua lava lea tua. Manu ai matutu I la lota li sapaya. Me manu Samoa I na ua whai, o le samalina. O lau foa I whawhetai tele I le aula patai ma le sau ele. Tutu I la mamanua se I lango lango mai o lo tawa a lele. Le manu Samoa lea, Samoa uaea, tupulanga umau Samoa, tautua nalau tautua, upula o mata mawha amua mua lava lea tua. Au mai le mawainga nai whale kunawa. Manuna o manu Samoa e te tiwai. O manuna e te vai. O manu fōi e te talo ai. So e wheloa I ipu e o manu Samoa. Le manu Samoa lea, Samoa uaea, tupulanga umau Samoa, tautua nalau tautua, upula o mata mawha amua mua lava lea tua. Le manu Samoa lea, Samoa uaea, tupulanga umau Samoa, tautua nalau tautua, upula o mata mawha amua mua lava lea tua. Afufonga le aufia, I le nei tula. O te pese ma whaamatala, le whata o toa le whaaula. Le matai le alu malanga, wala au iana au auna. Le matai uatu uatu, o tālini o lātou le wā. E fuafua I le tangata, I le mea nā te mawhaia. Maalu lena I taleni e lima, ua whaatawina. Maua mai ai o le whaasilina, awa sanga loeina. E leo le matai ua whaalongo I ai, le au au na lelei. Ulu whale maia, le fia fia o lo wali. E ata moli lea,
atua Mata watu malona loto Tali loto e wha popo Leo le matai wa wha lomo iai Le au na lele Ulu wha le maia Le fia o lo matai Le ata moni lea O lo toki le abesea Alu le taxi ua whaake poto Wa nau le nofo Wa ia ele Mana nai o le ario Leo le matai wa whaalongo iai Le au na leanga O whapolo I una Le bongi salo nofo anga Le tau whai tangi a wehe I le maoni polo Tama mateine Uai ula upese Opua e te uru te toe sele Le aso ole sile Wa'au ma o se tane ni O foa ina mai a le aliki Ia fio mai le matai O maa mea o le whai Le manuia e wha papau Manu te ulu whane iai Matina o tama mateine Uai ula upese Opua e te lulu te toi sele E aso ole sili Wa'au ma o se taleni O foa ina mai a le aliki Ia fio mai le matai O maa mea o le wai Le manuia e wha paparu Tanto te ulu wale E manuia e wha papau Tanto te ulu wale iai E manuia e wha papau Tanto te ulu wale iai
Olo e whawhonga mai tau tua ti whonga le na mua te mnei on por kalame lei nei lau tina wha tau tei e fo e whare tua malo no ia whiweni ete ia melea ia elelei ia o nausi mai ia whawhonga. Watu ia le vi inga ma le whaane itanga I lo tātou atua. A wā wana o ia lava e ono mea ma te tau I ai. Ai whatalo whātu le pa ia ma le mamalo le au whaafonga I le nei tū la, tā lofa lava. Le fo iwa o mai le ina I lau tina e au nātu I lau whaafonga anga Samoa. Ia mai pei lava ona masani ai o le tātou tala amata o na whaasolo solo atua I lava lea o isi vahenga o le tātou polkaname. O le tātou tala amata o lo ia I le luka sfulu ono malona whai upa sfulu lima. Upa whaapea o mea o whaia e le atua, o mea te tele lava ia, o sa ilia e I lātou o e fia I ai. E to o tele tangata kirisiano I saina na whasiotia ona o le tala le lei I a Yesu. O tūla whono sa iai to tonu o saina I le taimi o le sawa ina o tangata kirisiano. E matua whaasās tangata e maua o iai se tusi pa ia. E matua whaasāhe na fo ini tangata he whaapotopoto whaatasi te talo, pe whaia ni tana noanga whaakerisiano, pe whaia na tāpua inga I le atua. E matua whaasāta maiti e ila loifo o le sfuru ono tausanga, ona awai ni sauninga e awa o ina ile tusi pa ia. O le sala lava o le whaatuo o I luma o tangata, ai whana. Na matua na maua whaatasi ia le tele o I lātou, mana mawhasi o tia le tele o I lātou, sa lātou tari tonu pea ma muli ma tau sisi lava I le talo ma le whane e ne I le suafa o le atua, ia ai maise lava o le suafa o Yesu lo nā lo pele. Pei tai sa iai lava whaapotopotonga o tangata lo lotu, sa lātou ave I nātou le tusi pa ia I seina I awala whaalilo lilo. E ui no lātou malama I lo lātou whaasalanga, ai sa pei lava o le mea fua I tangata, na whaakirisiano ina le whioa I mā lātou tusipa ia. O winga la nao tangata kirisiano I saina, na matua te ai lava tai o le mālo saina, ma tupu waila lātou le fia I le lotu kirisiano. O na uailo ai le au whaapau le tō sina tele o loto tangata I le nai tuo le lalolangi, I le tala inga lea, e amataina e Yesu Keriso mauna so le na amataina Yesu Keriso mauna so sa la fila fisolo le au kerisiano ma fai fa alilo lilo ala to tapo inga ma tufa fa alilo lilo atu tusi pa ia I fa apoto potonga tangata kerisiano o le li watu malato fia I le lotu o lo faia I le atua moni ma lo nalo o Yesu e ma e le fa atua I le atua o nei tangata ngana lātou I loa, wala matia o lātou wola, ai le itu ua ailo lātou nau, e mā futa whaalea nganga malo lātou atua moni, wa lātou taritonu I ai.
E tele taimi sa whaapotopoto ai tangata kerisiano ma lātou tau loto le tele upo le tusia, o lo tusia le tusi pa ia. Ma tau loto ina i le olua i au kerisiano le salamo se lau sfuruiva e o atu i le salamo se lau fituono. E o fofongia le tele o taimi na tupu ai le loto kerisiano. O le tele la o taimi e na au i lātou lava ua sila fia le whaise au wana matua le leile whaitau tusi e tu ina atu i ai tusi pa ia e peila a tonu o atu so mua mua. E peila wa o le whaitau wina tusi pa ia ta maiti la iti i le a onga whaitau tusi i le aso sa ia po le a onga whaitau tusi pa ia le whaise au i aso a o tātou i aifo i tātou i o tātou teimila o la iti ma tātou wō i a onga whaise au ma onga sa. Sa le popole le tele o tangata i o lātou ola, ona olo lātou fia fia, e whaalongo matau talatala i a fionga le atua, o loo tūsia le tūsipa ia. Ia nuu ia sa sawa i naile au keusiano le whaatata ia le tana le. Mai pei o ni mea tau mafa matango fia le tau sami, lo lono ma le sua malie lo lātou nau i le tala le lei, ua au mai le tūsipa ia. E o lava i le malo tele o saina, sa whapena foi ona fia ona tangata, e tau loto upo le tusipa ia, i la tau na avea ma kerisiano. Ma ua avea ma fia nga tele ia i la tau, le whapato i fale ma a mata aia la tau tāpua inga, ma tala noa i mata opu, e winga lava ia Yesu keriso, le alo pele to tasi o le atua. E mamalo le au whaafonga, amu ia oi, amu ia awa o sa loto la tātou tala noa i le tusipa ia. A o nai o tātou uso kerisiano i nā atunu usa lātou le fia i le tala le lei. Na to tele na mali liu ona o le mau i a keriso. Tātou te manatua fo i Samoa a tātou laiti. Tate wa ai atu i nai o tātou tina mātutua i nā ona po. E malamana le tae au, tawa ai atu o ta oto mawhaitau le tusipa ia. Pe a whai ua malo lo mai se fe au le tae au. Ai sa le ai se sawa ina i pei o nā atu nu uwha pau. Ai le i wha vai ai lava i lātou na vala au ina i le atua. E tā la ilo na fina ngalo. Tua whawhine ma mātua na lātou whea ngai. Ma sa wanga o le tuspa ia. I le teimi o fau le tala ina o le tala le lei i le atua. Ia ai maise o tala wha amamoi loto. I le teimi na wha sa tauru ina ai. Lo na alo pele, le alo pele to tasi o le atua. Sa lātou ino i lātou na lātou iai le nā taimi i le tala le lei au tala i nātu inu. Whai mai le pese le a o ngā sasa o tusi pa ia o malava e mai le anganga o le atua ia. Whaapoto ai, whaatonu ai, ia ma whaale le iai le tangata i asa taitasi o lona o langa. Ai ai fo i le isi pese. Fai tau le tusipa ia ma tatalo ya so uma, tatalo ya so uma, tatalo ya so Fai tau le tusipa ia ma tatalo ya so ona e fia ai lea. Ia, o le tasila na pese, ia ai, ale atu ina atu foi ia tu foi, ia e tā mai se pese vavai ai foi. Manuia.
Ia le nana o tau whaafonga mai I si ufonga malie o le pahina, le ekalesia toke lau, ia o pese lava whaatitau le tusipa ia. Wa o vai atu I le nei aso e pei wa lasi le la I tua atua au, I le nei tua Wellington, ia ai ona le ai leo se mawhanawhana, ia ai ona I tala e wha mawhanawhana, ma whaafia ai le au whaafonga. I le neus pepa o le new idea o le masina nei o Iulai I le aso luas fululua, o loo whaasalau mai ai le tala e winga I le alii o Berenice Salesa, le o whaauliuli atu nei e vea matupo Peritania, pe a o le taimi e malo lo ai si ona tinale tupu tamaita I o Elisabeta. Ai pangale whaanonoa ona o le vai aso lava na te anei, sa whaasalau mai ai se tasi o nus pepa le malo lava o Peritania, e whaapea na amata mai le tausanga e lua afe sfultasi e o atu I le lua afe lua sfululima. Natalia I e Berenice Salesa po Prince Charles, ni tupe mai le Sheik o Quatari. Mawhai atu I tangata o ila tau e vaia ana tupe, ina ia tuu ia I tupe ia na avatu I le Sheik po le taitai o le tasi o malo o Arapi. Mawhaapea atu ia Salesa, I e tupe ia I whaaputu ngā tupe pei o le Charitable Trust, o lona winga o ana whaaputu ngā tupe o ana tupe. Ua avatu nei tupe e le nei taitai o Alapi, mai le iloa pe o iai nisi mea o iona tuatu. O lea la ua alalanga nei Peritania, ina ia whaia su e suenga wha leo investigation o le tala le matangofie whaape nei, a wa whaapole nai le malo Peritania, ma ua fesilingia le avea peo Salesa ma sui o le tupu tamaitai o le sapeta I le nofo alii. O le tūlanga la ua iei nei, ua te otele ua manatu nisi, ua te tau loa o na sui tūlanga Berenice Viliamu, o na o se Berenice matualo lofa mafiafi iai Peritania, o na winga whaatamali I ma le tau saafia, ma ua vaaia le nofo mamalu o le neia li I talavou, ma winga tau saafia fo I o le tamaitai o Katie Middleton, e fia e ile tele o tangata Peritania. Ia tupu lava lato o malo Kerisiano, e talitonu lava I ailo taloto e filisili mai lunga, filifili mai lava e le atua ia tupu o malo taitasi. Talo fai le tupu tamaitai na avea ma tupu tamaitai talavou lea ua iwa sfulune ono neitau sanga o le tupu tamaitai o Elisabeta. E le aisa taimina whaalongo ina aise tala le fia Peritania, I le taimina a mata mai ele nofo I ngā nei tupu tamaitai, ina ua maliu si ona tua a si osi le ono, o lea na tupu mai ai lava ia Elisabeta I le tausanga e afeiva se lau lima noa. Ia mai e mānaia le vaai atu e tātou te fia lava e whaitaunu si pepa, ona o lota fia whaitau e tala e winga ia Elisabeta, ia male tupu o Peritania, e au ngā tupu o Peritania. E tasi nā tala pei sa tele ia I fo I fesilio o su enga le history pe a whai nei a tātou wā o onga, fesili mai ia I tātou I taimi nā, wai o te manatua pei lava o le taimi lea nā e ai fo ia Hillary ia le Mount Everest, le taimi le nā na whetau I fo I lava ma le o ane o Elisabeta I le nofo ali. Ia ala atu atu fo ia tu fo e tā mai pese le eva vai ai fo e. Tunu
e sele mānai o si ufufonga o li imata maita i Samoa, e o le whaupunga o pese, i e tātou te mita lava i le tomai wa tu ua tu fo ia i lātou, o ala ma whānau o Samoa, o tāle nia fo i lea awala o le fatuina ma le fatiina o pese mālie, ia me se fo i o lātou si ufufonga, pe o nau tau whaafonga atu i le au whai pese lea, nau sotua le pese nei. I le Women's Weekly o le nei fo i vai aso o lo tu sia mai ai fo i le tala, e winga i le ali i pese tau o Paul McCartney. O ia o le founding member o le tasio i lātou na amataina le au whai pese tau ua i la fo i aso, The Beatles. O ia lava o se ali i sa tau ua i la aso, a o tō mai moa ma tātou mata whaasolo a tō i le nei au whai pese tau ua. Ma o le aso valu o Juni, na ato i aile valu se fulu o le li peitai, e le mawhai o na ngalo ia i tātou le nei li i tau ua i la aso. Ma o ana whai poiponga na avea mala, na tele ai mawhatianga o lona soifuanga whaatane, ma whaata mawhoi. Whai maila na tala e na te le o langona ina lava, wa atoa so na valu se fulu, pe lava lafa to a 2.5 o na tausanga. O se ali e tele foi mea whaingatana o ilona o langa, ona o ana whai poiponga. Whai maila na tala, e to a valu o whanau a ana whanau. O se a vale lei tele, o lo o lano nofo i le taiminei. Whai maila na tala, o se ala whaingatana ui mai ailo na o langa, e tu sai mala na whaamatalanga, e a tole tausanga o tangi ina ua maliu si ana va pele mua, le tamaitai o lenda, na maliu i le tausanga e afe iwa se lau iwa valu, i le 5 ona o na tausanga, o na ole ngase o le cancer po le kānesa. O taimi uma e te mana o, e wa ai atu o sa vali mai te tonu o le fale, le nei tangata sa lofa i ai manau i ai lo loto o ana tala ia o upu ia a Paul McCartney, whai mai o taimi uma lava, e sia wa ai atu le sa vali mai te tonu o le fale, le nei tangata sa lofa i ai manau i ai lo na loto. O si ana vai tolu se fulu tau sanga o lano nofo, mai to a tolu ai si ana whanau na mauai, o Mary ua 5 nei o na tau sanga, Stella ua 5 lua Mary, o Stella ua 5 o na tausanga, ia maleli o James o ua whahau na tausanga le taiminei. Whai maila na tala e alu le tausanga na o le tangi. Sa tau le langona e ia le maa. Ai le ai se mea na te mawhai, e le whaingo fiele te amasetasi na pele ia te oe, o la na tala lea. Sa tau langona le maa i le va ai mai o tangata i lona vai. Ai le ai se mea te mawhaia, o na sa langona le matamuli i le va ai mai o tangata, ia ai le ai se mea mawhai, a wā au fitia tātou i whaanoa noanga, o le mea le nae o iai o le tangi. Na toi whaipo ma le avalo na lua o sita maita i sa avea ma model. Ai na toi whaopopo mai ai fo isi mawhatianga, a wā wana o le whahatau sanga na whaipo ai le tamaitai sa avea ma model. Ai na o i le mafutanga i se te anga pito i taungata, ma le tamaitai o Heather Mills. Ma o se te anga matua taungata ma whaingata. Na alu le whawhine ma le 3.5 miliona in cash. Ai o iei mani annual payments e ta i 5 miliona ia annual payments nea whaato a whaangata ina ua atore se fulu walu tau sanga o le lātama ma lea fo i whawhine. Na whaangata na tatongi i le tau sanga e lua afe ma le valu ia tupe na alu ia ila na vale alona lua. O lona tolu o na whaipoiponga na alu lea li o pole sa ili se isi ana mana mea. Ma o lona tolu la leo whaipoiponga o le tamaitai o Nancy Shevel. Na whaipoipo le town hall lea sa whaipoipo i Melinda. O si ona whaletua la alo iai nei e ato nei se fulu tasi tausanga. Talu ona whaipoipo ia o ke topa li tausanga nei pe a o iai. O si ana havala lea o lo iai nei whai maile tala Paul o si tamaitai lea na te whaingoa ina i le siva o le rock and roll. O lo nei tu e numera A, ma lo nei tu foi e numera B. Ma e pei ia o se foi upu, o se pese malie, o lana tala le e whaatusa e ilo na whalitua. Na whaile tala heather lo na whalitua o lo iai nei, e le to e whaipoipo.
O loo fia pea lo la ainga masiana mana mea lo na tolu. Fai mai tala maalia li neia li pese lau iloa. O lana whanau, e le ai lava seisi e fia tele whaalongo i ni ana pese. E fia tangata e o ato e tutongi tupe ma whaalongo i ate ia. Ai o lana whanau, e le ai ma seisi e fia mata i ana pese, ma le tahaina o lana ki tara. Fai mai le tala Paul, a sausanata le TV, ma tau mawhai e ki e le TV i sana show o loo fai. Ai fai mai whanau wala na whanau grandpa. Wha mole ki ane le TV i le ata lea mātou te fia mata ai. O loo fia lava la le mawhatanga Paul ma siana pa anga lona tolu. Ai mai se o whanau wa siana whanau e pei o sana mea fia lea. Ia e se fo i la le leo lea tūlanga o le to tele o tina se a inga ia a tonu fia i le situ. Ai le fia tele i le situ. E le o se mea whaingo fie, le alu e se atu se tina o se a inga, ia po se tamā foi. Ai tali tonu, e se lava foi a wala le atua, e wha amawhana whana ai ia i lātou uma, o lo o maua i wha anoa noanga, o na o le ala lava o tangata ta ito atasi, e le mawhai o na alo ese mai ai, ia ua lema o na wha ata atia e lo tātou atua le i unga o tangata ta ito atasi, e ia i mai tātou uma lava, mai le ai lava se tasi o i tātou e alo ese mai ai, i tau ia ina ia avea le nei tala e whai ma wha amawhana whananga, i nai a inga o loo whaanoa noa, o na o le wala au pa ia le atua i uso whanau pele, ai maise o tina mata mā pele, i to tonu o a inga, i tasi lava lo tātou wha moe, na o lo tātou atua alofa, o le na whaia i tātou, ma tu uina le neila lo langi tātou te o lai na asina vai taimi, ia o lo whaatari mai lo tātou a inga mātango fie. Ia ile nanu o lo wha moe uma iai, le au kerisiano, ia ai whaafonga mai lo ili pese lea, ia eva vai ai foi. Ia, le Manuia le au whaafonga, ia o fo le taime whaangata ai le au nanga le ina i lawa tina, tari tonu fo i lava i pei lava o le tala na whaamatala atu nei se tasi o li i pese lau i loa. Tūnanga o lo i eo na whaanoa noanga o na o e pele wa ave se i tonu o ainga. O te tari tonu o lo whaapena fo inisi o i tātou i le nei taime. Nau malanga i au kilani i le maliwa si uso, ai te wawalatu, e umalona maliwa, ai maliwa tu aile, le toru o le isi uso. Ia na ngona le whaanoa noa. Ai ese fo i le whaamawhanwhananga le atua ia i tātou. Ia maolea, o tātou te talo i le atua, ia whapea o na whaamawhanawhana ia i lātou. Malawa o lo whaanoa noa ina nei taimi. O na o le wala au pa ia le atua, i e pele i te tono o ainga, o mātua ma whanau.
ia e leo se tātou no umoni le nei ua lewa na sauniuni mai le tātou no umoni e le nano umata ngofie o lo wha moe moe uma ia ele au keu siano mo le atu whaftai le sunga le ali awa ia tu fue e tu sai fo ima le fsosoani mai le whaasauli nau luina ato nei por kalame ia me se fo ile afionga le pule a afamasanga ia male malu uma o le au whainga luenga ale tātou ale siufonga o lau moa ia wha manuia le atua ili nei fo i weekend manuia lava i tātou uma ili whaatasi mai o le ngang pa ia o le tātou atua tō wha soifua. Mai o fisanga o le afi Wow o le langi wa whenga solo ai Wa lisi wa pepese ua lata o le po Samoai e le ngalo o ilo uloto E ui lava ina uno foi atunu umama Ile sa ilinga o selumana imo atayau Na yo umotu la itima le whaatauwa Samoai e numera tasi ilo uanganga Mo'onga Samolia italosa Anga Tanonofo Fa'atasi ile nei o langa O le nei se i taunu le fa'a moe mo Oe Fo i atu fa'atasi pe ama oe E ui lava ina ono fo i atu nu mama Sa ilinga o selumana I mo tayau Na yo umotu la iti male whaatawa Samoai e numera tasi oe ilo uanganga Sa ilinga o selumana I mo atayau Na yo umotu la iti malefa atawa Samoai e numera tasi o ilo wanganga Samoai e numera
tasi I lo wanganga. O se mai al whaafonga le whaapoponga o tātou telefon mai Samoa mo le whai ungal nei foi vai aso. Wa whaamatala lea whionga le tamaitai pāle mia whia me Naomi me tā awha, le tā ua tele le whainga malanga na vei o ia masui o Samoa, e le usu ngā whono sa whaatau te a te itai o mālo le laulangi e Rwanda. O se whontanga te itai o mālo le tau pulenga, e te itai ia le tupu tamaitai o Peritania tele, le Queen Elizabeth le lua. O le whontanga muli sa tani malo e Peritania le lua fe se furma le valo. Ma o lefa to a toe usuia leo se whontanga le lua fe lua se furma le lua. Talu mai na pe sia le laulangi le wha mai o le COVID. O mata aupu tau wha temu kalasi sa wha tala no ina le whontanga, o pulenga le lei, o le tau si o le file mō. O ati na e wha awawi na ia o fio maitanga ta uma, malpui pui mai le pepesi o le COVID, o sui ngau le tawa a fiaide laulangi, ma sui a wai fau le whontanga whaatasi ai, ma le filifilinga leo le whailau tusi a o le whono le malo tau pulenga. Ma o le whontanga leo wha mautu mai le talia o le tāno sanga sa mo sa tu inanto le whainga malo te luai, mo se awa no sa mo e tali malo ai. O le isi whontanga o le aso ai le lua fe lua se fulma le wha, o le teimi mō mua le se atunu o le Pasifika, o le atali malo ai Samoa I le whontanga tele te itai o atunu. Sau no le whiongo le tamaitai pāle mia, o se tasi leo matati a tele mo Samoa lava ia, o le afso swani malosi le tamau a ingo le atunu, e au fiapi sinisi ese matangata te ito tasi, mo la tau foi tupe maua. O se tasi vai ngai sili o na tā ua le whontanga le nei lua fe lua se fulma le wha, o le avave le toe alu I lunga le whaalau ilo ai nā tilo sa mo le laulangi, I tala ave I ana usunga whono le amalanga mai mo whontanga I Samoa nei. O le aumalanga Samoa sa whatasi atu Rwanda mo le whontanga, o le au fiai le fionga le tamaitai pāle mi o Samoa, o le ofisa sili o le pūlenga o mtanga luengo le vai fafo I a pestano mea simi, o le ofisa sili o le pūlenga o mtanga luenga le pāle mi ma le kāpeneta, anga fili tō mai manoshem leo, ma le sunga leo wha whea o le tamaitai pāle mia, ia vani vai. O le amatanga le vea so neina whai le awa le whailoa inga a le APTC Samoa, ma le lato wha ton sili fau, ma le tamaitai le whionga a le li whanu langa aia esta Manila silipa, o ia lea sa ave ma pule sili o le pūlenga tu spasi ma wha longa tāwa loa le SQA. O le tamaitai a le li whano, sa tautua mo le se furu tausanga le vaengo le SQA, e au fia I ma le 5 tausanga sa ia tau ave I nai tō whinga o le ofisa sili lango o le ofisa o le malo I le vaengo whinga whawhae. Na whaftai e le tamali o le antunu le maua leo le awa noe whaonga I nai pēlo na soi fua tautua, e au nei se tasi fo o vaenga wa whiriwhiri e iai. O tiu te waia tau aveina wa le ngata wa le whaatona sili fau o le APTC Samoa, ai ua whapea fo I ma le APTC I le antunu o tonga. Wa whailua mai el whaia o ngaulo le manu Samoa, le tofa wa wasa ma neia se lala mapusua, lana to lua se fulma le tolu lea o le awhetaui ma le awa tonga, I le whai unga o le vaiaso nei. O le numera tasi o Andrew Tuala, o le numera lua o Ray Newia, numera tolu o Michael Alalatoa, numera 4 Sam Slade, numera 5 Chris Fui, numera 1 o Theo McFarlane, numera 5 Jack Lamb, o le tatou numera 8 o Jordan Tautua, numera 9 o Jonathan Taumateine, numera 10 AJ Alatimu, sefulmalitasi o Nigel R. Wong, numera 12 o Mua Manu, sefulmalitolu Naira Fomai, wingi sefulmalifa Ed Fido, male tatou fulpeki o Danny Toala, o tatou wha leo o Seilala Lam,
Aki Seiuli, Kalolo Tuiloma, Michael Curry, Fritz Lee, au Vasa Faleali'i, D'Angelo Leilua, Malolangi Visinia. E to limas formaleono i lantou fau e wha maumonga soifua maloloina o i lantou ia wa afia le Covitis fruiva mai le aso tolu ma le aso whau lai. O le to olua lea foi numera o i lantou na whai malanga mai atunu o i whafo ma le limas formalwha mai le atunu o lau tele. Wa au sie wha maumonga sa mo le to sifun ma le lima afe ma le limas fulua on tangata wa afia il wha mai le neo Covitis fruiva tanu mai le aso sifun ma le fitu o mati. O lo tu mau pēr leo whai o lantou mau so i fua il wha mai e le lua se ful ma le iwa. O toi lampata inatanga luenga le so i fua ma loroina e le ngata o pui ngoi wha atu mau ina pēr le talifonga mo le wha mai o Covitis fruiva ai o le fo i wei le atu nuu le fulu e ese atu mai le pepesi o le fulu ma sani sa iai mo mua. Wa whaalawilo mai le komisina fau al matanga luenga o leo awa pa aulongo i tino Filippo. Le toi wha awa wai leo whainga maasani al matanga luenga o leo wa tau fia mai leono tausanga taruai. O le savalia leo le ala tele i leo o atu le tolu se fulu o malu le malo wha atasi ei mala na wha ili po. A matatu le no whangolo i eile tine mo a nga ilu maa maoto le malo i le fau. Mata i na ile vi o le fua e sisi na ile tanga vai tae au te itasi. Ena ua tā le tū lai iwa. O wainga sa masa ni eile atunu o le te me tai na ile vi le fua i tai au uma. E tau fia o mai ta vale a o tai na le vi le fua. Whata se matanga ta fia wa e wha alo alongia. Le tanga vai o le malo sa mo wangia ngia. Sau noa ua pa au o se tasi leo vaenga o lana tautua a mata. O le toi wha fo i atu le matanga luenga e toi wha atino ata o le toi wha taunu wina. Awa o se tasi leo vaenga e tā o tele le whalapu tongo tangata tā whao mai mo mai whafo. E wha mai mo ai tu risi ma ta pu e la tu wata e wha sala lauia tu nu o le lanulangi. E le tā ina o le vi i o le tanga vai o Samoa. Le itu la iwa o tae au te tasi. Wa ta tala e tua leo fisa silio le pūlenga o falta alo le malo le sa wha a. Le tō wha moe wha uopola le vausa le monanu. E whātali elo na tūla e lumo le whaamsinonga le aso lu se funma leo no le masina nei. O tu o inga o tāo fia e mtanga luenga leo. O le maua i leo se tama ila au maa losi o le tu aingo le lua i te tonu le taa vale le maa lo o lo ia whao ngā ina. Na whaamata o wai se tasi o taa vale na ia whao lima iai i se wheese se ingan tūla i mai lunga le ala tele. O le mata opu nei na tūla i mai le yasun te nei lo na aso lua o iulai. Ma wai lima neo le matanga luenga leo, mo ana sue suenga wha wau. O tala fawia mai sa moa manuia le wha i unga le yaso lo tata watunu. Wha soi fwaya. Toi whaatala whātol whaapoponga o talafou mai ni si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le aso. E tu samal to os full whaafe tangata ni usila ua li ipotia e whaapea wa whaalua na a fia le Covitis fulwiva. Mana whaalia fo i le mtanga luenga o soifua maloloina e se lau valus full tolu tangata ua whaatolo na a fia i le vairusi. Na ta ua le mtanga luenga e tu samale lua o vai tolu o tangata ia na toia a fia le whaamai na toia a fia i le vao le masina e tasi mamasi nei tolu. Mai le taimi mo le na afia ai. O ia whai numera e na o wha maumongo i la tau ia na li potia maris tala i la tau wa afia le vairusi. Ai fōlinga mai e to tele atu pe ana wha apea res tala uma. Wata ua fo i o lea wha apopo ina le numero tangatai o i lea tūlanga o no lea wha solsolo fo i ina mai a lea o ngao tui pui sa whaia. O lo o fautua ina pea le wha ata wanga le wha e tete ma wha atino pui ngai pe o le wha o nganga le tali pupuni o fufonga. Ai mai sei no whanga tumutumu manu nofo i le whale pe a whai ngase. Ua wha alia nisi o whai tau whaal soi fo maloloina. E te tau o na whaile tui pui lo na wha o na ole a soson tele mole pui nga mai le wha mai.
Ua whaalieni saililinga fou, e la teile kuata o tangata na o fia i tutono le saililinga, sa ave ta avale, aile ilewa na mai ale whaonganga ni fuala au mawaila au. Aile ilewa na mai ale whaonganga ni fuala au, whaasaina, mani waila au motonga fitinga le tausanga taluai. O le saililinga na whaia mo le la lao whila wa inga ni usila le waka kotahi, masafa atautaina ele Ipsos, e fia malama po ai tangata ai pe whaafio na ave ta avale o tangu fia ni fuala au whaasaina, ma waila au motonga fitinga. O se tasi leo mafu anga pita ta atele ala yona mali liu tangata ilunga o wala titele, whaape mwhaalawlawe o ngaonga i tutono ni usila, e maua waila au maitonga fitinga i tutono o tino ave ta avale. E le tusama le tasi o vai tolo whaalawlawe e mali liu i tangata ilunga o wala titele. O tausanga luafe sifulu iwa male luafe lua sifulu, e silia male se lautanga tai maali liwa i whalavlawe. O au fieni ave ta avale mawai waila au ona mai whala au mawaila au motonga fitinga i tutono o lātou tino. Ile saililinga faupe na whailoa ina na ta wai, o le sifulu lua masina utoa nae. O le lua sifulu 5% o ave ta avale, e wheta ngofi le whaiuli i tutono ta itolu i tu la talo na whaongaina waila au monifuala au motonga fitinga. E pito ta atele waila au motonga fitinga e whaate aile atu atu vale male popole o waila au e whaate aile tinga male marwana. Sa maua fo ina saili linga o ila atoe fōlinga mai pito silio na beta vale o tangu fia ia waila au. O e ele whainga luenga po o tamaita ia o onga mai le tais fuluono anga le tai fast full fatau sanga le mātutua e no fo ile motu i saute. Wa yese whaafi tau li tele au nanga tau i whaatau sanga i tu saimas whaamtalanga se tasi o whaatau sanga i tutono Wellingtone. Na ia ta ua, e yese tina maitanga i whaapeo o atul fulfitu whaatau sanga sa talo sanga iai. Aole ima whaione whaamautu ina se whaatau sanga e nafa malana mata upo. Na ta ue Susi Yum i le TV tasi. Na o ia le whaatau sanga sa ma whaione mawele avanua o lea tina. Whato aono vai a solo na maitanga. Lena whaafso o ta ia tuai o ia. Ana whaape whanau le masina o te sema po o Januari. Se Manuia le maualava se whaatau sanga mo ia le piliota o le Kerisimasi. O se whaanonoanga tele mo i lātou, o na olele mawhaile o na lātou wa aia uma, pe tau sia ia tina le tau sanga atoa. O ium o se whaatau sanga mai tutono le community, e mai le valu le tae au e o i le valu le po la lātou tau tua, pe silia tu foi. O lana ia whaatustusa, e le vau le lua se lau ma le tolu se lau nisi whaatau sanga, o lo o mo mia ina i le atu nuu. E se lau tolu se 10 miliona tala se vai ngā tupe o inisiwa mo mafui e kala i stete o loo iei pea mai le o atu iei ni talo sanga mo ia vai ngā tupe. E fai tau se lau tangata na whaaleanga ina o lātou whale mai mafui e kala i stete ia safsanga i male Southern Response. I le whaatulanganga o lātou mta upo ai wali ipotie se lau tolu se 10 miliona tala le vai ngā tupe o inisiwa. E te tau na whaasawa atu i tangata e ana whale na whaaleanga ina, o i lātou ia sali atu o toa lātou tupe sa te tau na maua, mai ini siua. Pei tai au i le tele o tau mawhainga, ai le o mawhaia na maua o male to o tele o i lātou. Le o wala o na tele ia miliona o lo o tutoe e le o talo sanga ina, na ta ue se lo ia mom ta uptau ini siua Peter Wards. E fōlinga mai o le to o tele o tangata e ana whale lātou tele o iloa, o i lātou e anga wa amo ia vai ngā tupe. Masa te tauna o lātou maua i le valu po le se fulu tau sanga watua nai. Mo e anga waa, sa te tauna whaisei unga o lātou mta au pui le AMI, ma le Southern Response au le ia o le asamoa mua o ki topa. Lua afe se fulu wha, o le to o te leo ia tangata pea ma le lua se fulu pasene, sa le ato o toa lātou tupe na te tauna maua. O le to o tele fo i o isi tangata nei, o tangata mātutua, ma atonu e ieni si ua maali liu. Ai lātou tele isi la fia ia vai ngā tupe, sa whaatonu ina le Southern Response ina ia tutongi tupe, ina ua mai aini whina ngol wha amsinonga, ma manu malo ai le mata upu pe na whina wina, e leunu ngali i kalai stete Alison McCall Dots. O le taimi nei ua i o ele malo, le Ayana Company in siua le Southern Response, e tutongi atu i tangatau wha i lua afe fitse lau e iei o lātou whale, o ena le ato o toa lātou tupe na maua i le vau le lua afe sefultasi, ma o ki topa lua afe sefulufā. E sefulu afe fitse lau sefulu lau wha ingo tangata whauna wha Manuia le COVID-19, pio na iei wha amaumaunga ana nafi. Ma le isi to o 15 o tangata mali liu pio na ta uai wha amaumaunga le matanga le wenga o soifo maloloina.
e to 5 tangata o loo tau fia I whale mai, e au fia le to osfululua I poto mō ngā sanga se tinga aina. Ona o le COVID-19, wātangia mai le whai numero tangata fōu na a fia le COVID-19 le aso ananafi. Le whaasol pe ina si iti o le numero tangata fōu e whaamaunia I le vairusi, o loo whaawau pe ona o lātou ilo le tali atu. I le toe pepese o COVID-19, ma le atang mawhai I o ngā tasi fōfuanga ma le pepese o le whaamai, pe ona whaalia ele mata ngā luenga. Wa mataina le minista mo le puipuinga Penny Henare, se ilo ilonga le polisi al malasi anga tau le puipuinga e mwhaiona toi whaatau langa ai. Le militeli a New Zealand, isana fola sanga le asona na fina I sauno ai, e mana o le malo ia whaamauti noa, sa tala whea ngai le matanga le puipuinga. E le tali atu le whaamai o le COVID-19, o tau wanga I o whaatitele ina I le fia mau o le pawa, ma le whaatuptupla ia o mata uptau le suinga o le tau. Sa wala au le kāpeneta I lala le puipuinga ina ia tu sia se polisi fau mo le puipuinga, ma se pepa o whaamatalanga mō ta iala, e te tauna o atu ia o ke topa ua mae a, o aperila lua whelua tolu e te tauna mawele whaingoni ta iala mo le puipuinga I le lumanai. I whawhata New Zealand te olua ni tangata na maliliu I kāna ai na whaamaunia le vairusi o le Marburg o se whaama I vavelo na pipisi e tutusa ma le Ebola e peo na whaalia le whaala putuputongo le soifua malolo I nā lalangi. O ni suenga na whaia I kāna, sa mawane ai u whaamaunia pe tai o ia suenga e te tau o na ave whaamaunia I se whale I Senegal ina I whaamaunia I ngase peo na ta ua le WHO. O tangata I e te olua na maliliu sa a fia ia unga o le manawatata, fiva, niniva, ma le whaaswati, a le I maliliu I le whale mai. A whai e whaamaunia, o le a whaamawina e whaapeo le taimilo na lua le ua pepesi le Marburg I Afrika I Sisifo. Ua whaasilsila le palimi o Beritania Boris Johnson lana whaamavaenga na tula I Johnson I whafuani o le palimene ma tautino le mana onga o lana vaenga whaapufai ina ia whaamavae. E 5 tau sanga Johnson, masaya taitaina Beritania le taimina tu uai le Unia Europa, whaapea le taimina le COVID-19 maleiva, ma le taua I Ukraine. Sa whaitio ina o ia ona olona filifili o se tasio whaipule na tuua ina, ini a mionga mātanga. Wa whaamavae Johnson mai lona tuwhinga taitai o Conservative, pei taina ia ta ua. O le atu maupea e vea mapale mia sa ia maua se tasio suitio langa ia te ia, o le taimi whaatu langa ina, e whaailoa I lea whaanga solonga, e whaapeo le vai aso fau. O le taita inga taluaina o atu le ono vai aso le umi, o whaia le whainga filifilinga. E o mai le poa na poa o atu le toa fastful tolu whaipule ministala na vaenga whaupwhai o whaamavae, ina wala tau le tue mawhaio na ngā lulu I lalo le taita inga Johnson. Ta alonga, Wofi atu le li Australia o Nick Kyrgios le suengo le ipol ta aminusanga tenisi a Wimbledon ina ofa ase e tua ngalu Rafael Nadal ona o se manuanga wa fia ia o lumana ila la ta alonga. O se taimo mole o Kyrgios e ta alo I se suenga siampini o se ta aminusanga tele. Ma le ta alo ma se tasia manu malo mai le ta alonga I le vao Novak Djokovic ma Cameron Norrie. Tala fa uia male si ufonga le lau mua mole nei vahenga o le awa uli. O le nā ua whaafonga le tātou atinuu I le whaaponga muli o tātou talafou o le nei aso. Ia maise fo I o le nei vai aso. Pe ona tāpeneina e Saverina Kasiano. Ia whaatasi I tātou talafou mai Samoa. Ia le tautua whaopea le sunga. Ia tāse Salam Sam o le nei vai aso. Ia toi whaamaloa toi le tātou atinuu. Le whaafonga mai ma le mai mo mai le nei vai le tātou tautua. I le awa uli le nei o le aso wharaile le aso valu. O le masino I ulai lua afe lua se fulu ma le lua. Ia e whaatara whaatu le pa ia maurunga le tenu ma le au whaafonga. Ia le whaua suia mai le foe ia Portland 4. I na ua mai atuai foe ma le tautua. Ia le uso ia tufue fiso sa o tau mafuta mai le tai au timu na leila. So ia pa ia mai le taimi o le auli. Ia le whaula ua suia mai foe. Ia awa foe le whaawina o le tātou tautua. Ia se i pa ia taimi o le auli nei. Ia ona whaatasi mai foe le insi o la whai ngā luenga. Ia wala fo'i le whaawina le tātou tautua. Ia se ipa ila fo'i le tū la e lima i le awhiawhia nā nei mantua i poklame tupulanga talavou. Ia le tāpenei nau sa mari ma la tau tim. Ia ai
o le taimi ya e toi fa malo ma toi fa talo fa tuai le pa ia maulunga le tatu wa tinu sunga I fa fengai ngam fa tua o fa la unga le tala le lei so se fa ta fa taulanga ia fa pe foi on fa talo fa tu le nei tu la le uli ma fa malo atu nei matua o tali le sua le nei taimi o nei tatu tu asina sina o matua tausi ia mana I matua foi o lo fa fo mai tono mo tanga se ngase ma mo to tanga ta mat tua fa talo fa tu ia la to lo nga lue ia I ngā luenga ia atanga I tausia ino nei mātua mātua I tono whale o lo tausia whaapitoa ai la tau mā lōne ngā lue ia o le lo le tātua tunu o lo mafuta mai le nei taimi I le ngāta ia I la tau to tele o lo whaafong mai le tātua le tio whanonglongo le ala leo le tasi ono te si ma le tasi whamo ia ai whaapea foi ia I la tau o lo mafuta mai ia I rungo le tātua app o le tātua pingat whailangi luas fulfai tu la ia o lo fa longo mai ai ia fa fo mai fa talo fo foi ia I tatu paanga ia o lo fa mai tatu penga ta failangi pe o le tatu Facebook mo le tatu YouTube por si fonga le mua ia to fa talo fa tu ma to fa malo atu ni taimi fa pe o nei tenga lue ma e mai mo mai ma fa fo mai tono fa fa nga luenga ia tatu to fa malo le fo u mai fo nga luenga le nei fo va yaso I le nei yaso I New Zealand la va ia ma Australia ma nisi o tunu o lato as for nei ia o Amerika manisi foi atu Hawaii ma Amerika Samoa ia o le tātou asatofi nei ai mo tātou I New Zealand nei ia o le tātou tua tele I lātou e wha mai ia ngā luenga ia I le nei foi aso le asfareile ia e toi wha malo atu wha talo whātu nei taimi ia whaila foi si wha timu mai lava le tāona le la ia o winga lava foi o le tau e peona tua whafonga ia I le talo le tau ana le la ia o winga lava nao le tau lo ia foi ma Wellington e mai se porirua ia I le vaenga lo ia le tātou fisa wha salau ia ele malosi timunga alto inga timu foi le fameto inga fa lao fia nga talava ia tamalal na lo afia I mato nei porirua ia e foi manatu fa pena foi ia Wellington e atoa ia I le fa timu foi le niaso na fa manatu foi I le aveta vale ia fai malia le sai lungo le wala pe fa pe ua le foi le nga fatia salutimu la uta vale on foi le tali le malosi le timunga le vaenga lo e nga ia ia vai le saonga ni mua fa mua wa luas fu lu minuto te nei le tulas fu male lua ia la matato mafuta tu don le taimi fa fia nga su filoi ia e moli atu ia wa fa mai mai le tato tu no me se la to ia wa fo ile pa se fonga la mua mala na tau tua ia e ve mana pa anga ia fa siri ia matalo va toi ia il fa tua ia susi tai Roberto ia le Silvia le susi matuati munga fo ma to por rua ia fa before le sunga ia ui contei iu ia fa tai tele lava le mafuta mai ia ole atato watu lo ina fia yo ta o ta to me masani lava o musika alu le atoa ia wae o to inga timu ia ele o ngana ia rifaf e te mai ai se tu lo wa fa fo mai le tunu ia lona winga ai fia siva I tono le fale ai fia siva I tono le fainga luenga ai fia siva I o le falta vale fia siva I tono le vale ia o te siva pe fa pe ona te avel ta vale ai ia fa pe te le avina le tavle ona te tu le fole tu ia siva ia le la o e tu nei fa fia fianga nei e te siva ai e fa solo yo ma fa fa ti munga ia ma si fo ia si o to lua le fainga luenga po a mai la to nga luenga le yaso
sika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si ufofonga o le laumua. whaafiafianga. Le siufonga mane whaafianga ia mai le sunga ia vainea ropi sauiruma. Ia malana pese phone na usau teimi nei. Whai mai le ngore pese
e le whaitatala ni tama mani tama. Ya, e mana ia fo ia, nei fo i whātunga fau. Ya, e volele, e mo e maali e whaongolongo. Ia, o lo mori mai fo i le whiau, wā le taimine, so le peo le oa vale le tau. Peo le oa vale le tau, le tau le whai i Ukraine, ma vai lele ma Lucia. Ia, i le oa tama ia le taimine, so le. Ia, na, whai mai upore bese. Ma ai tala fo i mauti noa. Ia o tala na e tau ona whai e tama mata mara loa. Ia, ai aua le whai e tala fo i le mauti noa. Ia, na e sa o le ia upore pese. Ia, o le fo i whamatala mai le pese. O le fo i whamatala mai le pese. O wingo tangata fo i le whai e le a fo i vaenga o le soifuanga. Ia, o le whai tala, o le whai le whai tala tala. Ia, e whai mai ia le whatu pese. Te longo fiata mana emo va apea mata. Emo va apea o to va sira mai emo mata. Fa mai tamana e longo fia ia tanga va apea. Emo mata. Tai pe ia le o saule li leo antere riva. Tasi le tanga ta sole pe o va le tau lucia le alu tamane. Ya na emo e mali ma na ia fo il fa longo. Ya o lo moni mai fo il fa. Wan mena tupu ai fo le fe ai ma tupu ai vaenga o le femisa ai ma fo le male ia ona o le vaenga fa pena ia le fa mai ia o le tu ala loa ia tam pese ma na fa tunga fo nei time ia ai wa mai ta wina le tam pese ia nei fo i vaenga le soifuanga ia e fe lolo ia 99 le o ta tuta mai le fo tu ranga le fo le fa tala si tu lo ia ia tala foi le ia mai lua to nga foi tala le foi tala foi le foi tala le le to nga foi tala foi tu sai lua to nga foi tala le ma le foi tala le foi tala le la ia le mo wai mo me foi le e te sira fia e ia se me o lai foi le tupu mai ia po le sira fia o se me le ia na te le iroin alto inga tala foi le fai tala foi le o solo muri ai tangata ia fai tala na le fai mai upo pese ia ele tau na faia tatou tu pa tama ia fa tala fa tu nei taimi fa tu afenga ia isila ia fa pe foi ia le sa antere liva ia po fe foi se maenga o fa timu ne le tama ia ma tope ne o i se kapa ma tate mori ma wina i vai tu mai loni e tu roa le fa pe tama uma ia nei tama vo le pe 5% ia o le si vas fu 5% tama ia tama le tama ia vai mo te i pe na le 5% ia fu le fa pasene ina o nei tama ro fa ia vai te ro fia la tama na te vo tu wai lotu ta ape mata vale ala tu ia o ka paka vo le wa to luas fu 5 minuti na tale o le tasi ia le fo tape na fionga la wano ati lawa ia o fo le tata polame o le lalo langi o aso nei tale lua o il fa mo il tata fa tanoanga le tu la lua i le au nei ia tasi fo fa ili me o kilani le ngata ulopen ia le o il fa mo ia o le a fa tanoa tu le tu la lua i le au nei ai se ia batu lava le ele fa silanga lea se u tau fai atu iai o le fa silanga nei ia o le fa silanga o le siva o le siva ia e fa talo fatu le tunu pele e vala watu i wo pa anga a inga uma o lo alala pa au Wellington nei o le a whaia le kona seti a le ngata ula pen mai le motu tele i sala whai mai le a fio anga wa sau i le astona i nei le aso iwa o i ulai le tuatusi numero tolu Frank Moore Ave i Johnsonville lona winga o hatai au lea i le a fiafi o le a pepese ai nisi o alo lau iloa le tata wa tunu wa ilonga i le musika le sunga i a Richard a Eteru Paka Eteru a Nia Eteru Lile one Neemia au nei le tuunga Jeff ia mati fa fia ina oe ia mai le tafa ili ngata ula pen fa ta siai malango sua ale Greek Boys le sunga le DJ loko soa fa pe ma le sunga ia Sefotaman ia su mai tatu fia fa tasi le po
Faali lau lango i le tafaili mai le motele sa la fai. Tala fai toa mai le tulai ono i le afiafi, se ia pa ia le tulai e lua i le vavea, se fulu ma le lua i le vaveao. Wana o le lua se fulu ta la le ulufale, ai piwa i ope tau au tu lava lau vai tau mafa. Ia e maua fo i le sapa i le po, i le lima ta la, fio mai se e mai mua fo i le tau mwhainga, alo matama whanau alo tātou watunuu, mo nisi o whaamtalanga wha so ta iane le sunga iane mia, i le telefoni o lua tasi, o no fitu valu o lua tasi, o no fitu valu o, ma o le telefoni nei e lua sfurfai tu la, io telefoni. Ya, ai mana o mia se ticket, ya, mala awane numero na sunga iane mia, o lua tasi, o no fitu valu o. Whaaftai, sa nia, ya, le sunga iane mia, whaasisiranga na. Wato e lua sfurlua minute, ya, ona ta leo le tulai tasi, ya, ma le foi le vatu whaafiafianga nei, ya e whaafaingo fie o tau mafutanga e whaapea fo mana o mia se pese fo ilele ya e te fia i tono ta avale pe whaapea na te malanga i lunga awala i le malulu ma le mase se o le awala ya o tamatua ia e whaano file mua i fo i tau mafutanga o le uli mai se la tolo ngā lue mai nei taimi le kore na li tolu manuiti e whetau le fo i mariti mungo nei Wellington ya la u fele le solo nai manue vai po fea se o fanga e maluai ina ua malulu mai fo i nei atunu o New Zealand. So lua So
sika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Now the Samoan version of the pre-game war dance. This is the Siva Tau. Samoa! Tau kia kau na kaua! Ia kau makua kau! Ia pai ama pai! Le manu Samoa! One, Samoa! Pasau! One, Samoa! Ia kau makua kau! Kau! Se kau! Kau! Ia pai ama pai! Ro patule! Wama toa! Olea! Ro patule! Wama toa! Sawea! E fata fora sosoes! Nyama lema mwemes! Rosambo! Wama toa! Wama malu! Samoa! Ya ole siva tauna le tatou manu Samoa ia i tausaga e lua afe ma le fitu ia ana o te iai tonu o le tatou siva tauna e velai ma se o to tale tonu lau tala ia ala fai fo'i alo matama fana o le tatou atunuu ia i le taaloga o le faigola vaiaso o le aso ataiao ia tatou tapua ia fo'i ia le taaloga i le vā ia manai o tatou isotoga le taaloga le aso ataiao ia na o tou faafofoga le siva tau o Samoa man Samoa ya pe fa pe we fiu tam file man Samoa ya ngata o sa foi le te ya we fati o le awol tonu te ya we fati la ta alo o le awol tonu ya te ta alo ngol e le tonu na ngata o le si mal pi
Le si fonga la mo Wellington e toi se fulu ma le 2 minuti na tale o le tula tasi ya avatu lo mal fa fianga le fatala fatu fatu ya Erika ma oe fa tai tele lava le mafta mai ya e to nu teno Erika le mo Wellington e
Whafo mai pēle e tautua le si whonga la mua le taimi o le auli wa 2 minute ia wa te enei le tu la e tasi ia wa mai fo le taimi o le tātou pukala masani o le lalolangi o aso nei ia lea ua tapena mai fo le whionga la wano ia a wa tātou pukala me ia e usi maia le whonga. Ia, mua lava on whaatalofa ma whaafeilo i atu i le malu maurunga o lau whaafonga i le nei tū la, ma lo le langi ma le soi fua lau le lei. I le nei whaapoponga o le tātou polkalame o le lalolangi o aso nei, ia au te whiwhila fo i whaafeilo i atu le sunga i atasi i tuitolopa, lea o mā tauto lua i le nei taimi, ia wā le tu ina atu o le tātou polkalame le nei, se vaenga o le tautua ma le au nanga le si ufonga o le lumua. Al melea, ia e whaatalo whaatu fo i tasi ma lo lava le soifua manuia, ia poa mai le nei tu la. Ia, e whaatalo whaatu fo i male nganga whaaloalo e no fionga la wano, ia o manuia la fo i whaaftai ula fo i na timu tātou i ne Wellington, ia whaaftai le lofo le tua mo fo i tātou maaftanga, ia ua fo i whaawino le tātou puklama masani, ia peo na ili tu la tasi i asfreda vai stai tasi. Ia malo whaaftai monia au. Ia mo le mamalu ko i lo sisila mai tātou penga o feso ta inga tele vave. Ia ua ne i whaase ina lau mai moa i le ata lea o lo o i tua o maua. O le lau mua i Wellington o lo o langi le lei ma naia mai. Ia ae pangalea e le o tūlangana o iai le tau ia mātau i le nei tū ho i o Aotearoa. Whaisi lau lo wao le tae au i timunga. Ia i nei porurua me o lo iai le tātou ofisa. Ia le ua pei e mai tau atu o tau toa mai. Ia o lo o maulu ia ai o lo pongi sa pe tūlanga ia ai whaafitai ua pe ua tau toa mai ia ti munga mafa sa iai mai le tae au. Ai ila nei la fo i vai aso ia o le a so atu ia le tātou mata aupu e pei on a mata ai le vai aso o mawai. E winga ia tu nuu tu maoti au pito la iti o le atu Europa. A mai alea ia ona se atu i fo ile inisi o mata au taua fa ale vao malo a toa mani mata au fa alo tui fale ia walawa le silafia o le mamalu le tatu o tunu uma le au fa fonga a mai se o pa anga uma le si fonga le lo mua ia o te ronei ia ai fa pe foi o isi ta fa fia o le kelope o lo o atu ia i le malo si o le nei au nanga ia ai usi mai pea le fa fonga. Sa tātou talanoa ina le vai aso taluai, ia atu nuu po o malo, ia o lo ave iai, ia le whaupunga, fo ile nei e whapea,
o tunu au pito la iti ia i tonu o Europa. Lea sa au ta uai e ono ia la whai o malo la iti nei po o tunu utu maoti a la tau whainga malo ma la tau pulenga e i tonu o Europa a toa. E pei ono sila fia, na mafua foi ona tātou wo i le vaenga, ona o le whea ngainga sa o loto o tau whewha tau wa inga, e pei ona wha mautui na ai le vai aso taluai, i le vā o le malo New Zealand, ma le uni o malo Europa, lea o loo au fia ai du tonu, i atu nuu e lua se fulu mo le fitu, le maftanga lea o malo Europa, e ta ua le ngana Peritania o le European Union. E mai manatu le tātou por kalame, e le lei fo i ona tātou sila fia ma malama le lei, i atu nuu ese o lea fo i tūlangi o le kelope i Europa. Awa e pei ona ta ua le vai asu taluai, o le Unio malo Europa, lea e nu me la tasi i le au pito tele o alatou o loa, o lo o whaatawina mai i do tonu o New Zealand nei. Ia pe o seisi whaapunga whaawhaingo fie. O loa uma mai atunu i whafo o lo o whaaulu whale mai i do tonu o New Zealand. E au pito tele lava o loa mai le whaalapo tongale nei o le uni o malo Europa. Ia po o me hui le tau le ngana Peritania o imports a New Zealand e mai i Europa. Ai a whaatulanga i le tele o loa New Zealand o lo whaatawina atu i maketi i whafo po o exports a New Zealand. E nu me la wha la le uni o malo Europa i le whaatulangana le nā. Awai pei ona sila fia o le teimi nei e nu me la tasi i a saina i le tele o loa New Zealand o lo whaatawina atu iai. Ai lona lua atu iai i a Ausitalia. Ia ai o le whaawawina o le tātou tala e winga i malo la iti o Europa. O lea ua uma na tātou tala noi le vai asu taruai i atunu e lua mai la whainga ono e pei ona tā ua. O tunu ia ua uma na tātou tā ua taruai e iai i a Liechtenstein lea e le va o Switzerlandi ma Austria. O se tasi o tunu ua pito i mata ngō fio Europa, e tu lata i atu maunga lawi loa o le Alps, e a mai tu sa ma le 25 kilomita le vā o lona tua oi mai le tu i mātū a ngā aifo i saute. O le whaitaua whai o le nā tunu e tolu sa fulu walu afe i a la whai o na tangata i le lipoti lata mai. Ai o lona lua o te nuu sa tātou talanoina i le nawai aso o mawai, o le nuu lea e ngō o San Marino, e i tonu o Italia. O le nei te nuu e nā o le luas fulufā maila whaatafa whā le te le, ia ai tusa ma le tolus fulufā afe la whai o ona tangata po o lona whaitawa whai le nā tolus fulmalwha afe. O le to te lavo tangata o San Marino e tau te tala i le ngangana Italia. E ai to telefo i tangata e whao ngā ina pēr le lātou lava ngangana patino lea e ta ua o le Romanol dialect. Ia e pei ona ta ua fo i le vāsa o mawai o San Marino na mua i whaavaina i lana whainga mā lo i le tausanga e tolu o tasi, tolu se lauma le tasi BC, ia po le teimi a o le isoi fua mai le li whaola. Ia mai o wha mawina o le whainga mā lotu ma oti au pito i matua lea i le laurolangi a toa. Mai tūlanga ese fo i ana ia pulenga au e ta iono ma sina ma filifilia i ani tai se to lua. E ta ua e la tau o Captain's Regent o la ua ia la te pulea ma whaafoina ia le malo ma le atu nuu a toa i le ta iono ma sina. Ia ai o le vai aso nei la, o le a tātou se atua i loa i lona tonu o atu nuu la titi i do tonu o Europa. O le malo lea po o le atu nuu ua whaingoina o Monaco, po o Monaco,
A tonu o le malo o pito ta ua lea o malo uma mātunu la iti nei ono Europa. E le ngata ilona tu langa i le whaafanua, i le o ngā ele i longa, ma longo au na tala, le French Riviera. Ai, o le atunu ufo i le nei, e lau si le fia tele le lalolangi, ona e whai ai i nā le tuu ngā da'wa le tele fo i le nei wha ale vāo mā lo, le wha ingoina o le Formula 1 Grand Prix. E le ngata i lea, ai o le atunu fo i le nei o Monaco, o wha atulanga ina e wha pea, o le atunu au pito i mau o loa lea i le lalolangi, pe a fua i le tamau ainga o na tangata taito tasi. O Monaco e i le talawhātai longa o Falani, le ta ua o le Riviera, o se talawhātai mātango fietele i le Sami Mediterrane, e tusa ma le 5 maila le umi, o le mele ta o le French Riviera, e pei o na sila fia ho i le mamalu, ua maua lea vanoa e malanga ma asiasi ma mai moa atu ai i lea vaenga o le lalolangi. O Monaco, ua awa i ai le whaalangina o le malai ta alo o le au pilionea o le lalolangi. Ia pe tusa o le 30% o tangata o le nei atunuu, a pa ua i alona tūlanga whaal tamau a inga o se milionea. O nisi o mea te tele whai ai i Monaco i tausanga uma, e au fi aile lātou whaalinga tele o meo o waa whai la, e ta ua o le Monaco Yacht Show, lea e ta ilima se lau tolus furuono ta la Amerika i le aso i le tau o le pepa uru fale. O le mea mautino lava, o mea uma lava i te tonu o Monaco, o le whaamomoe au tū lava na whai ai, ina ia whaatou sina atu i ai, ia tangata e au pito mau mea o le lalurangi. O le tau o ele po o whanua i le nei atu nuu la ititi, e o atu i le whaafe 5 se lau tala Amerika i le futu whaata wha po le square foot e tasi. Ia pe o le fua lea e tesi o iwa mita whaata wha, ai o lona tau le nai whaafe 5 se lau tala Amerika. O Monaco foi, o se tasi o tunu o le lalolangi, e au pito i mawa e le taunga tā o le soifuanga. Ai hui o lea, o se tūlanga ma te utia i le mai tau i ai. O se tasi lea o tunu o le lalolangi, e le ai ma se tasi o na tangata e soifua i lalo ifo o le leina ho i le nei e fua i aile tamau a inga, e ta ua o le poverty line. E toi titi lava o tangata whai ngā luenga uma i ngā luenga hoi nei tau i au nanga lau tele po o le service sector, e le no nofo ai i la tau ia i le tau no Monaco, ai e no nofo i nuutua oi e pei o Falani ma Italia, ai tau sa vali atu i aso te itasi i le tau no Monaco mo alatu ngā luenga o loo iai. Ai e ui la i na whai lafi ma whai lanu wai le mau wai ngai i tonu o Monaco. Ai pei o se mea e tali tonu na ngata o se tasi le nei o nuu e au pito i to tele ma mau ale whai taua whai o na tangata. E pei o na silafia o Monaco o se ai ma o se tunu utu ma oti e na o le lua se lau ma le lua ia mea hectares ia lona te le. E te le mau ai le paka ho le nei le Central Park i le ai o New York i Amerika. Ai o lona whai taua whai e sili atu i le tolu se fulu ma le varu afe i a tangata. A le mea o le fua le o le hectares e pei ona ta ua, e pei o le fua foule o tata walua i nei o na po. A tasi i a le hectare e mauai ia le lua tesi wha fitu tasi o 5 ia eka. Ia lona winga lua la hectares, ia lona winga utoi titi a 5 ia eka e mauai, pe o se fuana siata whaata i tai mo le silo fia. Taruai o Monaco o le tunu ua na nofu ai nisi o tangata o pito i mau o loa o le lalolangi, a tonu pe o le mafuanga lea
Ua ave ai o se tasi o tunu e o pito ma mafa iai, ia mea tau pui pui ngā a leo leo, ma losi ai, ma tele le whaonga ina o meo pueata ho ile nei security cameras e siaki ma mai tawi nai ia le file mu ma le nofo le lei o na tangata. O le fua o lo iei nei i lea tunu e tasi le leo leo mo tangata ta itoa se lau uma. E mai o le tunu a toa e luas fuma le whai tu la e o lai ia mea pueata nei e i loa ai so se vaenga o le ai, i to tonu ma whafo fale, ia ato fo i ma awala, ai moise o na malai ma pāka. E ai o le a wawai foe nei vaenga, a to e te liu mai, ia o na se etua i loa leo le tātu tala, i isi e tunu la iti o Europa, ai usi mai pēa le whafonga. O leisi tunu ula i titi i tonu Europa. O le tunu lea e whaingoa ina o Andorra. O se tunu e le wā o Falani ma le tunu o Sepania. I lunga o tu maunga e whaingoa ina o le Pyrenees Mountains. O Andorra, o lona se furu ma le fitu lea o tunu au pito la i titi i le lalolangi a toa. O se ata whaata i tai o le tulanga, e tu sa e ofi whaatolu le nei atunu o atoa i le tonu o le ai o lone tona. E pei o na silfia le tele fo i wā si atu i lone tona, e o se ai tele na wā i a le ai le laumua o peleta nia. O le laumua o Andorra, o le ai e ngoa o Andorra la vela, e tu sa ma le tolu afe, tolu se lau limas furuono futu, pe o le afe ma le luas furu tolu mita e ia lona maua lunga mai le sami. E a maua ave aile nei ma lau mua au pito maua lunga i le tonu o le atu Europa a toa. O Andorra la vela, o se ai e matua pisi tele i mea tau he whaatau inga, e o ngā tonu i ai i whaleoloa ma kompani, i e tali fōringa o se taulanga whaatau hoi nei tau e tātou shopping mall. O le whaitaua whai tangata o Andorra, po o le tunu a toa o Andorra, e fitu se furu fitu wafe, e mai nā o le pauleo le tunu o le laulangi, e tasi i a lana ngangana aloa ia, e ta ua o le ngangana Catalan, po o le whaa Catalan. Ai e ui o le lātou nganalo i le nā, ai e iei hoi tanga tau Andorra e tau te tala i le ngangana Falani, whapea ai le ngangana Sepania, ma le ngangana le tunu o Portugale, Portugal. I whawhatu le lau mua o Andorra la Vela, e tele wa inga mātango fie i atu maunga le tunu mō lātou hoi e ta whao ma mai moa atu i ai. E lata i le iwa pasene o le tunu le nei, ua uma o na avea mano whanga e pui puia i lalo le polokalame a le UNESCO mō no whanga ta ua. Pei on silafia o le UNESCO, o le lalale o mala o whaatasi e whaapitoa na ngā ruenga i le tūtau i awa onga, o suenga whaasai nisi, ma tu langa whaalea nuu. Mai o le tunu a toa o Andorra, o se vaenga o se no whanga whaasauina, e pe o se National Park. Ua whaamtalaina Andorra whaapea o le tunu e mā telea i le fia, ma soi fua mā loloina le leo na tangata. O le fua lau tele, o le umi o le soi fua o tangata i lea tunu
e sili atu i le valu se fulu te usanga. O le tunu fo i le nei e matua mama ia ma ele aise tukulanga pefu e mawai pe ele lea ia lona ea malona si o manga. Taruai, ele ai ma se fale ngau si mea se tasi e te mawai do tonu o Andorra. O le tasi mea lau ilo ai le nei atunu ui le lau langi atoa ona o lona saonga le mu. Ele ai ia ni tulanga i ono lama tia ai le soifua o tangata e a po la tau foi o loo malanga ta fao ma asia atu i ai. Ona se mai leo le tātou tala i leisi foi e tunu ulai titi o Europa e whaingoina o Malta. Ona paula leo le tunu ulai titi o Europa e yailo na Sami ona e si o mia e le Sami oni atu motu la iti i le Sami, le vasa po le Sami me titi rane, i le vao le tunu e ingoa o Tunisia ma Italia. E pe a whai e sila leiho i le whaafanua e ona mawai leo na ia motu po o tu motu ia e whaingoina o Malta o se atu nuu e tu maoti ma tu to tasi ana pulenga. E umi fo i matele ia talaanga mai ana mua o le nei atu nuu, ai o lo whaamawina lo na malotu maoti o lo iei nei, e whaapena maua i le tausanga e awhi iwa se lau wono tolu i na ua tuto tasi i la tau mai pulenga a Engelani. O le laumua Malta o le aiengoa o Valletta, lea e whaamatala ina o se tasi o laumua o pito la titi do tonu o Europa, e na o le o tesi tolu maila whaatafa le te le. Ia pe tusa lea o le tesi valu mita whaatafa. E si o mia atoa le nei ai e se olo, e whaapea na fausia i le vaitau sanga i lunga mai o le afe lima se lau, e toa fo i nei sa ta ua i nao na pō o naite a sa ngato Ioane, ia pe o Knights of St. John. O Malta e pe o na whaafongo mai, o se tasi o vaenga le lalolangi, e tele tau sanga o i lalo o pulenga whaakolone a Engelani. Mai o le taimi nei, e lua la tau ngana aloa ia, o le ngana Malta, ma le Ingilisi po le ngana Peretania. E mai ta tele o na whaonga ina ia ngana e ta ngata o Malta, e tusa la whaai ma le lima se lau, lua se fu ma le lima afe. O la tau ia o loo aina, e ma la tau nofo ia motu e fitu o le tunu. O motu taitasi umala o fo o Malta, e te maua iai nisi o ngata whanga o pito i sili o na mātango fie i to tonu o Europa atoa. E atoa mo nā tu whārenga mana naia, ia e whape nā fo ilo na sami lanu moana o whaingo fia aio na vele nei atu nuu, ma se tasi o taunu unga e au pito fia iai tangata tā whao mai moa o Europa e malanga asi atu iai. O le tala whaasolo pito o Malta, e umi ia matele o na waenga, ai ua ave aile nei atu nuu lai titi, ma atu nuu e sili o na oa ma ta mau a inga na tū mana ngā nuu i do tonu o Europa a toa. O le nuu po le ai o Valletta, le lau mua Malta, o se tasi o a ai o le ua ilalo o le puipuinga le whaalapo putonga le UNESCO a malo o whatasi, o se tasi o nuu au pito tā ua o na talaanga, i lalo le vaenga leta ua o le World Heritage Site. E mai o stasi tūlanga mata ina ma tūlanga ese mo Malta o na esilia i le tolu se lau lima se fulu le au inga o ni e kale CSS ia mani falisa o i tu a inga o tapo inga kedisiano e mawhaiona e maua i tonu o motu ia o le tunuu le ua wha ingoa ina o Malta i le atu Europa. Ai, o le tunu ulo nono, o le vaenga le nei, ua te ua, ia pe whaingoina, o tunu tu maoti au pito laiti o Europa. O le ai lea,
Ia pe o le malo tu maoti fo I o le Vaticano, le Vatican City, o le nuulea e wha amautu I ai le teitai o le Ekalesia Katoliko I le lalolangi a toa, lea e umia le tofinga o le pope, po o le tupusa, e pei ona sila fiai e tangata lotu Katoliko. E to te leo tātou tangata ua o atu I le Vaticano, e awala I ni malanga mani a se singa wha ale lotu, e awa e tau le asa se tau sanga mani malanga wha atulunga ina a tangata Katoliko mai tu SS o le laulangi, e asi si atu ai I Roma, ia a whapea I fo I manu upo ia mai se o isi nu sa tupu ai nisi o wha alinga de tele, e tā ua I le talitonunga ma le wha atuatuanga Katoliko. Ea mai pei ona sila fia o le Vaticano o se tasi leo atu nuula I titi e I tonu o Italia. E si o mia ona I tu uma e Italia. Mai o le atu nuu au pito I la I titi lava le nei o le lalolangi a toa o le Vaticano I Roma. E na o le fasfu ma le fa hectares ia lona te le. O le fua lea, e pei ona ta o mua o le hectares, e te le atu nai lo le eka e tasi, ia pei ua masani anta tau le fua lea o le eka ma le afa eka, ma le kuata eka, ia o ne yono pō o le hectare lea ua whaau ngā. A tasi la le hectare e ofi ai du tonu, ia le lua eka te si wha fitu tasi o lima. E oe, o lona winga, o le te le o ele ma whanua o le malo po le tunu utu ma auti le nei o le Vaticano I Roma, wha se fulma le wha hectares, ia pe atuana I eka, e se lau ma le walu te si fitu lua, ia eka, se lau ma le walu te si fitu lua ono lua eka e mawai, ia pe o le la po al na ma le te le o le Vaticano, pe o na silu fia. O le tausanga e afe iwa se lau lua iwa, tasi iwa lua iwa, lea na whato a alo a iai o na vele Vaticano ma malo tu maoti, ina ua maua se malienga I lona vāma le malo Italia. Ewi ina ua au tausanga, ma au tupula ngā, o na vele Vaticano malau mua o le Ekalesia Katoliko le laulangi. Mai o le ai e whaamautu ai, ia le tupusa, taru mai lava le sentuli e se furu ma le wha. O se tasi o I tu e tūlanga e se ai le Vaticano, o le ai lea o ni la fonga I du tongi I du tonu o na au pā. Ai o tupe e maua mai pe paul fale I fale mātaanga, ma le whaatawinatu I tangata tā whao me o souvenir, whapea ma mea lofa tupe mai tu e se o le kelope, o na paua ia wala ngā tupe o lo whaatino ai ngā ruenga māsani I le tausinga, ma le whaafoina atoa o le Vaticano. E pei ona sila fia, o le malu fo ile nei e Roma, e ta ua o le Sistine Chapel, stasio malu tele, o le o ngā tonu leo le whaatuatuanga Katoliko, e te wina le lei I nisio ngā tau pito tāua I le tala whaasol pito o le laulangi, ona o le tele o nei ata e pei ona mōli mawina, na whaao sofia lo lātou fausanga ma le whainga, e ni mafuanga whaa le tala le lei. O le whaalo atoa le nei maru tele, le Sistine Chapel, sa tusia pe valivalina I ata uma o lo teu inai, e le tusiata ta ua ho ile nei o le vai taimi o le Renaissance e ngoa ia Michelangelo. E mai e so ale maru le nei le Sistine Chapel ma le no fuanga e whaamautu iai ia le pope po o le tupusa. O stasi o wainga e na o le Vaticano lava I Roma I te maua iai, o meo fita fo inei mai Switzerlandi, ia ta ua o Swiss Guardsmen, ia la tau ninga whelanu wai. O la tau ia e leo ia le Vaticano a toa. O lo whaamawina e whapea na amata mai lava I le vaitausanga I luma mai o le afe lima se lau, o na ngāru lue ai le tonu o le Vaticano I Roma, ia fita nei mai I Switzerlandi.
o lātou uma o tangata nuu o Suiselani, mai ui ina fōlinga o le lātou tōninga whelanu lanuai, e pei o ni tōninga mōni sauninga whaapitoa, ai o le upu moni lava, o fita uma nei o tangata ua uma o nā o tau le leina i le whainga, ma le tofinga whaafita mō so o se tūlanga e manao mia ai le lātou au nanga. Ea o le ase i vai foifoe ia o na toe whaawau toa i leo le tātou tala. Ole, toi foi mai la le tātou polkalame. Ea ole tātou tala le nā e tu sai o atu nuu tu maoti nei au pito ni nii, ole atu Europa, o atu nuu nei ono, e pei ona tātou tala noa iai, a mata mai le waia so umamai se ia o mai lea o toi wha aua watu ma wha mai atu i le so. O atu nuu nei, e le atoa se lua se lau mai la wha ta wha le te le po le la poa, o lātou ele, ia ma lau whanua. Ai, e pei ona whaafonga mai, o le atunu upito te le, o le ono le nei, o le atunu le o Andorra, e se lau walus fultasi maila whaata wha, square miles, ia le tele o na lau whanua. Ai, o le atunu o upito le titi, o le Vaticano le Roma, e nā o le o te si lua maila whaata wha lona te le, ia po o le whaas fulwha, hectares whaata wha e pei ona tā ua mua. O le tele o atunu u mamalotu ma oti nei o Europa, e le ai ni o lātou ta mau a inga wha le natura. Ma o loo i le tonu o ele e tā ua, ma manao mia, e atunu u la popoa ia lātou te tua oi. O le tele o atunu nei e tua oi ele ma atunu u te tele o Europa, e pei ona tā ua o Falani, lea e iai ia le atunu u o Monaco, o Switzerlandi, ma Austria, lea la ua te si o mia le atunu o Liechtenstein, e whapea le Vaticano, lea e te tonu o le atunu o Italia. Sa ta ua le tātou po kalame le vāa so taluai, le whaamautui na o le whea ngai ngā sa o loto, mō whe whaataua i ngai le vāo New Zealand, ma le mālo, ia pe o le uni o mālo o Europa, lea ta ua o le European Union po o le EU. E pe ona sa whairoma iai, i le taimi o le asi singal vai aso umawai i Europa a le tamaitai pāle mia Jacinta Ardern. Lea ua wha mautui nai le iai o le whekainga le nei te tala ai ma sa loto ia whe whaataua inga a New Zealand i lona wā ma malo o le uni o Europa. E lua se fulu ma le fitu le a wha i o malo ma tunuu o Europa o loo iai tonu o le whekainga le nei. E a mai o le nganga o le wha whaingo fiai o le whaatau inatu o loa New Zealand. E pei o le wha mo moe au tua lea sa wha nau i aile whainga maa loa New Zealand mo se teimi umi. E na ia maua se malienga wha penei e pū lea le lei ai wha ataua inga i le wā oitu e lua. Ai o le nei vai aso ma le wha awa wina o le tātou tala e winga i atunu la iti nei o Europa. Au te manatu e tā ua fo i lo tātou manino ma malama le lei ai. E pe ia se so tanga ma se afianga o tunu nei i le nei mata upu taua i le vā o New Zealand ma le uni o malo Europa. E mai o lea o tātou manino nei
O tunu u laiti nei Europa, ele ngata ina laititi o lātou ele. E ai whapea fo i o na laititi le whaitaua whai o lātou tangata. Ma whapea nai fo i o na laititi, ma tapulaa, i o lātou wala manuia o le natura, e mana o mia mo tūlanga, e whaatuputupu la i ai o lātou tamau ainga. Ai, o le mea ua tupu, o mā lopo o tunu laiti umane i ono i Europa, e le mawhai o na lātou ngā fotia, e a se tūlanga tuputupu ai o lātou tamau ainga, o le upu whapelitania ho nei o le sustainability, o le economy. E le aima se tunu o mā lo umane i ono, e iai se malai wa lele. No winga, e le ia se malai wa lele i tunu umai ono e pei ona tātou tala noa iai. Ai, na waenga hui nei whaonga e tūlau ele iai me o waalele helicopters i e ta ua o heliports. Ia mai, o no winga mōni o le nei tūlanga, e whaalango tele i a tunu ulaiti nei i mālo de tele i a lātou te tua oi, mō le ati nae o lātou te mau ainga, ma le so longa le leo le tau singa ma sani, i tūlanga u whapeai o na whaia e mālo laiti umanei, i ni whainga whaawai whaapi toa tau le tamau ainga e a whiai i a le maua lalo leo la whonga tongi i a ma le tau le ai o ni pui puinga mō tupe mai e tunu i whafo e fia whaawhai ngā ruenga i nai. O nisi o malo la iti nei ua umona i aini a la tau fo i whea ngainga sa o loto o tau whe whaatau a inga ma mana onga whaapi toa tau i tiute o loa i le wā mātunu u te tele o loo lātou tua oi, ina i e wheso soni atu i le tau whaale leia o lātou ta mau ainga. O se whaata i te inga o le mālo maona kou, e iai le la ua whea ngainga e ngāru lue whea lango ma iai ma le mālo o Italia i le mata upwea a whiai he whaata ua inga ma le tiute o loa whea veai. Ai whapena fo i le malo Liechtenstein i lono wā ma le malo Suiselani. O tunu laiti uma fo i e ono nei e pei ona tātou taltal no i aile nei vai aso, i ai o lātou wāwhea ngai whaapitoa ma le Unio malo Europa e pei ona tā ua lea ua i aile whea ngai ngā ma New Zealand. Awa e na a Malta e ele tunu o lo a vea ma sui a wai a to toa o le uni le nei o malo Europa. O atunu uma o le li o lea o malo la iti Europa se ia vanga nai i a Liechtenstein wa iai ia se lato whea ngai ngā whaapitoa ma le EU e a whiai mea tau tupe. O lea whea ngai ngā ua whaatanga inai o na lato whaao ngā ina ia le tupe a malo Europa lea e ta ua o le Eurocoin mo la tau whe whaatau inga. O Andorra, Monaco, whapeai ma San Marino, o lipoti o mai o lona unau, ina ia sanga whaale leia ma whaalo loto lo la tau wā whenga iai ma le uni le nei o malo Europa. O loa a fia fo i malo la iti nei e tolu i ngā ruenga whai a le vaenga tau li tamau a inga Europa, lea ta ua o le European Economic Area. Lea e whaatanga inai ia le wheawea inga o loa, ma le whemalanga inga o tangata i te tonu o atu nuu o loa whiai. E ai atonu o se vesili ono tula i mai, pe whaamata o le ase tūlanga i ono o iai le lumanai o malo ma atu nuu la iti nei i ono o Europa. Ua tele se ni turi o ma whai ona fo ia e ia ma loni nii, ia whaafita auli ma whaalabe lave na o lātou whaafenga iai. A tonu pe ole to mai o lātou taitai o mata opu tau i upu whai o ma lo, ma le whaingo fie o na whaafetaui o tūlanga i mea sa tupu mai o lātou soifuanga i aso o mwai. Ia, ma whaapopo i ai ma le tūlanga whaamanu eina po o le laki, a taunu pe o tūlanga ia sa ma whaiai o na sao mai a lātou pūlenga i le whesoua ina ma le lolo wā ma ta aupu tau upu whai o Europa i le tele o au ngā tūpulanga na mua se ia o mai i le taimi nei.
Ai peita ila o le mele wali di mai fōlinga o le a whenga ia malo uma mani whaafita uli yonga onga i le anga i atu i le luma nai. O le memo mua, o le malosi o le unai mai le Unio malo Europa, ai whapea i fo i mai le United States o Amerika mo ni whainga manino e pule a aitu langa tu tupe mauti noa o le a te le ai se a whaina o le ati nae o atu nuu la iti nei o Europa. O lona lua, o le taua lea o lo whainei Europa, ua lama tia ai le lumana e o le tupe o le Eurozone a Europa. Le ta ua o le Eurozone, le e whaau ngā ma awhi ai ma lo la iti, ai e le aiso lātou leo i le pūlea ma le whaatino ina o lea fōi tupe tau whaatau inga. Taluai ona ele o lātou o ni sui a waialo ia o le Eurozone e tele lava ia tūlanga whaina o lātou teo ngā tupe ona o le ale maua e mālo nei ia le feso swani mai le whali tupe tu tonu Europa pe a whai ali mai ni pe whea mani whaale tonu i le lumanai. E pei o sina o totonga le nā o le tātou mta aupu e pei o na whaawau mai le vai asa umu vai e winga i malo la iti nei o le atu Europa pei o na tu ua mai ai le vai asa na tua na e tu nei. Ia ai uti mai pele wha fonga a taliu mai ia ona se atu lea inisio me te tele i inisi foi vaenga o le kilope. E leisi vaenga o le tātou Paul Kalame i na ua toe te liu mai. O le tae au na li lai le anga i mai foi mai lo mātou pitanuu anga i mai i pori rua nei sa o whaaronga tu i le leitio le taamale. E whape o whama vaele li pāle mia o pele tā nia o Boris Johnson mai lo na tofi. O le whaapunga sa mā tila mai whaasara launga i whapea o lea ua whaase e tua ngalu le li pāle mia o Engelani mai i le tofinga taitai o le mālo i ai whape fo i mai le tofinga taitai o le Partia Conservatives lea ua lewa o na mau mālo i upu whai o pele tāni tele. E moa au ele o se mea e whaate i ai lea tūlanga au ai pe ia o na sila fia le mamaru lau whaafonga. Ua lewa o na whea ngai le li o Boris Johnson mani whaitionga, mani te tee i tonu o le parlemene whaasanga i a te ia. O na tū mana mionga, ai maise o na winga whaale kea i tonu o le maota. Ia ai maise e fōi o le wā whenga iai matangata lau tele o le tunu. O le mea monia e tō tele tangata peltania na ilonga na matua le fia ma te tee i le li pāle mia ma lana taita inga o le malo. Ua tele taimi na whautua ina ai o ia e na ia whaase ese ma vai mai le tofi taitai ma le tofi pāle mia. E ai sa whauluru ma lo lava le li o Boris Johnson ma ia tā ua soo ma whaalia whalau i tele e le te tau ona whamawai pe whamamulu o ia mai le taita inga o le malo o le tunu. E pe ona silo fia o le vaitaimi amata mai i sa ma wamao o le whamai ko viti sa matua whai tio inai le li pāle mia e tangata lu tele
He le ngata la i tonu o le palemene, ia e whapea e fōi ma tu tonu o lo la tau lava pāti po le vaenga wha au whai e pei on tū nei le fōi le teite inga o le whainga mā lo a Peltania. O stasi o mata upu o lo o umana tua o le wha malo sia lea o le vavao ma sā o le wha mai le tonu o Engelani a toa. O lai whaisa ma tapu o le wha mai. Ai whaile pātia le li pāle mia mana main star i lona ofisa i le nu mela se fulu i Downing Street i lona tona. Ma ina ua vesilingia i tonu o le pāle mene pe iaini tu la fono wha abitoa mo le pāle mia ma le malo a ese hoi tu la fono e anu waila tunu a toa. Sa i longa na matunga te te le li pāle mia ia tu ua inga mo ia li poti ia ma ia whaalia e le moni ia mai le sao. Ia peita ai sa whapeona whaiei pesa i li linga masua suenga se ia oa ina ua manino mai ua oling ia ele li pāle mia Boris Johnson ia le pāle mene ia ai whapea ma le tunu ua toa. Ona e moni ia sa whailawa la tau whai ngā fia malana o whai ngā luenga manisi o na minsta i le taimi o loo wha ama manui na ai sā ma wawao a wale pui puinga o le wha mai COVID i le tonu o Peltania a toa. E le ngata i lea ai telefo isi mea na toi ali mai muli muli ane ma atangi ai o le Leo Boris Johnson e le o se tangata tautala sao. Ai tau mwhai e ufiufi, ia mana nāni mea moni pe a o ina whesilingia la utu stala man au whaasara lau. Ai mo ise o sui a whaipule o le palemene o Peltania. O le mai asa nei ala tau ia, e lata i le whaase fulu la whai o sui o le whainga mā lo, na wha mā vai ma te tewa ese mai o la tau tu whinga ma ngā luenga sa tau fia iai, ona o le le fia, whaasanga i le li pāle mia malana te ita inga o le atunu. O la lela ua o ai ina ua maua mai le tala i le nei aso, o lea ua whaase e tua ngalu i le li pāle mia mai le tofinga, ai e le whapea ua wha vai. Sa whailo mai fo e whapea o le atu mau pea o na ia wa aia le ofisa o le pāle mia, ma le te ita inga o le malo i le teimi nei, se ia maua se tasi e sui tūlanga atu i a te ia. O le teimi nei la, o na paulea o le mea ua mauti noa, ua le o toe a vea Boris Johnson ma pāle mia o Peltania, ua le o toe a vea foi o ia ma tai tai o le lātou pāti po le vaenga wha au whai o mā lo, ai o lo o iai i se tūlanga whatausi mea, se ia mai au na filifilia e sui a whai pule, ia pe o le whaafale tui a le Conservatives, ia se tasi e sui tūlanga i a te ia. Lipotia mai e o i le lua se fulu ia le a whai o suafa o nisi o no whai e iai leo filifilinga. Ea mai a tonu e au li atu leo songa fua ma la amtanga o le vaias fau, ua tauon tātou maua se tala, pe ua whai lo mai fo i se tasi o le atusi e au iai le pāti o lo au pito i to tele o na sui a whai pule i le tonu o le palemene o Peltania, mo se tasi o le a sui tūlanga i le li ile nei o Boris Johnson. Tasi le mele ua mauti noa, o le a mana tua pea i le nei tai o Peltania, e pei o ia lea na ia ave esea mai Peltania tele, mai tu tonu o le lio o le Uni o Malo Europa. O le tausanga i lua afes fruiva na solo a ia ne ai o ia i le tofi pāle mia o le tunu e na ua le manuia tau mo whainga le tamaita i pāle mia sa iai o Peltania i le nā taimi sua wha ia Theresa May e wha mautu ia se whea ngainga e alo iai o na tu umuri e se mai Peltania mai i le Uni le nei o Malo Europa ia pei ona tātou tala noa fo iai. O lona winga la o le wha upunga o le a mana tua pēle nei e pāle mia o le tunu e pei o ia lea na taula mua i le ave senga mai o Peltania mai tonu o le li o lea o le Uni o Malo Europa. O le tūlanga
o le tulanga a tonu o le amana tu ai pea i le nei tai o le tunu. O le pale mia sa wha mautu wina ma ia una ia ma losi le ave sea mai o lona tunu o peltani e tele mai de tonu o le uni o malo Europa. Ia ai usi mai pea le wha fonga. Ia, mai whae iwa tuai ala tātou polo kalame e le nei hoi vai aso na imta upu whaaloto i whale e pe ona silo fia foi ia olo o iei pea i Australia masalo pe o le aso whae ule nei o le asia singa tau o loa a le tamai tai pāle mia o Jacinda Ardern i le tonu o Australia. O le so lea whapea sa wheilo iai ma le pāle mia Australia o Anthony Albanese ia moni tala noa ngalo ia e le ngata i le tamai tai pāle mia ai sa whape ina whatas iei nisi o Minstown na Carpeneta i le ai o Sydney ia i tala noa ngalo ia i le vā o malo i lua. E tele ale maumuta upu e pei o na langa so o i le vā o New Zealand ma Australia e au fiai i tangata ia e ti poti moi o pe a umo na tulio la tu whaasalanga ma toi whaafoi mai ai i a tātou i New Zealand nei. Ia ai o stasi o mta au tau e pe o na mai tau atu, ia o le tāpena pena o malo ma atunu e lua, mo tūpulanga a wina i le tau aveina o awa noa whai ngā luenga i le ngata i nei New Zealand, ai whapea fo i awa noa whai ngā luenga i le tonu Australia. A tonu po o staimi le o maule whai unga nei vai aso, ia o le a tātou mauai se tala anto toa o le tūlanga na tau nuu iai ia whiute na inga e pei o na iai le tai o le maro New Zealand i te tonu o Australia. Ia ai ona ua uma fo i o le tātou teimi, ua manatu ai tasi o le awha pau mo ia le nei wha apoponga o le lalolangi o aso nei, ia se iau li ho il nei teimi lawa le nei le vāsa o mumua, ia ona toi whei loa i fo i la lea, ai si wang nai se meo e fia sauno mo iai, ai mātou te whaafte atu mo le langolango mai fo i le tātou pol kalametasi. Ia ai ale ai ia o la whape nā, Manuia le Aso Samoa, ia o se whaawaponga le nā o le nei pol kalame, ia se iau lia le vai aso mua, ai manuia tele le ano atu i le whae unga le vai aso, whaatau whaasa i fua, le mamaru o le tātou utinu u, ma le au whaafonga.
tingi lau e te moe ai. Tino no tia I se fala fala, ta fea I le moana, au e ta fea I tonga. Ua tutupu ai whanau ai, o lana masanga o whala maturi, o whala fo ina, tingi lau e te moe ai. Teile o le papa se ina solo mai, sululo I e whai lau ula, sululo ti whai lo pale pua. Tau si te wha Samoa, au alawa ne I wha angaloina, ne I malo mai tu wha Europa. Teile o le papa se ina solo mai, sululo I e whai lau ula, sululo ti whai lo pale pua. Tau si te wha Samoa, au alawa ne I wha angaloina, ne I malo mai tu wha Europa. Tolo I vai luanga, le la le pito I tai, alo whaanga o sia upele, olo o mai vane ai, whasabili le whale mai, pe mai mo I se tala vai. Auro e manai, o le lupe mai manue, o oe ona usei rosa, tumu e oe o le wha maoni, o le moe o no taofi, o la ume o whai tupe, goodbye pia la upele. Se fala fala, ta fea I le moana, au e ta fea I tonga. Ua tutupu ai whanau ai, o lana masanga o whala maturi, o whala fo ina, tingi lau e te moe ai. O whala fo ina, tingi lau e te moe ai. Oka oka talo fa
Ya o te whaatalo whātul pa ia mana mano le tātou o tunu nei fo i tū la le ori. Manato le ua 5 minute o te aile i tū la e lua. Ya manato fo i ya le ua malo tia le tātou o fisa nei. Ya ile tū langa e pe ona iei fo i ya whengasolo inga o whawhiawhianga o le whai unga o le vaiaso. Whapena lava le tātou por kalame. Ya me se fo i o whaasala launga le tātou litio. Ya o lava ina malo tia lau moe Wellingtone. Ya ele mfayana mano fnofo le tio tawa ona failoa ya awale asia si mai o tatu malo e pe ona ia fo i tono mauta nei ya le sila mai lunga tatu Facebook me se fo lunga tatu YouTube ya lunga fo tatu app ma lunga tatu frequency le tio tasi on tesmale tasi famo ya wala fa fonga tapua i al tatu wotunu ya le taimi o te fatalo fatu lo sunga Richard e telu fa pe foi lo sunga paka e teru ya malo se fu manuia malo fo le lang matafi fu manuia lo sunga foi o lo tu foi nei va ngole le aso ya wala foi le tatu ina foi o pa ia male malo se o tatu tu no lo la lam papa au ni la mua malo le so fu male langi mamai le nai tu o le vai. Yeah, Maro. Richard, you can... Thank you very much. Sorry, it's my Samoan speaking is not good. But, you know, I think the message that I will deliver today will hopefully warm the hearts of our people in Samoa and in English. But grateful to be here today. Thank you. Okay. I think the most of our questions will be lead in Samoan. Absolutely. And Paka will help to answer because of our people were coming to see us tonight, tomorrow night, mostly Samoa people. Absolutely. Whaftai o leo ua whaafonga ia tu lou o lua Samoa lua whainta. O ia. Ia langa a o iai ia ele e fuisi atua. Ia o le ata oto ia upo le pa ia le aingo mawaenga whapea fo ile le fio tu funga masoi ia marona mapu. Ia atai nene fo ile ainga sa lino mai awa ma ainga fo ile a Samoa leoi. Ya langa o upu whenita ia le matia tu au o luol pule. Ya ole ata oto pa ia ona ole taimi e pupu. Ai o te tonu ole ata to o sao paka ile tu langa e peona ia le asia si mai i tonu o dalamu o le Wellington. Se i whailo po le vaenga wa whai ona asia si mai tatu whai. Ia whaftai mo le whafsili lau sunga o le whasala. Ya te lo ele I te vola fisilia pe ona e mo I
pai foi fa mare vai ni ta au ia po nei foi vai ngale aso ia te lo foi la ta o le pa ia male malo e fa talo fa foi pa ia male malo se ta to nu ia lo ala lama pa au lo mo nei Wellington ia ole ol mato malanga mai e faisi te lo vai nga ta u fo yo lo mato malanga mai fa lo mato fa ili ia pe ona silafia e fo il mato fa ili o ngata ula ia o sa fo lava nei fufuanga ona i fa mo moenga sa i fa mo moenga o tausanga nei e ato ia le fitus fu tausanga le fa vai na le o ngata ula ia le ala wa matona fa solo le mato po kalama e fa yon mato travel mo ngai tua ho ie ma fa ilo ngai fo ile le pisi liva fo yo le o fa ili taluna fa vai fo i nei New Zealand Fitus futausa. Fitus futausa. O matua. So, o le atunu lava le vai ngā wāra i ona whaai ngoa, le whaai li le ngata ura. O wā au mawhau le ngata, ia, o le ngata, ia e ura. Ia o le ngata mari ura. O le ase, se i e tau whakupula mai i paka le vai ngani e tula mai. Whaftai. Pole, mo sila fia le tanto matonu te lo fo i e inisi o tato atonu sila fia le mato nu fo i savai ia sau te lona paulo le ole nu o sa mo e faisi tele o le fo i le fo i to inga o le ngata e la le ngata i amato e la no mumu o le ngata le poleale sai solon tele le telefona le o le ngata em faiana e talo alo e mfaiona e mfaifona e ula mena la ina fai ngo le ngata ula ona ele se ngata foi le tau feu pe changes foi ngale mo le fai ki tenga mo le ai o mena wa la ina fai ngo so se va ngala vai ya sau ma to foi pitonu e fai ngo la ngata ula ona le ngata le mfaiona e ulai io pe vai nga wa la ona fai ngo le ngata ula ia o se ngata e file muma ma ufa ingoa ia le foi la o mai o il mato fa ili nei i New Zealand nei ia o fa ingoa la mai le ingoa le ngata ula pe o le mafuanga le o ia e la o mandino atu e wai o te mandino le te le ia le koko ma le molio sao le sao le tio apula koko ma le molio so tato fatu ia ono le au ato le tele ngata le lau fai moa ele le paka manu e se temina fsili atu le sunga ya wite te lana fo i pitola au le fai le fai ai o fia tonu le o iei disi o ai founder ko ai la tona fa moa i fa vai ina le fai i ame se fo i o le fo ua lausi na fia e le atu u ia le tamari i leo to ala e teru to ala ia o ai nisi na whawai na whai di wa maho fotu fitus fultausanga ia le wo mai nei vai tau le whamuna tuina ia e ma e fo e ma tu o ma tu whai se e au mai po ia i po ai na whawai na mai whai Whaftai mo le whafsili o le whaili sa amata mai mātua e ole se tau mo te talanga la titi tu o le vaenga le peona e sau noa e o le pe o mato fae ue mafua mai i farse la iue o e teu ore ngo le o to ino la tali o fenuti i farse la ia na faia male i le usu i le teine i murfanua ma wala i o le la whanau e tamalo to tolu Watu leo lesi tama no foi fanga. Ia ai no foi lesi tama I murfanua. Ia ai alu lesi tama I asau. Le nei I asau. O le tama na le na li asau. Le tupunga mai ai a vaena yo maleko. Ia pe on sila fia foi la usunga le ia male tu paila te teu ta fanga. Ia male tu ao o Richard o Sione e teu tolo vai. Ia le pitole le tamale na lui I asau o le tamale sau no foi fanga ia le tupunga mai ai mato le ia e te to ala ia o lo tama
ia ma le sia vaenga ia no fo i whangale ia o le sia vaenga le unu whangua le o pelana le lua tamai sa vai le na whaia le ngata ula o mai i a sau ma whana o le whawainga whala le ngata ula sa whaavai atu inei le ngata ula le wha ili nā taimi a o ele i maua le tele o me wha ili tātou Samoa sa whaavai atu inei wha ili sa i mātu o Richard ma i o tua a Richard ma mono mauso mai si fo anko sa lalam papa ai nei ina ua matar fa ili nei sa ilmana tu e ta tauna vatuni me sa mo e tauna matar fa ili sa mo ia na ma folo na vatule ta ma le tu a rite ia me fa ili ia vai tai mo kimpalau ke me ko fonga kimpalau ka foi live ma me o ki kala e va kuia sa ia na makaila ie e ma leko ma e kelu ia maruka mama ma isi ova nga makule o nga ka ula ia sa ia peong sila fie fo i nga ka ula ia so feve inga i Samoa ia nga amaka mai ana ia nga kaimi o ngai kaimi ko ia la i ngai le o fa wa le fo ia e fa ili nga ka ula ia Samoa wo ko ia se fa ili Samoa kemingi a kemingi ko ia ngai ia o kele fo ila isi e fo ia ngi si fo yo o ka sengim ka usonga i Amerika o lo lako whaunga wharinga ka ula mo wha ili ia oi fo ingsi a vai ngai Australia o whaingo fo inga ka ula wha ili fo inkula mapenga ia e peo le wha ili lava ngai sa wha vaea lava le ingo le makamele ingo le i a sau fo i kula ngana ka ula peo le wha ma ki kia kule mo si whira su ia maro whaftai ia paka mo le wha mana mga matako fie le fōa wha whafonga mai tātou o tunu ule ili tala anga o datu fa ili le way Richard, I think that's I'm now understand about a little bit about the history of the ngata ula and what's make you to become a member of the band. Thank you for your question. You know, Dad has always been playing in the band in New Zealand, in Auckland, for many years, in the 70s and the 80s and the early 90s. So his dream was to have his kids raise his children and that they be musicians as well. And so when the time came for us kids to grow up, we were able to perform and to sing and to play an instrument. And when I returned off my mission in 1994, it was that time when Dad said, okay, the kids are a little bit older now. Let's give them an opportunity to take upon a talent and start the band. The band. So, and how long have you been in a band? Well, I think we've been, it's longer than 17 years, but officially we started in 2007. Long, yeah, it's a long time. Yeah. And what instrument you play in a band? Or you are lead vocal or? We all play all the instruments ourselves. We were very talented in that area, but I think we have a very unique responsibility. He's more on vocals, on vocals. I'm also doing the sound and also the drums as well. But we can play any instrument if someone falls behind. Yeah, le la o whalongolongo atu e le la le o whaiala si leva ona toe ati na e el tūlanga o whaili. E maali e le whalongolongo atu foi lea paka pa pia foi Richard se le tūlanga po i fōringa laua. Wa ese fo isi vaenga la fo o a whaitau ave le ingoa ole whaidi ngata ula aiona ole brand ia ma le tūlanga foi lea ole whaaluinga musika ole amatanga mai ole whaidi Samoa ia ina ua sau fo tamale o to ala e tiru ia sau ma tamale o mareko ia ole tele ia pese la uri ina i ai ole ngata ula ia pe ono to whawaea i te mili nei ole ala se foi lele se lumana se meolo o tama fai el faili na ia usia mo lesi lima se fulu tau sanga le lumana i pe afu le fitus fulu tau sanga le matua ia le ala o to la langa mai to ngatu pulang ole ase code foi le tama fai el faili na ia achieve of time le afa afsili ala su te lole ma fau le i matua fo isa la to amataina le o le tale ni ele fan pe fo ina le se me
tu la fo e o me fa solo o le singa tu pulanga o matu le singa tu pulanga o mafle singa tu pulanga ele tau a o pe tau fa ilo foi na le e fa ngofia ma e pe fa mo nga ia le o matu fa no ia tu po foi matu fa nauma io o la pe famiglia la tu Italia e fa una la tu fa o pe le ni lava foi tale ni ma io o foi lu manga foi la tu foi so fu ma io ai la tu fa o la voltale ia o te loa le wa tele ia le saur ngata ula le tulanga le musika ma le tautuaina le atunu e foi se taimi ona fa ala wiloa le CD le na e lua luma ia ai o te talitonu o le atatu le pese le ale ngata ula o le sunga ia mareko e telu amai a ia on tatu wolo le se fa ilo le atunu il tulanga fo el mafua anga ia malto fo fa fianga lo alo tu ile so taiau ia el tatu tunu ia la vai fo el tatu pese le nei ia o se tasi fo pese tama fa na ora ngata ula mai a sau vai So sala uma tamaiti ai 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 o tumu ai nei ole maketi ai 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 o misa fo imama male toya ina ai 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 o ta ape ape ai ole ainga ai 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 la le so sala uma tamaiti o tumu ai nei ole maketi o misa fo imama male toya ina o ta ape ape ai ole ainga la le so sala uma tamaiti ai 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 o tumu ai nei ole maketi ai 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 siali ile fia ai ai anga ai 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 o tama salo salo ai mama ai 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 o le tina foi o tau le toa ai 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 isiali ua mawasa ola na ova ai 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 siali ile fia ai ai anga o tama salo salo ai mama o le tina foi o tau le toa siali ua mawasa ola na ova siali ile fia ai ai anga ai 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 o tama salo salo ai mama ai 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 Taro pesele nei na mai a i ngata ula mai le tamalea o maleko pai late e teru ia mle telefo i ona i fo i fa fianga i pe ona lausi la fia ia le tatu o tunu ia o le lava tatu te iai i le tatu malo fa alongia le tonu le tatu ofisa nei ia le fo sila mai o le ova ia tu le tele o comments le komeni mai ia ele taua tele komeni mai ia e taua le tatu feiloai ele no foanga o le wa taupoina ia mo le fafiafianga le tatu fa ili le aso taiau o le a fafiafia ia le tatu fa ili le ngata ula mai a sau ia o teltonu o le ono se fulu pasene o tangata ia e tono Wellington o savai uma ia le tatu fa ili le taiau ia le la tatu ia i fafiafianga le ngata ula ia se i tatala mai paka po le ale tu langa le tatu por kalame le aso taiau te ole kona matai au e simpola ya ma te tatala le fale le lima matau le lima le fiafi le ho ya sta miona tunatu le usone ile address manu fonga le tatu
fia tai au. Ia pe te tala ta fai to se me ole ono. Ia. Ono la fiafi ia ta tala ta fai to amo fanga solonga ta to por kalama ma ta to fia ia. Le ira vani vai tele mo le po tai au. Ma wale meia, ma wale va noe te suma yaima iwe. Tala mai au ta to felo ai ma mo foi si foi eva tai au ma io fa masino ia foi le malo lo mai foi i te foi ma fai pe na pangate foi ni vai aso ia a se fa fia le tato fa ili tai au ia mo le pokalama da tu tai au le to tato felo foi mo ni si foi vai na fai foi tato tala pe a felo foi tai au o le tato tu atusi o tato fa fia nga le aso tai au o le numela tonu Frank Moore Avenue i Johnsonville. Ia su ngo fia la tatou holena. Ia lea ole a fai tatou fa fia sa se taimi. Ia on toyo ole ye o tatou tala. Ia ai o lo ye si ti ngai do luma. Wai pe foringa mai. Se fai pela tala lea. O taimi uma e a fia ile lo mo ele sunga ya ete to ala ete. No lo tele on fa fia o MC ai. Wa fo tele no fa so tai mai ele fionga fo I fa so tai hols ma meu. Ole o mai la tangata pak. Ole matu atu mo. Ole winga la tala. O Wellington ole ata mai fo I o tangata ta fa. A wala to lo fo to inga musika ma to inga tangata. E vai. E ila lo u tentonu. Ole ale a ia se so tanga o le musika le amai ete. Ia male to inga musika le e to te tam fai mail polia. Am I right, Richard? Absolutely. What sort of music you bring in a Capitol? Well, you know, over the years we've tried to develop, bring a very unique sound. And for many years, our people have always enjoyed the either band in Laos or band. Yeah. We bring something similar. That's our style, that's our feel, and that's the way Ekelu would sing it. Yeah. And so when you portray those two bands and you hear the way he sings and the way that we portray that sound, that's exactly who we are. Perfect. Yeah, ole mana ole winga na lo fa sidia. Wai ole to inga musika le na. Leo te dole vai tanga te Wellington. Ya Wellington leo to fa fonga mai leo tari mai le sunga ya Richards mal to inga musika leo au mai. Ole musika e tau wawa ina melta ilo fatu tai au. Ia, o mai lau pa anga, o tatou ticket, e lua se fulu ta la tatou ticket. Ia, e urufalel tangata. Ia, o te ilo foi, le na lava wa iloa tu la fono le hall, e a mai ala o mea inu, i le tatou hall. Ia, la i mama. Ai o tūlanga le tatou musika, leo wai atu tatou CD le na. Paka pa isi si mea e fia sau noa, ia i le tūlanga le tatou fa idi po o te mo nei le fato o mai se foi le se fa la ulo tato fa idi la mo wa lua taimi na foi sa malanga mai e au faisi mama o mato malanga muli mai nei na manto tai tonu i le shopping centers puse me le 2014 15 Yeah, pues que iba pena. A se que me muangi le wom fayonga mo le vango e mo que mai ma fa la wilo fo ngale. Yeah. Why ala no fisiti. Wa pe o fatuna. O le mama tu I le community hall ye. O le hall le. E na ngata mai le fa na ngata mai le tua le saude. I le tua le na mai le va le lu afe maleon. Le na mai e telu ma tamo vai lua. E o foi na MC el tua de. Ole a foi lingua. Ole siva muli na umata puni el sili kansole le hole. Ona le winga foi le tala. Ole umatu o ngatu pulanga na fa ale le la tu tafa. Ale la o safai e tu pulanga le temile i tosu enga oni ho. Foi le fai e fa fia. Le la o ta lo foi le afifio mai ma mai tatu fai.
ia au le lava te leo hori o na to si nei le te le ni ho to te fa fia ona lo ta puni uma hori ia sa benefiti ai ia te lo tato fa i lumana ya i te mo papa ona le to nga eva foi le masa nei tato ai e tato nunga e tato nunga tato tunu le po ataya o le to nga musika le la fia o le musika e matua ai e eva ya foi le tu langa foi le pete i lalo i fo au e te io i nunga au au lalo i fo o au le la e vai tai au ia i le malu o le tato musika e foi ma mea tumatuma le iai te ilo Richard le fea ngai matama vave na ia tama foi e tama rock ia ma le te lo tato musika vave awa lava le fafia ia le la tato fafia le so tai au ai e iai le pese le na le au te se e famatala le pese mo CD le Richard le pesa uno o le uso mo le ona ia le na tu fantasia le io. Okay, Richard, can you say just something about the first song on absolutely. Well, the first song I wrote along the lines with Mareko Eteru when he came here to New Zealand, and I said to him, I want to deliver a message which resonates between me and my grandma in Asau. Because I always go to Samoa all the time, but for some reason, something was holding me back. My heart was there, but I'm here in New Zealand. Yeah. So we wrote a song that will benefit my heart, reaching out to our family in Nassau and also to our grandma, who's still alive. So that's why we wrote this, and this is the main song of the album. Okay. Sili Samoa. Thank you for that. I'm very proud of you because so my I'm from Whalealupo, not far away from. It's next door to us. Yeah, I will fear of Falongo to a little tatunga. The la tato Falongo longo in the pese. Yeah, a pay on Safatuina. Il ngona la vol fatu pese. Yeah, say tato Falongo longo po larfe out there my pese. Yeah, ona tato fa wo e pedo tato po krami pe ona ye le tato. The pese dal nei. Yeah. Le pese mua le nā le tātou volume, a le ngata ula o lo whawhiawhia i le tātou rau mua le whai, le amtanga le nei vai aso, le whai ingo le nei vai aso. Samoa, yo te fo
Ia, o le tātou pesele nā pe ona whaafonga mai ai. O le ari ngō le pesele a. E Sili Samoa. E Sili Samoa. Ia, o le tātou pesele nā whaamuta rana i eiri tangata nau o vai atu leo no whampu e mai tātou pesele i whatangai. Ia, e se lau whalongolongo i le whātunga. Ua whawhatai fo ia e le sunga. Thank you, Richard. Ma na ia le usui no le pese. Ia, ai mese fo ia le I think these days the technology changed the music. What I mean is the instruments. So what do you reckon? What is better now? Is that using the keyboard or using the guitar? Yeah, the guitar has a very unique sound, and that's what Dad always used, is Yeah. the guitar. That's how they all started, with just a normal guitar at home. And that's where it all started. And so over the years, when the band started to use the guitar, then in the year 2000 onwards, it's been less of the guitar, more of the keyboards. Yeah. So with this album, I tried to bring back the old guitar and bring a very unique sound back into the album. Pakai o leo whatoa mon maro tātou tunu o le pese lentai nātu e Sili Samoa. A o le e usu lava malangi lava le sunga ia Richard e telu. O ia foi le na tu sia le pese. O le mana ia o le langono le pese. Tu whaftai fo i le sunga ia Richard. O no le e soifua i nei New Zealand. A lo na fatu lai oi ia sau i le mea na tupunga mai ei o na tu a. Ia, paka o le a seisi, o le a se vaenga o musika e o le e te iei to tonu le tau whainga o le tātou whai. A wā o le whai ili o se e pē se fōringa mai o se teamwork, pē fōi se o se ngā ruenga e whau whātas. A le tele fōi o whai ili. E le umiana maupopo ai marepe. Ua longo sa ia lalo ua tā pena le tātou whai ili le ngata ula pe a fua iei o le original band ale mai le fitsfuta sa ua tā pena i whawhita uli. Ia whaftai mo le whafsiri. E lo o le vaenga pe ona e sau noa i uo na pe ona a sau noa fo le usu. O le musika le na pona se le fea taimine i le tatu atunu le te leo le swinga o le musika lo ie. I le toa tele fo i o le au pepese ma le au tangata le wo na le pu e au pese ma tu ilunga ma tuna hapena. A ile matou toe au mainga o le musika taimine. Matou toe au mai le toe na musika le mai le taimi o le Eva. Ie, matou toe ina mwhai ona fio le e tangata ta whao ma po le ale leva peifa ia o le tia maa. Ia whailituai o le tia maa puni ala vaa. O toe na musika ia o lea e whaavaluatai e lunga ia e le whaapeo wana lo matu. Al telo musika folo e ina o lea e lunga te pa ulalo malo. A o lea e tatu whaanungolongo ai tia maa puni ala vaa. Eva, mtoro penga. O toe na musika whailanga le matou te lewo matou ta pena ie. Le matou te feo ai nei matou. E matou te ina ia mawhai ona fio le tangata ta whao ma ioi matua le mawhai ona whamlia ina i le loto le tangata le ta whao mtuna wapena i to ina a musika le mate o matou ta temini. Mane, whaftai. Ona o ese fo ina ngona ina ua whalongolongo le si ufonga o Richard ma le taina o le kitara. Ia o te tentono e to o tele fo ina to e fia la to ia whaonga le kitara instead of whaonga o le keyboard. Pe ano whai atu o le technology le wei le teimili nei. Ua nga suwia le musika. Ona ua mawhai e le keyboard. Ona ta o mole trumpet ma sawe ma resiko inga ki kala. Ma sawe ma resiko inga ki kala. Ia ma whau e roa le pese. Ia ai o te tantonu. Le la tatou whanongolongo le pese lona lua. Ia ona tatou tala noa i rola. Ia lea ma toi whamanatu tatou whawhiawhianga i lea soa tae. Ona o le tatou taimi. Ia ona mobori role ni rualo whaanga mo tātou o tunu. A mesio tau ainga, wai tai tonu. O le tau te au mauma tau ainga i nevai tau. Ia wale asesi mai tonu le lomua. Le tātou o tunu, Wellington, e se alu whai tātou whawhiawhianga. Awane i ngalo le numela tolu, Frankmore Street Avenue, i Johnsonville.
o ina tonu la lea le a o ina tonu lea le a fai el tatou faafiafiaga ia e pei ona iai el tatou faafiafiaga le faasoso a le la tatou pese lea lona ia le pese mulimuli 13, yeah. number 13 Yeah. Ia tasilina tatou pese ona o le tau whale tonu ona tatou CD player o le whato afto e whaongaria a tonu o le vaenga na le whalongolongo mai e le tūlanga fo i lea o le pa o la titi atu al tūlanga ai le quality o le pese ma tūlanga umai pe ona pu ai ia o lo le leima ato atoa mea umai pe ona iail tatou pese o le aua o toe whamanatu atu le numela tolu Frankmore Avenue i Johnsonville o lo iail tatou hall e ta tala le tatou hall le afiafi le ono le afiafi e a mataina tātā le tatou whaili le teimili na po le fitu po le valu le tae i le afiafi ia maanga i atu ale le tūlua o pō mao au mailau paanga luas full tāla le tatou tickets ia a o avanoa le lei e mawhai ei ona e mafuta ia ma e whaatalofa fo ili tūlanga pe ona i le tatou whaili le tu a sau u ma a mata mai sa lenga lu atu le tu o tane le tu a sau o le tatou siva le nei awane ia ia se no fo o le hole avanoa ia e mana ia fo ia e teu ese no fo e tutu pe a fai le o tumutele ia ai pe o le fa so ta inga tu na le tatou o tunu ai o le tatou CD le o tata o ia se fa mo mo e fa tau tatou CD o le tatou fa mo mo i tatou fa mo mo tai o le ale tau le alo tatou CD? Richard, how much for the CD? Very, I think these days it's $20. 20, yeah. 30 songs in the CD. Yeah, se fulu tolu pese, lua se fulu tala o tango fia tele. Lo no winga a fua tuena al tala,
na ta las full sen el pese pe fa o le tūlanga le na a tatu e whaatau mai le pese la wai lunga o le iTunes ia ua lua tā la ma sen el pese ia a le luas full tā la ia a ua e pese ua e whalongolongo le tatou CD le e se fulu tonu pese si ufonga matango fi ai se au toi fa ngai e telu tono le tatou CD se mainga se le tūlanga e peona iai yeah. Le apon le ngataul. Oh, during Tawala came to New Zealand one time, and he was doing a number of shows. So during that time I was recording the album, and so that was a perfect opportunity to grab him and to bring him over home and record a number of songs. So he was very happy to help me and to assist us to produce the song, to put it in the album. Okay. And so as a result, we've created this masterpiece of the album, and he's very happy of its performance. But the most of the song that's sung by you. Yeah, well there is a number of people within the band that's also singing as well. Okay. Yeah. Yeah, pe on fa fonga mai o le fa ili le ainga. O le fa ili o le o tu fa tasi ia le e telu family. E ui o no le fa mtala tu pe foringa to lua ia e la to ia le leina lewa o ia terminate fa ili ai pe o le tulanga le na. E le o se i la u le tau mai tau e le o se tau vanga fa pea o tau mawhai lesi e telu e sili atu lona leo i lunga le o lesi e telu. A la u mai tau o tangata whalorong. Pe foringa mai o leo o tau ave al talen. E le ngata talen i o le whaongai no si ufufonga ia matau mawhai. A o le au ngā fo i o le iei o le tangata e sa role model. Pe ila o le mele na au mai e telu le i tua atu e telu o le sa iei tua a sa mana na ia fo i o taitono i nale ma fua mai e ina le leile si ufonga to ala. O tua atu i tua a lea ua lango mau mai tia sa la touni na sa mana na ia si ufonga. Ai whawhetai le nei vai tau. O no le tele o wanoa o mwhai anu whaala wiloa tatou leo. Ao nā taimi. Pe ina le tu AP ia. Na le tu AP ia ia atasi se pese i le tolu whamasina o mwhai na pue. Ia e whapena le alu. Ia e pe o le whawhetai le nā i Richard whape fo i le tūlanga e pe o na ia le tatou whaiti. Ia malea si asi mai tono le laumua. Ai mai se fo lo tau sau i le tau mwhinga o le tatou musika e pe o na ia le nevai tau. Ai mesa le musika tatou Samoa. Ia o le tonu o lea ua o tatou o le whai unga o tatou pokalame. Ia vatu lewa noa lea e te toi whamalosi mai baka whapea fo i Richard if you want to say something. That last minute of program. Yeah, we just want to say thank you to yourself and also for our listeners here this evening or this afternoon. And we appreciate your support over the last number of years. There's been a lot of people from Wellington saying, when are you coming down to Wellington? Yeah. So I think when I look back at it, I think now is our time. It's our time to really bring something unique here to Wellington. Yeah. 3 weeks ago we did Hastings and we did a wonderful job there. Oh. And the response was wonderful. So now we're here in Wellington to deliver the same unique sound and also love. And who knows, it could take it to Christchurch, but we are looking forward to Melbourne, Australia as well in September. Yeah, Paka? Yeah, whaftai mo le awanoa mo la vauna whaftai atu lau sunga i ame se fo i o le malu le tau ofisa. Whai fo mo ne awanoa matanga o fie mātou te whailo fo le mātou malanga mai fo i au kilani mo le whailo fo le mātou whaili ame se fo i o le mātou wha moe pe o na mātou tu wā mai mo le aso atai au. Ia tau sanga lava i le pa ia male malu le tātou atonu ia ame se lava o le motele sa la whai. Ia nai o mātou ainga fo i ame se fo i o wōma mai masani o lo ala fo impapa au i nei laumua. Ia en fai fo na mo lava noa tātou te wheloa i tae au ia su maima tala mai au o fai fo si leva aso o vala i no foanga ma me la lai ia ai fa mo o se taimi leile ma sa no leile en fai ona tātou wheloa ia tātou fia ia ma to fia masiva ia ma to fa fia ia ai fa taila va mo le avano. Ia, e mo mole atu fo il whaftai al tātou li tio. Si fonga la mua, mo le amana ia fo il tau tua si fonga la mua. O te le fo il tau sao le fo i vai aso le ngata i le langolango ino le tātou whaasala longa le li tio. Ia, ai, mai se fo i lo tau sao le o mai tono le la mua. E mai fo i sina whawhiawhianga mo mātou. Awa,
o le laumua ia pe tai lua tai tolu masina fa to a mo se fa idi e fa fia ia e manatu ia o le ale tu mama ina e le laumua le asia si mai tai au ina ia fa le lango fa fia ia me se foi o le fia mafuta foi e le sunga ia Richard fa pe foi ia o le sivili o le ia tama itai o le pese fa e tatu fa ia e to lua le tama itai ia pia mana e foi le vanoa le te tau e fa ilo o mai su wafa o le ai fa o mata to ti ta mi sin vai ta o le fa ilo uma o su wafa o tato cru le fa idi le o mai ia a warsi la fia wa o disi o lo la to wo ia lele o do ia te o tu na ne to pe sa singo tato malanga ah Vamos mole pa. After me no o e to tolu ma to ia o Richard ia o au ia mo to fine le mai ta ia e te le nia ia te lo mai ta le o telefone nai lo ai lungo le marfo to no ia na musica fo ima ia o ia masi to fine ia o Lili ia o lo to lua mania le i te maitai mo le vocus pese o ne mia ia si uso le sa mo le so ta inga mo tatu programa ia o le keyboard player ne mia le tunganga ia o Jeffrey e to lua la le vato ata no maitai o le simato keyboard player ia man mato bass player o di le vato ata no maitai o if le maitai ia mo le fa mo le ta ala fia ia no to pona mato o Richard o au o Nia o Lili ia o Nehemia ia ma Jeffrey ma ia mati o Nia la o le afine o le alo le o to ala o lo to fine o yo lo to fine ia e o le anko ma ua ia kuso le anko ma ua ia to ala EFS kasne to ala ma mo lo tama ia anko a vice ia maleko ma ia kse saken kanse ma ma vice a fes kanse la ko le ia faftai o le o mai si u o tato proclame ma dia foi fa longo atu ia le man nei o tala anga o tato fa idi mal motel sala fai e manatu foi ia ele ia se sala fai ele manofo o le mita umana to ia tu langa e pe ona sia si mai ele tato fa idi foi fa mo na tato filo ile so taiao ele fa mo ia e mo mawina foi ma mata ia po foi ni si mea o nga mo matou foi ni Wellington ne se se mai tato fa idi ia e mo le atu le nga fa tai sunga le pula me se foi lo foi ngarwe el to wa fia foi o litio ia e me se foi o fa fonga mai o tato matua i tono mota malawa ai le ngata i lea ia o le tele o tato paanga o le mafuta mai lungo le Facebook ma le YouTube ia ma lungo le tato app ia o te tono fa ma le ine le nato fa fonga ia ma fia mai ia e fa feilo ai o to da so tao ia o fa maria ia Manuia tele o to fa mo ngai da so tao ia so ani le tua e tai pe ma ma o non file mu te ina lo to so i fu da so tao ina ia fa talo ina lo to fa fia ngai le mata go fi ia vi ia le tua ia to ta apet foi ma to foi ia tu fa ngamlanga ia fa la le tua lai o le awia ia matou no foi matou tapo e whanongononga te foi lau mo ne Wellington ia mo ne teimi ia matou te whato whafa soi fuare ma manu le tatou ia te foi nei la wha soi fuare tatou
Le whawhiwhianga mai le au webese ngata ula, ia le lātou si di whauna lea ua sau li taimi le tua, ia pe on whaafonga i fo i whaatantanoanga, ia ua fo i lātou wha moe moe le aso atai au i le awhiawhi, ia i nei lau mone Wellingtone, i le pitonu o Johnsonville, ia i whaatau na il wha moe moe, ia o le whaili mai au kilani, ia o halo matam whanau le tātou o tunu, ia o wa ia i fo le tāleni, ia i le pese, ia le fo i lau o mai, ia i lau mone Wellingtone, ia i whatau fo i ama le, ia le taunu mai o le malanga, ia au matua mo foi fa timu foi tatou nei aso ia o le tau lava ia nei Wellingtone ia e fai foi o le savili malulu ia a o timu foi pe ato ulu ia a sawila tanga foi le masani ia to va ve to fia te wole ato e fia lu va lele ia ma ono tulanga ia le tau asili lai ia o ma de fo malo tia tatou ofisele asia si mai fai ia yo e foi fa ili bolu la to e foi fa ili manono ia e o le o temi ia wa se mai ia tam sana fai ia wa foi fa fe no tato lo mo e no foi ia o le alo sa ia foi tato tu ia ma o le ngaro tato fa ili e tata le numero to
Avenue ia I Johnsonville le fa pe te tala le faito le ono le fiafi ia matalen tata to fa I pe ma le fitu anga I le tulu po ma ia la ia fa sina fa malo stino wa e fa nga luenga mai ale aso nga fu e tau le aso farile e tau foi nei sistemi foi le alu e fa sa vidi le ma fa se tu lo lava fa fa mai le tunu ia ma fa fia wa fo I tu langa sa fa nga ia fi au manga luenga wa le tu sa uma tangata o istangata ya amata me ana songa fu e tau le aso farile o fa no noa yo I tono nga luenga ia istangata amata me ana songa fu e tau le aso farile la fia yo se atangata mo la tu fa lona ia tau fo nei sistemi foi le te alu te fa fa ia ma foi le ma fia foi le fa fia lo loto ia wa fo tu langa sa ia nga luenga ia fa ngol va yaso ai te lo le me tau no fai o le me tau no fai a mata nei ana fa tala noa le lo matua po le tina le ainga po o te fialu si va tai pe te luo ia na ole ele le ale o mamaltina ai le anga foi a fai foi tina le fa tala no to ina fa tala no ta ma pe po le tu langa le so ai awal sola wa nai tupu ai ia le vivesio ainga ona o le sola ma fai lele tonu fa pe ma na fa tasi o ta fa ma fai foi sina fa malostino ia foi le ia ele siva ia o fa tas a fa pe o fa mai ia doina ta te o siva a lo fa mai lo mtua le ai ta malo lo ia o le timu mai le yaso ia ma le fa tas ai au le fai mai lo mtua se le ta foi le tau pure o le vai aso fo lo vai pete o fai se siva le aso fo a ta malo lo ne aso ai au la fa tu lo mtua na sola la ia le to ina na sola la ita siva o wa na foi mai ia ta pena lo mana wato ai au la wai lo umala lo wai lo umala le to atu si le la fa siva ia el me o se me foi le mana ia le la te siva mai ton ia le tau va o tu fa fortina na ale si me la te siva mai ton le siva me va per fa metina e foi le feto ia se le no tu e fa fera I lo pongsari o le pongsava ia ole o valu minuto te nei tolu ia e to fa malo atu le time el manatu le o tele mana vanga luenga ta tolu ni sile nei ole o ta tonu o tele tolu ia o fitau foi mal time tu ia onga ia ole fa manatu la vai mal tu la lo time fa pe nei ole pisi ole wala ma tua o lo anga ia tu piki nei fa na wa onga ni nei aso ia vai le saunga ni mu no le ma se foi le wala ti munga ia wala so muli nei o onga nei fa na le o tu wa onga mo lu vai aso sa wa tala no le vaenga le ma se o le wala ia ole la pata inga le na man tu foi o e te me tu ye o to ninga le ia ma fai atu la ia le tu la fono pe a su me foi sunga ya sua ia pe te mina e tau fa longo ina I lo leo foi le o le maro leo le malo ia ono sunga su o le malo ia ia fa maro po o le po ia tau tuana awana e fa sao ina ta vale o ma se le awala e foi vaenga le awala foi le e puawa ia pa o me ki per mori o ta vale ia ina ia I loa le ia ma nga ia tuai I loa mai foi mama o e listanga te ta o le anga ia tu lo taval ia le na sa le mura mo ia wa fetau la foi le tu o nga ma le pisi le tu ai o le mana vai nga luenga le tolu ia me le ia ai lava sa le muta tolu wa mana va nga luenga ia na foi wa nga ia tu va nga le fa nga luenga po le amata nei le tolu si va nga la le mana va na nei sfultas ia manuia la foi nga luenga wa nga tu o tu ia foi le amata ino to nga luenga nei le tolu le wa iva minute te ai le tolu ni na wa amata si va nga na ia e talo sia o le wa foi le wa tau no tu si va nga le amata le tolu o lai ma le ia masini le sa fa nga luenga ta tolu na amata le fitu ia e fa pena fa ngo fie nga luenga ta tonu ta tu la foi nga luenga Samoa mo masani le va nga na wa la foi fu ia la tu ia le so la foi ma masini le sa fa nga luenga ia le si foi ana wo I turanga le e fa pena ai le ole matua se fa la ia me se matua se fa putunga pepa le foi le tu me janga te sa fa nga le ia le ai ta sia o na foi fa ngalu fatas fa le si nga nga mama nga nga le si pe atu wat ia ia fa fia nga nga le ya so le foi telefone ta longa le fa ngol va ya so le la amata ya o le tu la sfuma lua le la ta lo le ta tu au le man Samoa ma le watonga ia ma fa solo tu ala ia o tu ata tu malo loa le vaveao le sa ia a mata tu ata o le uli mata ngala kapi
Ia, mai mau atu ai ma le taimi le so ata. Te le talonga fai unga le aso tau le fo mana lau atu le lisi atu. Toi mau fo le lisi o le tatu Old Man Samoa. Ia. Ia ma le au fo i lo Blacks. Ia awa fo tapo inga tatu tunu le aso tau. Ia, alea la tatu pena i pese ia le pese fo ia le tatu fa ia le ngata ula. Ia, mare. Ia, ma fo le la tau li pine fo le wa sautua. Ia, pese fo la fo ia wa fo ile fa fonga le tunu ia wa ese la fo tangata ma la tu fa longo fa fonga. Ia, tamatua ia, tu fa longo nei leo le fa pese le. E tu mana tua tamatua ia lo fa pese. E telu. E sunga mareko. E tau ave ale si fonga mario le ainga. Ia. Ia pe le tu fa solo. A faila ia isi tangata o le ainga le ele leo. No winga la so o ile si tu o le. O ile le so no o le. Ia mana ia si tato fa longo tu pe. Ia pe le musika pe ona mai mo tato. Swim the shores, the tides are now turning. Love the ones you love with your learning. Cover up with loving protection. Guide your love in every direction. Don't give up for fear of rejection. Stand your ground and voice an objection. Look ahead, the future's depending on the brink. To now start defending. Tell the world the message you're sending. We don't need an unhappy ending. Cover up with loving protection. Got your love in every direction. Don't give up for fear of rejection. Stand your ground and voice an objection. Safe if you want to be free. To sit in the shade of the family tree. Run away, my sister and brother. Be afraid of love when the lover tries to read the book by the cover. Wrapped up in the arms of another. Cover up with loving protection. Got your love in every direction. Don't give up for fear of rejection. Stand your ground and voice an objection. Got to be safe if you want to be free. To sit in the shade of the family tree. Got to be safe if you want to be free. Sit in the shade of the family tree. Got to be safe if you want to be free. To sit in the shade of the family tree. Got to be safe if you want to be free. To sit in the shade of the family tree. Got to be safe if you want to be free. To sit in the shade of the family tree. Got to be safe if you want to be free. To sit in the shade of the family tree. Hotel nelle fa ma da magari le malo stanzo watch no ma no join they are the bossy lo say ya pira ga ya tonight over lo say ya shade ma malo de quella lo say ya turn me in the soul I got call Shack City ya me se ve pa malo de lang kamo Michael ma lo say ya Wayne there at the left puro de ko malo Berry ma malo joy pasi uma for the motel la fight ya no ama now I truly want to yeah, Pasolo nei safata ai ngai e tua ana solo mai per tua masanga yeah mai tu malo uma cha cha what you ave pasi uma malo mino mino o nei ave pasi uma tua uma
Fianga mai le sunga ya Antonio ya malpesen na ya mana vonga luenga ya taula foi mana vonga luenga ta tu New Zealand Samoa ya ai pe ona matu fa manatu ya tau tu ngari sa ngari mu lunga wala ni taimi foi o pisi o wala ya mi se foi ta penanga wa foi fa unga va yaso ya ora la foi ta la fo fuanga na ta pena ya mo fa unga va yaso ya vai pe sa ngari mu ya tu langa le ya tau fa unga va yaso pe fa pe foi na sa ni malanga mau yo en famna tu pe ya taimi sia ke ni ta vale ya wa fo le mon me le alu no ta vale se tu ro pe le wala ya la o mau me da inga na ya me le anan famna tu pe va o mo fa pena a foi o le lo ele to le tu la ta vale po ya wa o sia ki le ya ta o fil ta vale le ma se ele o ya o pa o ta vale va o mana o le maa foi o tavale e mana e foi a fa pe o le maa o tavale ele le ya le e o nia wai foi ngai tono o tavale ya le tama foi le fa o lai pe a fa pe nai lo le toe le pe le mema mau pe ona e tau ya e tau sa ili mai tanga tai o le si tu ta wo ta o le vai ngale si la e o le la foi ngi ta o le vai nga trampoline ya trampoline po ka wai e jump start at tavale e ta tau wa ona ye o mai ta vale vai nga fa pe wa foi o tam ai e male ole mai tau ina so o ia vai nga le ole o fa pe se tu lo o pe ta vale ala tu si e se fa ola se fa ola ma se fa ola le no ta e tau su a le ya le mea o le vai nga male matulang e ya o le pe anu ta vale se tu lo po fe se vai ala sia ki atu la ya le ta te mo ti no la ye se vai fa pe vole le fa ola ta vale si ta vale fo le ya pe o tau o vai nga na matua ele tau su e fo sta vale pe fa ila ye ta male na e ale ma ale na wo fa tau falolo ya e mo no wai na na pe ta vale e o se fa fo ta tu ye fa ola tu to no lo ta vale ya ai na lo a ave foi mo meu wai nga le jump start el ta vale ya e te tau su e fo sta vale tu fa ola ai o ninga a fa pe o a fa ina lo ta vale le moto we ya fa e mo ro mori ya fa e mo ro mori e tau mai ai o ro e mana mia se so so ya e pa wa ta vale mo ti no e va vena fia to ta vale leo ai le ala fa e mo mori ai o tu le si akila le mo pe polo ta vale ya sa a o fetu lo le mo mo fa ilo tike ya ele fa ola lo ta vale ya pol ta fi fo ta vale ina ya e mo le mo mai o il fa ya e vilito tu akela tu ave ta vale o no na le fa ya pe por ta vale nei fa manatu le nei foi aso male nei foi vai aso ne pe va pe na sa uni fa malanga po atu langa le ai fo fuanga fa ai ngala vai ya ai
o le o tātou ia i le asfarili nei, ia, o le aso muli o tātou ngā ruenga, me lea, ia, vai saunga le mū, vai foi po afu whanga le la sauni, wa foi nei, vai aso i lua ia la atu aita maiti, vai tere foi mātua ia le anno for fale vai whanau, a mata atu le vai aso fau mo le lua vai aso, ia vai po ani po kalame tāua, foi le whaonga i taimi o nei whanau, ia pea whapea le o, le mwhaina o se mea, foi le whatawhao i lua vai aso. O te loa e nisi, no fuanga ma nisfa tonga e la to por kalame foi na e foi le school holiday ia foi la to por kalame era no minala ia ai vai ngana wa pe ave e tomiti ia ona e alu le fenga lu ia fai foi le wa malolo mo nga lu nga verso ato no le ave lo temi me fa no se me le foi ia e mantua e le la vai matua pe special fa ma ia pe ia tau tu ama foi le fa manatu atu ia awane ingalo lo tali fo pui foi tato fa nau io ave tali fo e pui mai nato ia mai le maro sio fa mai mal fulu le o sa ni temi ma ni ngalo fai lo tu il fulu ia ave fai lo tu il fulu o mo foi lo tu il fulu atas ele fai atu il fulu ai o le si vai ma le no fa lo mai le tai o ni tato ava tanwanga foi le ma tala fo o le tulang foi le ia tau ona fa silingia lo fo mai ia pe ala nga tau na fai lo tu velo le lo na fa le pusta o ile foi le si pusta lo sa ia o matua i over pusta le mele wa ia ona puipuinga awa pe o tulanga le wa atu nei se pe ia o tatu feo ai o le fa mai pe e pe mai tau ai stanga ta pe sa o le fa mai ai nei lo o le nga fo le na o le mai fa manatu me so fo malo lo ia malo ia ma sau ai mai matatu telefo fa manatu me tatu telefo le ai e fai asi o nga tulanga le wanga e fa mai to tele atanga ta wa fi fa mai ia o le tuta ua le mai le so fo malo lo ina ia fa taua le faia o lau mask no fo nga charu ia ia ole wa le mele utavai le ia soli le ai o se aso fa na vo le tumu o se fai poi ponga o filo fa tasi la fai mask ma le ni mask ia lo no winga o la se fe tanga te fai mask ia ai le o se fe tanga te ia le ni mask ia taua ia le mo fa mana tu tatu tu va fa pena ia pe ona vai nga taua le na le fa mana tu mo fa i ngol vai aso ia o le foi la tatu o vai nga tumu ia oni fa poi ponga mani aso fa nau ia o le o foi le lotu mo le kalesia ia o le tulanga la vale na tauna ia fai le telefon awai le misi le mato forfolanga ele mat fai lo tusi ele misi le mato forfolanga mata fa le vai ngale o le fai le telefon e vai am ta fa fai son telefon wa me te le langa le tala no mai ia tala mata fa ma lama le wa lau mai nei mata fa le fai o foi o virus le wei nei e maua uma PA o le P1 o le PA1 PA2 PA4 ma le PA5 le wei o le fulu e maua uma o le ala malama foi nal matolo le ofitu fa e na foi na do fo fa e la sa wei mamo me vai ngor pinko ia pe o le fam ai tau ia o tau o fam nato a wona ia afia fo le stangata ono ona oi ia wa e tau tele o fa pe o te no fo se sito e fai sanga test ia ona o pe o tia ia na me o le ano ia ia pe al fato o tatu o pe ia le o le fa mai ia tatu ia mantua o lai e te fa no ina lo tino pe ia o la ver fa ma ia na o le te alu fu i le vai ngala ia tele tangata la nga lela la tu avatu ia fa ma ia ona fa ina fo le o la tona ia pe fo dinga fa penale le tau venga o tatu mta pu le nei vai tau tatu tru mana ia fa natu wa fo le pui ngo tatu ia ma se vai nga fa pe wa o le o langi le aso ia mana ia talo fa to am fa malama fa savili to no fa le fa la tu le ton ia o le fa la tu ton fo le wa fo ia ina to o lo ton ainga me se la na yo tatu tu ama tu o lo ton ainga mana fa natu ia la sa fa no le la fa natu pe fa natu tanga fo ma te le tu si o to atu o le o lava fo ma te me ne o le to sa ili fo ma ia wale ngalo tatu si vale aso atayao le ngata ula pen le wasi asi mai tatu lo mua Wellington ia le numero 3 Frank Moore Street Avenue i Johnsonville ia vatulo pa angala e mamata usafia
ia ma sa fia mau fo taimi te tau wei ona e wheilua i lau whaili ia e toa lua tamai tai ia pe toa wha ia i la tau tam ia da wari ia i whaiti ia ewe ni ngalo lo whatawina i fo tatou CD matango fie i le luas fultala i le CD luas fultala i le CD ia o pese lava na manu ama fatu tatou whaili le ngata ura na luas fulfitu minuto te ane le talu ia tasila la le o la tau pese Sing along song ba de failia le ngata ula ya la to CD phone na usau nei tua o ka se ma nei ya e ta ma de pese le asi le vai la so o te ra vai tu roi ngata ya wala he tau fa ma lo stila fa Sofia fia si vai le man nei o pa o fai ta mara le ai si te puai ta mo vo ile le fa to a matana mo vai no tai aula le la ta to vai vo ile o ele tawanga stepule la feitaia ai o te tonu e foi lele o se aso mana ye
foi le te aro ma ave lo paanga mo le le fa fa pe o le fa na unta a to le so fu po le so rua so lulu ya te mi le le te sharp te te ave fa tu il tato fa ililia ya ma tato mata i foi ia ma fa rongo le o mai o fa tato fa ililia mo ya o le tato programa le aso ma le fiafi ta lo le fa ia ona vatu le o telefone ma tala mai Samoa ia fa manu atu o le fa tonu ina le programa tu pulanga talvo ya ona ia le fua wa tu ua onga tu ua ya onga ya wa le fa tonu ina tato programa tu ua fa mai programa ya ai mtalo pol vas fo ia to fa tonu ina tato programa ya ai la tata fo le tanga lua tu pe le po fa tini pe mai ata tu telefone ma tala mai Samoa ia mata tu tata noi fo fa un ta longa va yaso le la apole ale pe fa se score ta tu ta longa to ma ia foi tala fo tata leina ta no male tu no ia pola fo tu langa le anga ia fo nga fa ngon va yaso mai ta longa le fa ngai mata tu au man Samoa vidi mai a mai score wai e fuar fa ngola score ta longa tonga ma fiti ia mata longa Samoa ma New Zealand o ma Australia ia fua ia fa pena fa ngola score ia man tu foi ele to ise au fa le tonu temi o social au la line foi ia ai fo le mai la score ia tatu tala no fa ngole ne foi yaso ia o le to ia se bata tan dongol vai ngale ia ia le lava tu le ia so ato tala no anga te vai lunga le social media o ala televisione le langi ia o le fa ma vai o le palmi o malo Britania ia Songwriting Johnson ai ala o fa no ia te au ia o te fa no a fa ia o le o to atele tanga ta le kapeneta ia po le tu lea langoina ia le palemia lea ua fa ma vai ia i fai pule a fa pe o va tu male lima se formo tu pu fai pule o lana i tu fa ma vai ia o ia ile vai ngolele o le fa tu ina lona winga o tau fa ma vai ia oi lo mata ia na po ai li fa ma vai ia no fa pele ai nei e fa tala tu le li le tau fai foi la ia le li fi nau le tu langa pe ia te o vai atu na po ile foi le fingo le news na po or le to te o pe fai ma me ula ni se fai pule ni ia ale foi ye ma e foi fa tala sua fingo o tala i se fai pule ia no fa le tonu ono la o to tele la na itu mo le la ngolo ia e wa le se fa tu nga ia te ula ia lo no wingo se fai unga le tele mo le finga ia o to nu ne o to nu te tele e fa moi o malta ma a inga ma tonu le tonu e fingo tonu mai e di parlement ia wa na fa pe o mo se fa te inga le te palemia a ma to o lo kapeneta fai pule le la ngolo ina o le ma se so ma to te tonu ia ia la me la e no fo umie ale alu e fa so mo manga fa se pe o to ia o fa inga le e fa pe na fo ia wa a tatu va ai nei fo ile tatu palemia le te sinta ia na le lunga la lo ale tate vai to ale sa wa ia fa tata no foi na le o le fe va tatu tene palemia tu lang o le fa tu tuina ia no nei temi o le lalolangi a to le o fa o matu ia fa ina lon tama ai ia le na se tu stasi ai ole mata poto ala ma le o fo fuanga ro ma mau ale palemia la tu po te tai o le malo ia la io na sa ngale muro na tu lang ole nga motiva le o ye tatu lalolangi temi ni ia e fa tai o mesili na wa e lango ina le ese mai o palemia o Britania o a fa ia o le lango ina lang mai nga fa fai ma to tele i fai pule o fa ma vai ia le se me la no fo umiele info ia mana ia mana ia so se singa lo nga lu ai tu atu la no e mo se si fia palemia ma te ia ma no Britania ia ole tatu o turu o lewa tonu o le tu wa o pe le tau ia tu wa nei ia mo lu va yaso ia ole o te tali tonu le temi le tatu ye o nga tonu ole o tau maruru sa mo ia e se foi la le fe mo wa i o va ingol tau le tatu ye wa tatu va i nei foi o le foi pen sa tala sa valina nga nafi ia o le foi mai ia la pata inga mole lolo wa tau i si va ingol tunu ia tarsia le tatu vai na nafina sulle la ai o an po ana nei ia le tatu vai le timu
Ia, no waru tai au, oi va ai tanga polo foi le ale Wellington na Samoa Rugby Union. O sol? No waru la no fa pe te alu. Na ta. Ya avela au. Ia no sawelo la ia le I tatau tu, ai o le tu. Ai so le ele ftau le tau ma le tūlanga e tau no ta. Le tau. O foi le la le wingo le ftau le tau ma la uta. Ua o tūlanga foi le ua vai le malai. Lona winga la a fa pe o ta e molunga, mo tino au te fiu su la por. Aja. Awa lotu molu tono para el to para alu la. Vai para. E mo tino ala e o fa pelo, mai maula te. Ola, ia nani o toa pulu ali, le polo ali, le ilo na para. E sa o tatas, langa o tu langa na wai. E le vai malai. E vai malai. E le ala le la tola ta tau se la una na mamai le pa ula le por. Ai asa sa o la ta mai lunga e foi le mai lunga sa wa tau sa o la lo le crowd. Mo tino ala e pe futu ala la lo por. Lo no winga tau no walu mas toro pai e li mai lunga le por pe a. Ole tau o foi fa peso el mama fala o polo ia ta o to ori se furu kilo kalama. Ya ai na ai lo no winga la o la e fa o pe ia ta ia. Le fa wa te lo la vala fa wa ia tulanga lo ia le tanga polo. Ya a fa pe fo iwa ya vala au mai po le tulanga i po ai fo malo. Ya po i fo le o mai fa no no. Da fefe fo ai longa sa o tu singo siko o ta longa so. A tangata no wa ai mua ye o. Ia. Tu sa. Tavita. Mua ye o wa ai fa pe so. O ai o tangata ni pe polimena. Tangata na te na mo le malai. Ia o tavita o tu sa. Eu suma ya nga luenga le malai mo ai pe pe. Ia la no sa. Ia belle o wa ai atu ta pena tu sa. Ia. E ta pena uma mo le tau. Te na le o nga ni nga o nga mani nga luenga. E lua fa maru. Ia lua ofu mafana ia lua o fatim. Ia o vai tu lo fa pe o le avenga o tanga mel me se na aven ma le pa le foi lingua le ato tapolo. Tu ave ma tanga me to. Ia po to so tu mo se fa malu i tu o tava. Ia malo. Ia o ma ne o tabu sanga le o lango ina o le yuri la kapia. Samoa. Tato Samoa nei Wellington. Ia. Ia ta ua fo ia wa mantua le yalo tato fana le Wellington Samoa. Ia le wa ia tato wa fana o le fa ia au ia. Ia al te leo lo lato sao le ngata ina piki ai le aua ale Liona a Wellington. Ia le piki fo i se aua tato tonu pe le man Samoa. Ma te to fitu. Ia nei vai ngana. Ia, na le wa to lua se full 10 minuti ona tale o le fa fa fonga le tato telefon ma tala mai Samoa. Ja, on tato we vai va to fo le tala tato le na le te alfa. Ya mfa ma to tato proclame ia mo le tau tuar si fonga le mo le nei vai aso ile tu lai lima ile afia fi nei. Ya pe on fa ilo atu mo to fa nau. Ya ole fa to nina lo to proclame ile tu lai fa. Ya ta na soifua ile vai aso fo ile tu lai. E fa tai masani ya to fa wina le tato proclame ya atu pulanga tala vo. Ya alela to tato fo il peserea. Ya mai le vo pesere ngata ula.
E fa fianga male sunga aso Felicia Mikaelo fa fianga fa Samoa io e fetawi le fo mal ne vai ngole fiafi ya tato siva mai ai masisiva fa atasi ia ma fai fa le kuka fai to le kuka io e wa le mo le mana va me tangata le u tinga ine fa ngalu ngai le aso ato ai sa ule fa apa ole azilai ia e ta ua ia o fa manatu telefone ole tato fa manatu ale le aso ai mai sa fa unga vai aso e le ia le mana va tol tangata le sa fa ngalu nga ia la u mana ia le kuka o manongi mai kuka le fiafi ia ma mai fa le se tu lo wa le fa fonga mai le tu fai pe tata lai telo temi ia po le alo ta vai mai ngalu ai nana te tala le fai toa e sa le na namu mana ia kuka ia pe ia o to spaka ato le marosi to fa fo marosi wa foi la wata iro le a o la e alo foi le fai lo fa marosi tino e le to maftanga kuka mana ai me sala le val au le sile la e le an wa mana va e love wa mana va ia wa tele ana o ta o le ta wingo o tinama ta ma o ta ule ia le han o love pap ya babe na babe oh ia ya pero nai vai na o me fu i tape pena tele i tato win no fale na yo ya e te tau fu ya la to le finga luenga ya ona la to tanto nuina e le fingo fie fu mo le no fale tele fu tiute ma nga luenga o la na fa mala to wi le fale ya a fa pela e sau la fa to a pa o atu le mkuka la fa to la fu le le ya il fa mu ya le ai to le me ai o la felisi nei lo to fa ma fa na wa to fa ma fa na lo me ai ya nei lo la ia le ai wa pala ia ka pisima ma ka dokti ma le o me fengo kuka e tu e mo me vetis fo ye le fo le fresh fo ya o le fa half cook luinga fa half cook o le fa ia vela vela tele pi tamfi pi fa mata na tongi e tonu te pero mo nga musi tu lo mana ia te ya ale na fo e pa tu vai fo mo me supo ia mo kuka sai e na mana tipo kapisi ma le ani ma tongi lo tonu na uma tongi si mai lo lungo lo ya na ya pi e te fa longo tu le panu il può arrivare e fa longo tu le panu voi le pa o me le munga voi le va ne fa fonga la tu ya e pi ona vai fa pena e lo la fe le si le me ai ola ma tua fo le tau maftanga ya wa ya le tau mafa o le fa to a fa to mana va mai ya ma le fo e tatu fa talo fa nei tatu pa anga yo ma futa me lungo le tatu Facebook ya mo ana fa talo fa tu ya ma to e fa fero ya tu ma fa malo atu ina ma tu yo fa longo mai tono ainga yo e pe o tatu pa anga au tu ya ma masani yo lo tapu ya pe ya faiva ma nga luenga ma onga nei fa na ona ma tu yo no fale yo e lo talo pe ile aso me aso ya wale anga ya tu fa na nga luenga ma onga ya fa be fo in fa fero ya tu nei ma tu lo fa longo mai tono mo tanga ngase mo moto tanga ta ma tu ya fa talo fa tu nei fiafi ya ole o to iva minuti ona tale o le tu la fa talo fa tu le se antele liva ya fa be fo ya le so ya apre amo ma vala sole to tu vai tu le tamale malo milo vale ya mai ifeo vai palauli yo la ma futa mai palauli ya palauli ya tamiti ole wa me asa tamale wa me asa tamiti fe faias ya ola te lo la ya la mata mai o la se va vai me peta i saulunga ya la foni ya na ya ma le sunga ya sa anga tu sani fa me para me wa sola mai ai o ma lola to oi ya me ma lola to ni mon me le tu si seo ai ya vai le sunga ya tuna ti one fa te te lava ma futa mai okilani ya o le sa tu sani risati te lava tu sani ya o te ofo ai wa o le fale le ma nava ya ngaluenga ma lo alta fao sunga Samsoni fa la unga ya o malu a inga makelani fa te te lava ia le mafta mai ia malfatua Erika mo e wa Paula le o tanga te moti no o vela na kuka oi wa foi melmala mo leva na foi mai io e Paula le o tanga te moti no le o vela na kuka Erika mo ya e le ese me fale ton o e te longo fia le falo Erika mo
taimi te hawhero le street le no foi eruka moe. E le whalongo ina loa le manongi kuka. Tasi ale whale te whaile te mate te iloa le sau kuka o eruka moe. Saola. Nana e o le street eruka moe whalo ina no kuka na e rolo lea. O le whalo eruka moe le sau kuka le. Le ala toi nā kuka ma sani na e whaadongo ina le manongi le awal tele pe ala tu i street. Mo le whalai. Whalai fo le tu ye mo me o veti se ma vai ngwa pena. Ma le ani ma le fiu e alu uma ya me na ku Povi pol mamoi? Ha? Povi pol mamoi? Mo ala. O le mo? Talo vai foi le sunga li fonga. Ya. Te le lava le mafta mai tato poklame. Ya, matua o leo umana e whaataro whanei tato matua la tō o le lava e pō le whala ma ula malisi ula ma whailtapo inga mau. Ia ai le ma whaiana ngalo wa o la tau wane e te taua ona le la tau singa. Ko i le tino e tai ao le auli ma le afiafi. Ia, ma le o le koko o le supo esi a hoi le mua o le o toi mau tato esi. Mau lesi. Ia, mau lesi. Ai ole ia te wa ia mo tangata foi le fie fai ia mo me o kuka whapena. Kuka whapena. Ia. O le tama e tau whetau i male malulu o le pōlesi. E moi? Pōlesi. Toi. Lua ai po pōlesi ane tai au saua. Ioi. Lua ai pōlesi ane tai au saua. Mane. Ia. Mane ia wa le awa a mele le tau mawhete. E te fia o iei. Ia. Ia a e isi la tō e le fia pōlesi. O e le masan. E sa, e le masan. Ya. Talo matu foi epi o sefo taina epi mafta mai ya o Winga Smith. Winga Smith le sunga le fai au mo fatua o lo mafuta me melpone ya lo fatu. Tai. Lo lava te tele lava mafta mai ya. La tala tato pese le ya pese mai tato o i Hawaii. Te mure. Si o te mure. Ya. Waikiki. La tala pese le ya no solo le matato telefon ya matala mai Samoa. Ia on tātou e vai valore le foi whaatini, ia matana tu le tātou leina le whaiunga o sikoa, o le tālonga, ia i le whaiunga o le vaiaso. Mareia. Lea tāro le tātou o le man Samoa, ua toe 5 minute, ia ona tā leo le tū la e wha. Ia tātou Hawaii whaafonga mai, ia si siwane tātou pesen na.
ole na Waikiki ta muda mai o I fe Hawaii ia fa pe na te fio fa pa le ni o tanga siva ia ta mai o stanga ta siva oi ta mai ya o tanga ta kuka e te o stanga ta siva le pe ona e tusa le fio ta fa pa le me ni o tusa ia le ono me ai se siva o na tofia ia o tu o mkuka ia ma tu o le fale ta la vala ia o le na lopo le mafuta mai I fia I kapiti ia na ia ta lo fo le sunga ia fenga falecita ia fa pe fo ia tusa isaia tuale kasiano ia ma le sunga ia kone sio fa ta lo fa tu fo ia le sunga mati and roof kalo mafuta mai fea me le pone ia ma le ma tamara yo fa tu le o tau nu mai lo tau nu yo kilan awali e fe I va ia ia tato ia le sunga ia le se yone ale sana ia ma lo lava uso ia manuia lava le fainga ma lo longa yo kilani ia to e tali mai fo le vai so fo ia to fa wina ia tato ia ia nga luenga I lunga va ia le aluanga lo pichet na wa fata lo fatu ile tu fine ia afenga falsita ia o le mafuta mai sai pipi sa vai tembil nei ya alo fatu ya mafuvau ma le me se foltina ya iliui ya alo fatu mo to uma tato felo stem fa ya tu la ai wa vela se kuka ta fefe ni fa alifu ya o asili la fefe ni fa alifu ya o vole lo vela va ngale se vai ai ana fa pe o le tau Samoa pe o tau e tu sa tau o le tonu Samoa a o le tembi ya nei o tunu u le tempo le ave tamo ave lo tu ye mal pepe au ta fiola ya ai non eta fia mas tu no ulu ne via o sole fa lifu ulu la le ulu eta fa lifu wa te la ulu ta te tu po mal mo le mal ma fa tamala na mo le ngai fa le tele tanga tamale na pe tamana sama ya pe sama ta microphone pe ja, olha, vai tu tatu telefone, tala mai samo. Ia tatu we vai tu ile ile fa un tatu pula me tu la, pa ile tu la lima. Toi whaatala whaatol whaapoponga o telefon, mai nisi ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le aso. E tu samal to os full whaafe tangata ni usila ua li potia e whaapea wa whaalua na a fia le COVID-19 full wiva. Mana whaalia fo i le mtanga luenga o soifua maloloina, e se lau valus full tolu tangata ua whaatolo na a fia i le virusi. Na ta ua le mtanga luenga e tu samale lua o vai tolu o tangata ia na toia a fia le whaamai, na toia a fia i le vao le masina e tasi, mamasi nei tolu. Mai le taimi mo le na afia ai. O ia whai numera e na o wha maumaunga I lātou ia na li potia maris tala I lātou wa afia le virusi. Ai fōlinga mai e to tele atu pe ana wha apea res tala uma. Wata ua fo I o lea wha apopo ina le numero tangatai o I lea tūlanga o no lea wha solsolo fo I ina mai a lea o ngao tui pui sa whaia. O lo o whautua ina pea le whaata wanga le wha tete ma wha atino pui ngai pe o le wha o nganga le tali pupuni o fufonga. Ai mai sei no whanga tumutumu mano no fo I le whale pe a whai ngase. Ua wha alia ni se o whaito whaal soi fo maloloina. E te tau o na whaile tui pui lo na wha o na ole av soson tele mole pui nga mai le wha mai. Ua whaalia ni saililinga fōu, e la teile kuata o tangata na o fia I tutono le saililinga, sa ave ta avale, ai le ilewa na mai ale whaonganga ni whala au mawaila au. Ai le ilewa na mai ale whaonganga ni whala au, whaasaina, mani waila au motonga fitinga le tausanga taluai. O le saililinga na whaia mo le la lao whila wa inga ni usila le waka kotahi, masafa atautaina ele Ipsos, e fia malama po ai tangata ai pe whaafio na ave ta avale o tango fia ni whala au whaasaina ma waila au motonga fitinga. O se tasi leo mafo anga pita ta atele ala yona mali liu tangata ilunga o wala titele whaape im whaalawlawe o ngaonga I tutono ni usila e maua waila au maitonga fitinga I tutono tino ave ta avale. E le tusa male tasi o vai tolo whaalawlawe e mali liu ai tangata ilunga o wala titele. O tau sanga lua fesfuluiva ma le lua felua sfulu, e silia ma le selau tangata e maali liwa I whaalawlawe.
O au fieni ave ta avale mawai vaila au o ona mai fala au mawaila au mo tonga fitinga I tutono la tau tino. Ile saililinga faupe na whailoa ina na ta wai. O le sifululua masina utoa nae. O le 25% o ave ta avale. E whetā ngofi le whaiuli I tutono le taitolu I tu la talo na whaongaina vaila au moni whala au mo tonga fitinga. E pito ta atele vaila au mo tonga fitinga e whaate aile atu atu vale male popole o vaila au e whaate aile tinga male marwana. Sa maua fo ile saile linga o ila toe foninga mai pito silio na beta vale o tang fie ia vaila au. O ele whainga luenga po o tamai ta ia o onga mai le ta isfuluono anga il ta I fast full fatau sanga le mātutua e no fo ile motu I saute. Wa yese whaafi tau li tele au nanga tau I whaatau sanga I tu saimas whaamtalanga se tasi o whaatau sanga I tutono Wellingtone. Na ia ta ua e yese tina maitanga I whaapeo o atulis full fitu whaatau sanga sa talo sanga iai. Aole I mawhaione whaamautuina se whaatau sanga e nafa malana mata upo na ta ue susi yum I le TV tasi. Na o ia le whaatau sanga sa mawhaione mawaile avanua o lea tina whato aono vai solo na maitanga. Lena whaafso o ta ia tuai o ia. Ana whaape whanau le masina o te sema po o Januari. Se Manuia le maualava se whaatau sanga mo ia le piliota o le Kerisimasi. O se whaanonoanga tele mo I lātou, o na olele mawhaile o na lātou wa aia uma, pe tau sia ia tina le tau sanga atoa. O ium o se whaatau sanga mai tutono le community, e mai le valu le tae au e o le valu le po la lātou tau tua, pe sili atu foi. O lana ia whaatustusa, e le vau le lua se lau ma le tolu se lau nisi whaatau sanga, o lo o mo mia ina I le atu nuu. E se lau tolu se 10 miliona tala se vai ngā tupe o inisiwa mo mafui e kalai stete o loo iei pea mai le o atu iei ni talo sanga mo ia vai ngā tupe. E fai tau se lau tangata na whaaleanga ina o lātou whale mai mafui e kalai stete ia safsanga I male Southern Response. I le whaatulanganga o lātou mta aupo ai wali ipotie se lau tolu se 10 miliona tala le vai ngā tupe o inisiwa. E te tau na whaasawa atu I tangata ia na whale na whaaleanga ina o I lātou ia sali atu o toa lātou tupe sa te tau na maua mai inisiwa. Pei tai au I le tele o tau mawhainga ai le o mawhaia na maua o male to o tele o I lātou. Le o wala o na tele ia miliona o lo o tutoe ele o talo sanga ina na ta ue se lo ia mom ta uptau inisiwa Peter Wards. E fōlinga mai o le to o tele o tangata ia na whale lātou tele o iloa o I lātou e anga wa mo ia vai ngā tupe. Masa te tau na o lātou maua I le valu po le se fulu tau sanga watua nai. Mo e anga waa, sa te tau na whaisei unga o lātou mta au pui le AMI, ma le Southern Response, au le ia oile aso mua o ki topa. Lua afe se fulu wha, o le to o te leo ia tangata pea ma le 2%, sa le ato o toa lātou tupe na te tau na maua. O le to o tele fo I o isi tangata nei, o tangata mātutua, ma ato nu e ieni si ua maali liu. Ai lātou tele isi la fia ia vai ngā tupe, sa whaatonu ina le Southern Response ina ia tutongi tupe, ina ua mai aini whina ngal whaamsinonga, ma manu malo ai le mata upupe na whina wina, e leunu ngali I kalai stete Alison McCall Dots. O le taimi nei ua I o ele malo, le Ayana Company in siwa le Southern Response, e tutongi atu I tangatau wha ia lua afe fitse lau e iei o lātou whale, o ena le ato o toa lātou tupe na maua I le vau le lua afe sefultasi ma o ki topa lua afe sefulufā. E sefulu afe fitse lau sefulu lau wha ingo tangata whona wha Manuia le COVID-19 pio na iei wha amaumaunga o na nafi. Ma le isi to o sefulu 5 o tangata mali liu pio na ta uai wha amaumaunga le matanga luenga o soifo maloloina. E to o 5 se lau 5 sefulufā tangata o loo tau fiei whale mai e au fiel to o sefulu lua I poto mo ngā sanga seti ngā ina. Ona o le COVID-19, wātangia mai le whai numero tangata whou na a fia le COVID-19 le asoa na nafi. Le whaasol pe ina si iti o le numero tangata whou e whaamaunia I le vairusi, o loo whaawau peo na o lātou ilo le tali atu. I le toe pepese o le COVID-19, ma le atau mawhai I o ngā tasi fuafuanga ma le pepese o le whaamai, peo na whaalia ele mata ngā luenga. Wa amataina le minista mo le puipuinga peni henare, se ilo ilonga le polisi al malasi anga tau le puipuinga e mwhaiona toi whaatau langa ai. Le militeli ni usila, isana fola sanga le asona na fina I sauno ai,
e mana o le malo ia whaamautinoa sa tala whea ngai le matanga alwenga o le puipuinga. E le tali atu le whaamai o le COVID-19 o tau wanga i o whaatitele ina i le fia mau o le pawa ma le whaatuptupla ia o mata uptau le suinga o le tau. Sa wala au le kapene tai lala le puipuinga ina ia tu sia se polisi fau mo le puipuinga ma se pepa o whaamatalanga mō ta iala e te tauna o atu ia o ke topa ua mae a o aperila lua whelua tolu e te tauna mawele whaingoni ta iala mo le puipuinga i le lumanai. I whawhata New Zealand te olua ni tangata na maliliu i kāna ai na whaamaunia le vairusi o le Marburg o se whaama i vavelo na pipisi e tutusa ma le Ebola e peo na whaalia le whaalapa tuputongo le soifua malolo i nā lalangi. O ni suenga na whaia i kāna sa mawane ai u whaamaunia peitai o ia suenga e te tau o na ave whaamaunia i se whale su e Senegal ina i whaamaunia i ngase peo na ta ua le WHO. O tangata i e te olua na maliliu sa a fia i aunga o le manawa tata, fiva, niniva, ma le whaaswati a o le i maliliu i le whale mai. A whai e whaamaunia, o le a whaamawina e whaapeo le taimilo na luale ua pepesi le Marburg i Afrika i Sisifo. Ua whaasilsila le palimi o Britania Boris Johnson lana whaamavaenga na tula i Johnson i whafuani o le palimene ma tautino le mana onga o lana vaenga whaapufai ina ia whaamavae. E lima sfulvalu tau sanga Johnson, masaya taitaina Britania le taimina tu uai le Unia Europa, whaapea le taimina le COVID sfulmaleiva ma le taua i Ukraine. Sa whaitioina o ia ona olona filifili o se tasio whaipule na tuua ina, ini a mionga mātanga. Wa whaamavae Johnson mai lona tuwhinga taitai o Conservative, bei taina ia ta ua. Le atumau pea e vea mapalimia sa ia maua se tasio suitulanga ia te ia, o le taimi whaatulanga ina, e whaailoa i lea whaangasolonga, e whaapeo le vai asa fau. O le taita inga taluaina o atu le ono vai aso le umi, o whaia le whainga filifilinga. E o mai le poana po o atu le toa fastful tolu whaipule ministala na vaenga whaupwhai o whaamavae, ina wala tau le tue mawhaio na ngā lulu i lalo le taita inga Johnson. Ta alonga, Wofi atu le li Australia o Nick Kyrgios le suengo le ipol ta aminusanga tenisi a Wimbledon ina o whaase e tua ngalu Rafael Nadal o na o se manuanga wa fia ia o lumana ila la ta alonga. O se taimo mole o Kyrgios e ta alo i se suenga siampini o se ta aminusanga tele. Ma o le ta alo ma se tasia manu malo mai le ta alonga i le vao Novak Djokovic ma Cameron Norrie. Tala fo wia ma le si ufongo le lau mua mo le nei vahenga o le awa uli. O se mai al whaafonga le whaapoponga o tātou telefon mai Samoa mo le whai ungol nei whai vai aso. Ua whaamatala lea whionga le tamaitai pāle mia whia me Naomi me tā awha, le tā ua tele le whainga malanga na vei o ia masui o Samoa, e le usu ngā whono sa whaatau te ia te itai o mālo le laulangi Rwanda. O se whontanga te itai o mālo le tau pulenga, e te itai le el tupu tamaitai o Britania tele, le kuini le sepeta le lua. O le fontanga muli sa tani malo e Britania le lua fe se funma le valo. Ma o lefa to aetoe usuia leo se fontanga le lua fe lua se funma le lua. Talu mai na pe sia le laulangi le whaamai o le COVID. O mata aupu tau whaatemu kalasi sa whaatala no ina le fontanga, o pulenga le lei, o le tau si o le file mo. O ati na e wha awawi na ia o fio maitanga ta uma, malpui puia mai le pepesi o le COVID, o sui ngau le tawa a fiai le laulangi, ma sui a waifau le fontanga whaatasi ai, ma le filifilinga leo le whailau tusi awa o le fono le malo tau pulenga. Ma o le fontanga leo wha mautu mai le talia o le taano sanga sa mo sa tu inanto le whainga malo te luai, mo se awa no sa mo e tali malo ai, o le isi fontanga o le anso ai le lua fe lua se fulma le wha, o le teimi mō mua le se atunu o le Pasifika, o le atali malo ai Samoa i lea fontanga tele te itai o atunu. Sau no le whiongo le tamaitai pāle mia, o se tasi leo matati a tele mo Samoa lava ia, o le afiso swani malosi le tamau a ingo le atunu,
E au fia pisi nisi ese ma tangata te to tasi, mō lātou foi tupe maua. O se tasi vai ngai sili o na tā ua le whaontanga nei lua fe lua sa fulma le whaa, o le a vave le toi alu i lunga le wha lau i loa i nā tilo sa mo le laulangi, i tala ave i ana usunga fono le a malanga mai mō whaontanga i sa mo nei, o le au malanga sa mo sa whatasi atu Rwanda mo le whaontanga, o le au fia i le fionga le tamaitai pa le mi o sa moa, o le ofisa sili o le pūlenga o mtanga luenga o le vai fafo i a pesta no mea simi, o le ofisa sili o le pūlenga o mtanga luenga le pāne mia marika peneta, anga fili tō mai manoshem leo, ma le sunga leo leo wha whea o le tamaitai pāne mia, i a vani vai. O le amatanga o le vai aso neina whai le awa le whailoa inga a le APTC Samoa, ma le lato wha ton sili fau, ma le tamaitai le fionga a leli whano langa aia esta Manila Silipa. O ia lea sa ave ma pule sili o le pule ngotu spasi ma wha i longa tāwa loa le SQA. O le tamaitai a leli whano sa tautua mol se fudu tausanga le vaengo le SQA. E au fia i ma le 5 tausanga sa ia tau ave i nai tō finga o le ofisa sili lango o le ofisa o le malo i le vaengo whainga whaafai. Na whaaftai e le tamali o le antunu le maua leo le awa noe whaonga i nai pēlo na soi fua tautua, e au nei se tasi fo o vaenga wa whiriwhiri e iai. O tiu te wa ia tau aveina, wa le ngata wa le whaatona sili fau o le APTC Samoa, ai ua whapea fo i ma le APTC i le atunu o tonga. Wa whailua mai el whaia o ngā ulu le manu Samoa, le tō wha wa wasa ma neia se lala mapusua, lana to lua se fulma le tolu lea o le awhe tau i ma le awa tonga e le whaai unga o le vaiaso nei. O le numera tasi o Andrew Tuala, o le numera lua o Ray Newia, numera tolu o Michael Alalatoa, numera 4 Sam Slade, numera 5 Chris Fui, numera 1 o Theo McFarlane, numera 5 Jack Lamb, o le tātou numera 8 o Jordan Tautua, numera 9 o Jonathan Taumateine, numera 10 AJ Alatimu, sefulmalitasi o Nigel R. Wong, numera 12 to Mua Manu, sefulmalitolu Naira Fomai, wingi sefulmalifa Ed Fido, male tātou fulpeki o Danny Toala, o tātou wha leo leo o se Lala Lam, Aki se Yuli, Kalolo Tuiloma, Michael Curry, Fritz Lee, au vasa falea lii, D'Angelo Leilua, malo langi visinia. E to limas fulmaleono i lantou fau i ei wha maumonga soifua maloloina, o i lantou ia wa afia le Covitis fuluiva, mai le aso tolu ma le aso whao iu lai. O le to olua lea fwai numera, o i lantou na whai malanga mai atunu i fafo, ma le limas fulmalfa mai le atunu o lau tele. Wa au sie wha maumonga sa mo le to se fulma le 5 afe ma le 5 fulua un tangata, wa afia il wha mai le neo Covitis fuluiva tanu mai le aso se fulma le fitu o mati. O lo tu mau pēr leo whai o lantou mau so i fua il wha mai, e le lua se fulma le iwa. O toi lampata inutanga luenga le so i fua maloroina, e le ngata o pui ngoi wha atu mau ina pēr le talifonga mo le wha mai o Covitis fuluiva, ai o le fo i weile atu nuu le fulu e ese atu, mai le pepesi o le fulu masani sa iai mo mua. Wa whaalawilo mai le komisina fo al matanga luenga o leo, awa pa au longo i tino Filippo. Le toi wha awa wai leo whainga masani al matanga luenga o leo wa tao fia mai leo no tausanga taruai. O le savalia leo le ala tele i leo o atu le tolu se fulu a malu le malo wha atasi ei malana wha ili po. A matatu le no whangolo i eile tine mo a nga ilu mama oto le malo i le ele le fau. Matai na ile vi o le fua e sisi na ile tanga vai tae au te tasi, e na ua tā le tū lai iwa. O vainga sa masini eile atu nu le te me tai na ile vi o le fua i tae au uma, e tau fia o mai ta avale a o tae na le vi o le fua. Whata se matanga ta whiwa e wha aloa longia, le tanga vai o le malo sa mo wangia ngia. Sau noa ua pa au o se tasi leo vaenga o lana tautua a mata, o le toi wha fo i atu le matanga luenga e toi wha atino ata o le toi wha taunu wina. A wā o se tasi leo vaenga e tā o tele le wha lapa tongo tangata tā whao mai mo mai fafo,
E wha mai mo ai tu risi ma te po e la tu wate wha asalalau ia tunu o laulangi e le taina o le vii o le tanga vai o Samoa le itu la iwa o tae au te tasi. Wa te tala i tua leo fisa sili o le pūlenga o falta alo le malo le sa wha a le tō wha moe wha uopola le vausa le monanu e wha tali elo na tūla e lumo le wha amsinonga le aso luse funma leo ndo le masina nei. O tu o inga o tau fie ni tau luenga leo leo. O le maua leo se te mai la au maa losi o le tu aingo le lua lua i te tonu le ta vale le maa lo o lo ia wha o ngā ina. Na wha amata o wai se tasi o ta vale na ia wha o lima iei i se feese se ingan tula i mai lunga le ala tele. O le mata opo nei na tula i mai le yasun te nei lo na aso lua o iulai. Ma wai lima neo le matanga luenga o leo leo. Mo ana sue suenga wha wau. O tala fawia mai Samoa Manuia le whai unga le yaso lo tātou watino. Wha soi fwa ia.
Se o fonga malie o le au pese ngata ula ia ma le pese ua whaingoina o le Paolo le alofa. Ia ua whetau i le fo ila ma le whai ungo le neiva yaso ia to tele fo ila tau sile lai ia o le atu whaatasia i le sakala meta le whai poiponga. Ia o le a whaatatafa fo ia inga e lua ia ma au lotu ia ma le au taravou ma whaife au ia o le a momoli atu ia le teine whai poipo i luma le whaife au i le mea o lo tu ma ieli tam whai poipo. Ia ona fata wina foi leo sauninga e pe ona masani ai ia mea nei o fai poiponga. Ia, sa. Ia wai pe o aso nei. Ia o le ua popo le ale siwa pe taiau. Ia. Taiau. Ia. Ia o pole e o taiau. E ma fo ona popo le. Ona e ele mea lai foi lele lai le ta ua. Te va pe te ia watu ma le tangata le ta ofi fai poiponga. Ui, o i se me fa pena. Ia wai ma fuana popole tangata me fa pena. Ma fuana popole tangata me fa pena. Te o ta ofi ma tu vai pe ponga ana la sauni e te fatsia la wa. O te mana tu e se vai nga fa pena ta si ni vai tau. O le matua to tangata e nofo sa ta ofi fa pipo. Ia mo le wa ringo la tala e awol te o pole tele. Ia ni se me la popole ile unga i fo pe fa pe ole la sauni fa pipo ta yao. Ma me uma fai ya wa ole nganga foi le ole nganga le sa fai ya so fai ya lan fa noi mo tale au fai ya o lo winga ile ama se por ai nga ona la fai fo wala la fa lo mo tu vai na le wa tau ya sa o le ya ya fai o la fa poi te ya le fa noi ta ma lo ona le fin ya o lo na winga la e fa te le fa le ton ya ai fa yo la o mali le o mai nga na lu le la ta pena fa wi ponga ya manuia tele o to fa wi ponga la so ta ya manuia ma ya maua o lu le fia ya e le ngata le ya fia fo yo lu matua ya le fia lu ainga ya ona fa vai lo le lu ainga se ainga fia ia malo lo fai ainga a wo va pe malona fai poipo ia ngalo lo ia le lo fo matua le ai e vole tawa na manatua ma lo fai nei matua tama po matua tene na ia na ya pe yo le fitau le al pese nan tama tau le e wo lo fa toi mo to na fai poipo taiao ia pe na fula to fa fo ia le tautinonga anniversary ma vai ngom fa pena anniversary ia po ia aso fa nau fo yo ia ai mana tua ia awane ingalo le tatu fa fianga le tatu ngata ula pe i le aso taiao o le tolu o le se toi mo o free ya le la vatu tatu fa silanga le asila ai fa silanga tatu fa ili le siva taiao o le talofa Samoa le atunu pele vala watu i wo ma ainga uma lo ala papa au Wellington nei o le afaya le konseti ale ngata ulopen mai le motutele i sala fai mai le fianga sau ile astona nei aso ivo ulai o atayao lea ile tuatusi numero 3 Frank Moore i Johnsonville i Wellington o le apepese inisi o alo le tatu watunu wa ilonga le musika i le sunga ya Richard Eteru Paka Eteru Nia Eteru ya Lile Oneone Nehemia au nei le tuunga yo Jeff ya fa be fo iti ya be o ngona fa fia in fo yo mai le tafa idi o le ngata ulopen fa tasiai ma le langolangos le Greek Boys ya le sunga ya DJ Lokosoa fa be ma le sunga ya Sefo the Man ya su mai tato fia fa tasi le po atayao fa ali lau lango le tafa ili mai le motutele i sala fai ai longa a ofi le hall ma tau manatua lava e motino lava le a tumu ia ile au tatou mai le motutele sala fai fa fianga le a ngata ula ia te tala le fai toa mai le ono i le afiafi se ia pa ia le tu la e se fulu ma le lua i le vaveao wana o le lua se fulu ta la le ulufale e piwa i aupe tau au tu lava lau vai tau mafa ia maua fo i le tatou sapa i le 5 ta la a fio mai se e mai mo fo i tau whainga o alo matama whanau o le tātou atunu mo nisi whamtalanga whaso ta iane le sunga iane mia i le oru atasi o nono fitu valu o le numero na iane mia e luas futwhai tu la e oi Ringa tawa e vave ao le ola le telefoni na sunga iane mia pe amanao i sau ticket ia mo le wha moe wha aftai sa inia le sunga iane mia ya
fa fianga na le po tai au ia sa ora tana siri lai e mo tino ai le laki ai ofi ia le fa fianga le ngata ula ia pe ngata ula na ta ola ne ata ita sa mo ia sola e ta sia fa ili fo le ta fa longo ia e ta ulo ta usala i te mo Christmas pa oi le tata ngata ula oi ia ta pena lo fo i fa tari malo au lotu ma ia le umia e ta no ulo man malo mareko ia na ole taia foi ia ole a mau e so CT le luas futala le na tata tu le tata tu sole ia e mau la CT i le luas futala le so taia mo to na alula taia o pe fia fa longo o pese o mai e fia pese sfultolu sole ole fofo ale mo me ole mo me vai ngafo le ole loto mafatia ma vai ngafo le fia mana o mia ni fa fianga fa fo sero no fa taula city le oi pese sfultolu ia mato e tangia ia mata o fo i leo to mai pese na ia ai pe fo ringa mai e te offices fatu lu tala no atu ai i la foi pese ale tam fa ia sa o ia nei tamai tai ia ale tala no atu ai tama e tam fa ia tan no mai ia no fa awale ngalo e luas futala le fale ia e luas futala fo city ia le fa pe te fo la tu fa na fa sala la mai ta sim sile la ai e to ki luas futala fa to ala mo city le ai au e vai si solo mulita ia o lita tu fa mo ia e lu e ese le tau o city ese le tau o la ticket luas futala ticket luas futala city ia awala ni MC fa to au to fa longo ale ni pese vo le wo to e oso yo manatu i taimi o ta o ngai Samoa ia taimi fo yo pasi fo i titi pasi solo i pia ma salolo ina tu ia o ne ngalo tatu fa fia le na ia o le tatu fa ili ale ngata ula pe ia tial sauni tau sanga ia wal fam na tuina lo fitus full tau sanga talu ona fa vai tatu fa ili anai ia tele fia tau sanga talu fa vai fitus full tau sanga vai lan matua e matua tu ia ta ua fa sole wa leva tele la fa ia o ngata ula le ana fiola ne ala tatu tunu Samoa ia o ngata ula le ai fai me te mine ia la wa foi le wa na ole nofo foi mata pua i au matua sa fa foina ia le wa nga i mai da nga tupulanga ai nga si turo ia fa wol challenge na ia na ia ai ore wa te la fa ia o tau te tala leina po ia fia mai san score e mo ia wa fo talonga tonga ma Samoa le sa ta ia le la tara tu ta leina ia e te vala mai ai ia vai po le score ia taiao le talonga le va tonga Samoa ia tala tato leina le toru valu lima lua o fatasi ia e te vala mai ai ia ai awane emisia le fa mo na tato fa ili ngata ula ia tamai te mo tu tamai te fai mem fai ia ale la fa watu tato pese ia o lele i uma tu tato pese ia le tato fa it toru valu lima lua o fatas tato leina na pe fie vala mai ia ale la se tato fo ia tu la tato pese lea ia ai tala tu tato leina He sees her at the same time every night at the Mexican discotheque. She gives him French kisses. He gives her French cigarettes. They sit at the same table every time. le tele se pito ia pese fai ia le o tato wala fa o tato pese na pe mai ia tato wala o le o tong fai mai mo sko ta ro fa wala ia se fu Manuia sa se lua ni vai ngona fiat se fu Manuia le msila malo ku porfa mai se songa ia sidia dai ai o mai le topi no le fatim timu msila ia o le o kau ke ar ma fa ia o ngar ko lu o ngai ki mu ia ia e lo ke mana ia malo malo ia fu na mo ro kana ngoni ia fi me ka fa poi ponga sa o le o lu i ai sa o si dia la ai o ko as kanga kai ko fa ia nga me ni kan ia wa te lo po a fena ngata o te iva ai o ia se mos fa poi ponga o tau e o fu ia kia sa o le
whalongo ai kala e ka kire i. Ia. E paule mea ngō, paule mea ngō whalongo ai de whaipoiponga sa whailunga au kilangi i kausanga re. Ia. Kausanga ere pōngu aku sa uiei, sa mako iei. Ia, makauria fo i o rua ua kofuar whaise au ia maranga skairi kei me umai whaipoiponga rao mai whafu. Ia. O Susana lama makauku le ngor o makauku le ngor kam whaipoipo Susana le ngor kenki. Oi, ia. Nanga margen fo ia ua whai uka ko saunginga para ua kur mafukanga kukula i o lela fio sua kur kam whaipoipo. No mai lo kinge o sili mla ko au me mai o mai roa lenga whai kuala lua reo ngā kongu fo i le lore. O le wharisa a ia maflau keos. Ia ai sa vali mai loa wa ia kinge o le afio aku le fio ngai a de li whaipoipo ma. Ia. Ia. Maka o lala ia po kala me fisiau e o mai lo nga kong bala au mai lo ko fa liu wa kuror kama marking fai poipo ia me o mana me o mga plan fo le ma ia no o me ai nga kong kama fai poipo marking maka dia la ngo fai ko o muringu o yo ia nga makau ngo si kam fai poipo ai nga o me ai nga kong mala au mai me fisiau Susana Murifanua. Sorry. Ja. Sorry. Ore makau ku ai Murifanua. Ole wafu. Era meku. Era meku. Ja. Kuanga Susana fali umar fesiau. Ala ela Wa fiu kanga kafe. Lai mana mai o rua. Mereka me fai pot. Ele dopo é muito fangora para o carro. Ala maiare mo carro com isso foi ele cuie. Ele me atonu ana né não foi atu aí. O mai longa ia o sili foi dele no famadiem. O ta witar tam fai poi po va pe. O le si fier kam fai poi po. La la fa per kam fai poi. E dopo se vuole a Susana in ia mo fangora. Lo fai fai. Lo fai. Lo mai fai fai. Ja. Ala lo kam fai poi po le ye mo songo kongo le. Ja. Malo ri o fio tawa. Malo e fio lo fai ana ia o pe po le as fa timu a mo ti. Malo. Ja. Ko fa sambo. Torfa. Ide. Torfa le los furo konga. Los furo konga. Ja. Malo va tai. Ola se me ai te meta wina le o tonga ton fa le ia. Mo sautala no mo tanga fo le sa ta alo le nei luma. O lau kirkilo ile fo wiki konga de vai soren kenge inga. Fai aspare kongo la front road. O luma o melanga e wo kirkilo ku ye de le keler ka ko vai ngai luma de vai son kenge e por me ye le lengira ko ka penga wala wa ver si o konga renga se ia ko ka penga o io mai I lau kirkilo ia kia upao inga ka alo au ia ko rua kako. Ia. E whainta ke pio aua ia ko rua konga mfikim sa moa ao olo inga ftaui. Ya, paulanga mea leo ke vavai anga yengi ke uko sui me ka penga ngā konga I lako ka longa rem sa moa. Ya, ai. Ia ke au ia o manga ia kako au pauanga me rengo kirkilo ia I kau sioki manga vanga I tamka alo kako. Ai, tarsia yo manga ia la ko kapinga nga wa foi fa moi da so ka ya peuri. Ya le, patai. Yo re kopio fa ka ka ya po ya ku teni wai e ka wai de va po caro. O yo. Ya fa fa. Ya wa le ayo viria ku da ku ya lo kele ku mo lo a mese au finga venga merka ku por cara me ne fiasi. So foi ne vai aso la sunga mo fanua. Ja. Ero fatu masina. Tai. Ja, va tai, vai e feo ro fa malo lo sio pe pa tanga tani ro pe matsi. Ja, lo tala pe tanto leina, te vala mai ai, ja, sau stato ai score fa ngon vai aso, si dai, ja na ma ne foi le fa o tato pese. Ma ta pese. Pese fa o tu ya fa fianga, ja, mai le pese po le fa eli, ja, ale ngata ula lato city fo le o sau temi. So it's gotta be right under the table.
she made sure to bring everything. Tato pese na, ya, alvatu le... Tarofa le valau. Tarofa. Ja, maar dat is voor. Ja, oi voor zwafa. Nathan. Nathan. Nee, oi sorry, Nathan. Oh, sorry. Ja, maar dat is voor. Apa ini topi tunu maluru? Ja, le Manuia va tai. Malo. Ja, ole feita tomate matengo squat. Ja. Ole asa. Ja, la tulor mate. Ja, Maria. O Samoa ton fitu. Ja. Ja, tonga skulua. Toru fitu sfumalua. Ja, faftai. Ja. Ja, Manuia tere ne ya. Ja, Manuia, alo tai. Nee. Ja, talbel tato lena. Ja, la fa wat pena fa fia fianga nei. Ja, awa fo it fa fo mai le. No. It's the only way. It's frightening, but it means I'll stay together. We're gonna make it together. Ye lista tu wala ole tong fai mai. Fa tar fatu le wala au, ma lor sai fu. Talofa. Talofa, oi fo swafa. Fia la kua. Hoi swafa. Sei ko mun mudik. Ola skoa. Salafa. Oi sole. Malo, a mai o tina salafa. Ia fasai. Ia malo. Malo lava le. De tawaka ni ia fiafi. Na ia pokalani. Ia ola ufa so aku skoa ia ku se sufi konga. Ya ko su ko Samoa. Ko Samoa. Ko Samoa. Ja, malo foi molo tapo inga. Yoi. Malo molo tapo inga on faiva foi ia au ta mai tai. Ma na ia ta alo sio tato walo lea ya. Sa le fasino ia te oi. Ya o alu tama e tu lan ta le ni la fit. Ah. Ja. Ja. Tai na salafa, no fa. Ya so. Ja, no fa. Yoi. Ja. Malo va tai talpel tato lena ia te wala o mai ai. Ja, ai. Ja, le wei lista tu wala au le wa tong fai mai wa pisi al tato lena. Ja, talofa wala au. Talofa lo shunga. Tai. Ja, talofa. Oi fo swafa. Le moe. Le sole. Le moe. Sole fai ato le levana e ni mori. Ah, mai au shunga. Ia no Manuia fa tai va tol tina. Ia me ta wana na a. Ora skora vatu. Ja, sauro. Ora se furu sa mo los furu tonga. Todo se furu, los furu. Sole. Ma, nei. Tai. Ja, aftai tele lava le moe. A Manuia le fiafi. Ja, mani foi le fiafi. Ja, fa se fo. Ja. Ja, na, talpel tato lena. Ja, ai la fa wat pe fa fianga of bese. So we couldn't drive it all last week, and it cost most of the money that he had saved up to pay Eddie's receipt. But he thinks it's worth it, cause the disguise is a must. When they go missing, they gotta look for that first. Whoa, she whispered slowly, it'll be right. I took some cash from my building society, and my monthly check came in just right. Ja, lewa tong family statu wal au lea, fatar fatu le wal au. Tai, talofa. Talofa tasi masidia lai. Ma lor so ifua. Te fo maria. O le sikoa se fulu konga e fa lua Samoa. Fulu konga e fa lua Samoa. Oi fa suafa? Tafa. Ke si le fia fo ya. Vai fa mai awange ya vai se le mas. Kala ngoa mai pe lunga vai se le mas. Ola vai se le mas. Ya i lo le nga ya vai fo occasion ngia se fulu afe mongo. Wow. Se fulu lim mas fulu lim ka mali. Fi fa mo mai da go ye. Fi fa mo monga. Me lo je pi ki. Nga e le ma fainga se me mala wapi. Ai. Apita wala unga. O kasi o ko nga nga sa wol mele sa wai. Ia.
O le ale tafa o le ale le sauranga oi le ka ur kuspa ia pe kusa mo saul fama o le ale le ngo le fa o le siama le o tele ni le ngo le o le vai lusi le o tele la ve ni tato ngo mo ni si lunga mai I de sipi ko u le LA America la le wa saul le ko al PT1 vai tasi vai la menga ngo pa ko ile yo o mai ngai le wa America ma ia ke e mankua la nga le wa ngai ele e fa mai ya e o mai la ka me fe sa ke de ka PJ1 awal PA5 wal PA lena fa mai ka wa iyo nengo fa ko e ka uanga le la ai pe de ka ri kongu le so ele vai ata akai nengo fa ko ina nga se so ka mai ngai so mai ngai mo kwa de ai ma se so de mama mo tau ya mo le fia fine wa la telefo I pinko la fa ya pi va lu pinko vai le o se si va nengo fa ko ro fa san lo ia si va ifea ngata ula ifea le fa Johnson view sorry ke lo wa leva ngo fia sivali o jo le wa vai la ye awala ni ngalo tayao Felipe alo fa mai mau ye sa lu su ta la lango fa ilia ta me chen matia tu au o yo le o ka ngar pepa lu su kala yo ka ngo fieri ke lo ko mo ngi siva kai lu se furu kai mingi esa no ele ka mo ngi siva kai lu se furu siva ke siva so ai so ko lu lima ia vai ai sa mar sa po lima se furu ia siva na ti ado yo siva palalangi fina lui te mi uma ele wana nga makauria mo meu finka food for ye mo meu finka food for ye ele ngi be manos que dei lo para e mo pode ne fu ata si ya de la makungi no tike sela fa mo ya manaya ya mama sani ya tike tarani ma taralua ya o tawana o mama sani pe fa tawo tike siva fa kasi le fola ko sa de samba longo winga fo ale angala mo ma koso mai tenga fuda o di so ya fa ya o le si me alikas ya fa kori o fa o kule sa wangari ale o ngari fa me vole ka o ngala ka uari yo vai fa me maro vai la ko nga sa le si dia la ina nga vai al malai ya e ngoko la le polo ya ngoko la le polo ai mai se la pe ka si dia pa ko lu ape fa ku lunga ai ya vai ai foi la io ia vai dai ia sa ona o foi la nga makania la se si dia la ile de kang Pero kanga wel ka si dia la irikas e tro mai polo ko slice polo le carto inga we mo ko ai pensing ya au ia le weekend ya no vatu ya vatu no to malo ko e te ya tonu ko te kongula o tonu ko e to e ni o tana to fe o tonu e si tanta pesere Dia, ya, vala muli le ya ona mai, foi der tato vala au, talo vala au. Tai na vala sai mai. Talo fa. Talo fala vala sunga mata, utu mala sunga mo fanua. Talo vala ka. O mai de viaf. Manuia fastai. Tai. Yo le scoa fa moli. Ya, sa score Eric. Rika. Luas fulu tonga ai tolu fa Samoa. Tolu fa. Samoa. Ran me wa tele le scoa. O ise tanga ta alo le wa mafu ai ona e talon fa pe scoa Erika. Por time fo ta alo to ina. Laga vidi bo to ina. Mamali ya tu sunga o kele luangi ngon kamka. Ja, faftai, mesini lewa, fado longo foi lo si fo. Ja, maar ja, fase fo. Ja, o mai amata to van au.
E o te roa lava foi le vai ngai fai tato squat. A tone mo mai tato city. Ia. Ia e fai tato fai longa city le ngata ula. Ia na. Ia na fai lo le tato squat. Ia wa ia le foi le tato tau va nies. Mama le tua. A tau nu ole me la fa fianga tai ao. Fe sili mo city. Le we fa fonga pese e man tato pese. Pese no naiva le o tato. Ia pese au saunga pese. Pese au saunga pese. Pese a fa amdia ina ira fa fonga fa ingol yaso. Ya le la fa wat pel pese le ya ona fa yo tu le tato programa si rai. Nei. Ya, o loi fa fome pele tau tua le se fonga la mua le te mo le fiafi o le ua toe ona minute i ona tale o le tu live e lima tale lima ya ua mai atu i foi ma le tatu tau tua le nei aso ma le nei foi va yaso ya i le fa fonga mai le tinu ma le mai mo mai lunga le tatu Facebook mo lunga le YouTube e mai si lunga le tatu wala le o le tasi ona te si ma le tasi fa mo tano fatu le fterenga ya ngafu pula sa lo tele muas ma futa mai Australia ya lo fatu foi ia le ftalenga ma le ainga pe foi ia le totelo tato tu malaki pao o vao a va lo fitele la lofi a tele yu pelita vili ia ma le totelo tato tu no ma futo ma le time ia pangalia ia wa sai te foi la ulo sa man tavai ia e wingo tu sai ma tato time ia ai moliatu le fa tele la vel tato tu no ia tu sai le tato ma ftanga mai le tu la fitu le tauna le la si pa i mali taimi leo le atare lima ia me se foi o le tatu tau tuo le neva yaso muli atu le whaftai tele i taro sanga molia ia o le tapo inga foi i le tatu watinu ia ma le mai mo mai ia tatu por kalame sa wha ngā solo le neva yaso
ia ele asala fo isa faiva mase mau fa malulu atu Samoa fa ua sala lenga ngana ia lafo inule inasi fa le tono lo fa inga luenga ia Manuia lava fuafuaga o toe lenei afiafi ma le agai atu te faiuga o le vaiaso toe feloaʻi i le itulai fitu i le vaiaso fou le asogafua i le itulai fitu ia ma le taimi ma le fioga le pule ma le aufaiga luenga a le siufoga le laumue Wellingtone matou te faatofā faasoifua le mamalu o le tatou atunuu Mai
mai lo uto tongi ua o oli oli wa maua o sa utupe o te alu te omi omi palangi tala pepelo ele oni tau mea moni wa uma o lo uto tongi na alu se oli maua mai lo uto tongi ua o oli oli wa maua o la utupe o te alu te omi omi palangi tala pepelo ele oni tau mea moni wa uma i lo uto tongi na alu se oli Casino, casino, wana olo ino ino Inei papalangi, ile amio pio wa unga matatu pesa teyo matatino Na ai eto masine le ai ninifo Casino tau fa alata, casino tau lama lama E casino, 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 casino potoleanga Avatu ola uafe, ai au mai na ole afa Ai le tau lia le tele waso te aruna fata fata Casino tau fa alata, casino tau lama lama E casino, 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 casino potoleanga Avatu ola uafe, ai au mai na ole afa Ai le tau lia le tele o aso te po ina fata fata Casino, casino, wana olo ino ino Inei papalangi, ile amio pio wa uma matatu pesa teyo matatino Na ai eto masine le ai ninifo Casino fa apau pau, casino le tu ina nau Valea ia i le mafau fau tina o la ufanau Te lofa se watari i, o sia ma pepe lai titi Nano ka le kapa ka ai au eva male masini Casino fa apau pau, casino le tu ina nau Valea ia i le mafau fau tina o la ufanau Te lofa se watari i, o sia ma pepe lai titi Nano ka le ta avale ai au eva male masini Casino, casino, wana olo ino ino Inei papalangi, ile amio pio wa uma matatu pesa teyo matatino Na ai eto masine le ai ninifo Masini le tau te tala, ai ngeno ngeno o mata Mapa a se e oe, ilana ata ata Momono le lima se lau, ai peti le tasi se lau Ai fo ima i le fale wafia a ai o lau whanau Masini le tau te tala, ai ngeno ngeno o mata Mapa a se e oe, ilana ata ata Momono le lima se lau, ai peti le tasi se lau Ai fo ima i le fale wafia a ai o lau whanau Casino, casino, wana olo ino ino Inei papalangi, ile amio pio wa uma matatupe sa teyo matatino Na ai eto masine le ai ninifo Le fale fatupu mativa, le fale tale pe ainga Le sua mani e pe o le suka ali ilo fa atosina O au masini i ila, wa pele yo mato lima O nei o le lalo langi o ona pe o le masima Le fale fatupu mativa, le fale tale pe ainga Wa sua mani e pe o le suka ali ilo fa atosina O au masini i ila, wa pele yo mato lima O nei o le lalo langi o ona pe o le masima Casino, casino, wana olo ino ino Inei papalangi, ile amio pio wa uma matatu pesa teyo matatino Na ai eto masine le ai ninifo Na ai eto masine le ai ninifo Na folo eto masine le ai ninifo Facility
vali paatasiana i le siti. O le lau mua ua teu teu ina mai e lea li e. Wani a pena ma papaia e la poa e. Sauni atu i le ai na moni o loo i le langi. Poto poto paatasi ma pepese tumu tumu maonga. Ai apio i pole anga ka mapua i anga sala uma. Tala i atu i le lalo langi lele lei o Yesu. Apio mai se paa poto potonga ole a mautu. Poto poto paatasi ma pepese tumu tumu maonga. Ai apio i pole anga na e mua i anga sala upa. Tala i atu i le lalo langi lele lei o Yesu. Apio mai se au fai pese ole a mautu. Tato sana vali paatasiana i le siti. O le lau mua ua teu teu ina mai e lea li e. Wani a vena ma mapaia o la poa e. Sauni atu i le ai na moni o loo i le langi. Tato sana vali paatasiana i le siti. O le lau mua ua teu teu ina mai e lea